O te whaatalo whātu i le nei tai au fau i le tātou tino, le ala whale mai whanunga le leo le nei tai au, tātou ri le tai au le asong fua, o le aso luas fulwha o le masina o Februari lua fe luas fulmale lima, o le tautua le nei o le siufonga o le lau mua Wellington. Ai alo mai lo le tātou sanu ngalo tu le tau nei, taita ia le sunga le tausi mata ngā luenga, Reverend Vau Iva Seve, mai le ekalesia me tutisi Sāmoa i taua. Ia usi mai loa le whaafonga. Tai au manila, tai au mātango fie, tai au manuia e lea lofa ma le anga leo lea tua. O te whaata lofa ma o whaalofa atu le ne tai au fau, i le suafa manu malo o Yesu o le tātua li i ma le tātou whaola. Malo le soifua maua ma le nangi mama. E o le a tātou whaalata i lea tua e a mata mea i le ne yasu. Tātou te whanono manu ma tālo si o tātou whamoe ngā uma. O maia se yo tātou tāpua i le tua. O pol salamo, yo tō pepese atu ia Iova le pese fō. Le lalo langi umai, yo tō pepese atu ia Iova. Yo tō pepese atu ia Iova, yo tō whaafetaia lon suafa. Yo tō tāla i atu lanu whaoltanga, i le aso, ma le aso. Tātou te talo. Le atua pa iai, ua mātou whaalata la tātu, e ala i le nei ala leo. A wina mai alo anganga pa ia e anga tonu ai le nei tāpua inga. Mātou te tāpua i atu, ma vivi i atu oe. I le anganga mare wha mauni lava. Yesu whaola ua mātou o le atu ai. Amen. O le a tātou vi atu i le atua, i le vi inga o saunia. Faitauina o le afionga pa ia le atua, o le tusi faitau o le nei tae au, ma le nei aso. O le a mua mai le whea ngeng fau, mua le koronito, o lona matau pe se furu ma le tasi, whaafonga mai o le au faitauina mai le whaupu mua, se ia whangata mai le whaupu se furu ma le lua. Mua le koronito lona matau pe se furu ma le tasi.
o te whaitawina mai le whai upu mua se ia whaangata mai le whai upu e se fulu ma le lua. Whaafonga maia ia fionga le tua. Ia o whawa o mai ia te hao. Pei o au ia ke riso. Le au soe o te vivi atu ia te outou. Ina ua outou man tua mai au I mea uma. Ma outou tau fi maupolo a inga. E on outou ina atu ai ia te outou. Au te loto ina ia outou iloa. O le ulu o le tane, ta ito tasi o ke riso lea. O le ulu o le ava, o le tane lava lea. O le ulu o ke riso o le atua lea. Ai se tane e tatalo pe perfeta, malona ulu ua ufiu fitia. Ua whaale mi ngau ia ilona ulu. Ai se whawhine fo ia tatalo pe perfeta, malona ulu e le ufiu fitia. Ua whaale mi ngau ia ilona lava ulu. Ua le mea tasi lava lea, ma le tasi o lona la ulu. Ua le ufiu fitia, le whawhine, ia se le mama lona la ulu. Ai a whai o le mea maasi asi ai. Ona se le mama pe tafi, ia ufiu fitia lava ia. Awa le tatau I le tane o na ufiu fitia e ia lona ulu. Awa ufolinga o ia I le atua. Ma le e vi ia I o ia. Ao le whawhine o ia le e vi ia I le tane. Awa e le mai le whawhine le tane, a le whawhine mai le tane ia. Awa foi na le whaia le tane ono le whawhine. A le whawhine ono le tane. Le mea lea te tau ai le whawhine. Ina ia iai le ufi lona ulu. Ona o angelu. Ai ui lava ina whaapea. E le ai se tane pe a le o iai le whawhine. E le ai foi se whawhine pe a le o iai le tane I le ali. A wā pe ona tupu mai o le whawhine mai le tane. E whaapea foi le tane le whawhine. A o mea umalava e mai le atua ia. Ia. Whaamanuia, whaapupula, ma whaamalama mai e le atua. Winga loloto o ana fio ngai pe ona whaitawina ni nei tae au. Ai atu mau ia te ia lona nawa viinga. O nei maaso uma e o a I le whaavavanga. Amen. O se whaasoa whaalea nganga. Mai le tusi sa o whaitawina. Ai mawhi au ta ua wale amataina o le nei aso. O te fia whaongaina le whai upo se fultasi. Ma le whai upo se fulu ma le lua. E a wawai manatu I a wā se whaasoa whalea nganga. E whaapea lona whaitawina. Ai ui lava I le whaapea. E le ai se tane pe a le o iai le whine. E le ai fo I se whine pe a le iai o ia. Pe a le iai tane I le ali. A wā e pe ona tupu mai le whine mai le tane. E whaapea fo I le tane I le whine. A o meu malava e mai le atua ia. O le autu o le nei aso I le tusi whaitau aso le e kālesia me tutisi. E whaapea lo le whaitawina. O mea umalava e mai le atua. O le loto I whale e whale ainga. E tofu ale tangata mono tute. Mani anu whaiva. Ua mai a fo eo na whaatulanga ina le ainga. Mo se whaitaita inga. O le tamau le ulu o le ainga. O le tinao le whautua. Ao le whanau. E whalongo mausi sitai le whatongo o mātua. E tai o le aso ma le whilinga o le fuata fori malona lo I la ngona mamanatu. O neo na pō. Ia ua whina wai le hotele I le ai ata tau. Ma le tutusa o tangata uma. I to tonu ainga. I so se whaala potonga. Ma sio si o manga o lo tātu na nofo ma au mawai. O lava I e karisia. E tā ua la whaasoa. E whaatupu manatu. Ia wani manuia mani mātango fie. I le nofo lei. Ma le nofo whealfangi. O ainga nuu ma e karisia. O Paulo. O le au na le atua. O le tangata na wala awina e le li. I ana fe au whaola nganga. Masa ili a nganga wale atua mlona finangani. Langona le apostolo le mautinoa e lona loto.
o ia o le so o Iesu. O nā la fo i o ala o whaasino, ma whaatonuina e le anganga pa ia. Na te savali, ma whinau, ma whailoa. Ia iso na langona. E whai fo i o ia ma wha o au. O nāla ni savalia, ma lona maftanga ma lona ali. E whai fo i maala mole e karisia. O ala e te tau. O ala ua whaatulanga ina e le atua, mo lana whanau. E tā pua i maolai, ia awani e leiman manuia. Ma e whaapeo na whaasole apostolo. E mua. Whai o ia ma wha o au. E pio ke viso ia te ia. O lona nau ta inga. Ina ia maua e tangata uma. Le mautinoa le li o lātu loto. E peo na ola ke viso e totonu o lona loto. O lona lua. Na te whai loa. O le ulu o le tane o ke viso lea. A le ulu o le ava o le tane. A le ulu o ke viso o le atua. Ua whaatulanga ina. Ia ua mai o io le leile tūlanga e le vao tangata. Ma le tūlanga o le tangata ma le atua. E whaasoa le apostolo. Ona o le fofuanga le atua. Na mua whaia e le atua atang. Alona i aso na whaunga ina e le atua e whaia e ewa. Ao le atua foi o le tamaa. Na awina mai e sulo na alo e tōtasi. E whai ma whaola mo tangata uma. O lava i le ola tāpuai. O lo uwha matalaina. I le ufi o ulu a tamaitai. Ai le ufi ki o ulu a tani. E mai o le mamaru le nā i nā ona pō. I le ola tāpuai o le eka le sia. Peita. Ua maua e paulo o wha matalanga. O iai manatu i loto le eka le sia. I le manatu maulalu. Ma le amana ia ina o tamaitai matina. Ona o whauinga ina se o ia tūlanga mawhaina. Lea nā sa manatu ai nisi o tane mali. O siri atu i lato i lo tina tamaitai. O ia manatu. Ua vai nisi o le ekalesia. Ma o le maua ise maupoponga. Ma se loto e tasi. Ona whapele o le apostolo. I upu le tāmatua. Ai ui lava i le whapea. E le ise tane pe ale o ia i le fine. E le ai fo ise fine pe ale o ia i le tane i le ali. Awa e pe o le tupu mai o le fine mai le tane. E whapea fo i le tane i le fine. A o mea umalava. E mai le atua ia. E mana tua i upua Paulo i lo Natali i whale angano o Timoteo. I whai o ia ma wha o ao i tangata. E le ona o ia o se ali. Ai ona o le tangata na wala awina e le atua e whai ma au auna. E a o atu i le alofa ma le ami o tonu. Ma ia wha manatu. Pea lea se au tāua. Mo le au kelisiano. E wha pea fo i se langona. Ia wafo i se au mo i tātou le nei tai au. O le mea moni wa tele o no puia i neo na pōtu langa ma tōwhinga. O tiute ma whaiva. Ono le ai ati tau. I to tonu whaala potonga ati nām te maitai. E wātasi ai ma sosa i ete ali i matau le lea. O ia manatu i so u whātau wā. O tūla i mai ai fe ese a inga. Ma o le maupopo ma whea rufani ali tō tele. Wa vea fu i tō whinga maala o le a mana ia inaili si manatu malongona. Ai tā ua i se manatu. Tō e whaasoa Paulo e whapea. A o meo malava e mai le atua. Na whaia e le atua a tamu e whai matausi mea le fōfuanga le atua. Ko ewa foi e whai maona fisosuani. E whai la ua maurua i a inga le lalulani. O tō whinga ma wala awina. Ua mai au na whaatulanga ina i le atua. A o lona whinanganu. E le te tau o na vai. Ma wha ese a i ai manatu malangona. Ia e tō fuale tangata. Malana inga lue ai mo le atua. Mo a inga. Ai mai se fo i to tono e kālesia. E leo se manatu e whaale au ngā ina le ai a te tau. Awa le mea moni le whinanganu le atua. O i tātou umalava o lana whanau ngā ia whaia. A o lou wala awina ma so whatawa. E ngā lue whatasi mo se di inga o le atua. O lou tū ma lo ua mio.
ia tatau e tutusa ma le finagalo le atua e tāua o faiva faatina tāua faiva faatamā tāua foʻi tiute ma sao a le fanau ae maua matagofie ma maupopo ma mafea alofaniga ina ua galugu e faatasi mo le atua ona aia tatau lea o tatou uma i faamanuiaga a le atua ae a foʻi le ola e faavavau ina nei avea tulaga o faiva mai le atua a maala o le fevaevaeaʻi ona faia lea magasala i luma o le atua ai ai le talitunuga faaogā tulaga faaogā faiva ma valaauina maala tatou te vi'i ai le atua e talaiga o iesu o a'u fo'i ma le tamā ua tasi e pe ona finagalo le atua e lona alopele e to'atasi na liutino e tapena fa'aolataga ina ia tasi i tatou fa'atasi ma ia i le ola e fa'avavau o le fesili o fa'aogā tatau tofiga ma valaauina Mungarui na tatau tiute mawhai wa wale atua malon finangano. Ai tonu ia te oe tali. Ai a whai upu mawhaasoa paulo le ekalesia. Mawhi au tā ua o tātu ia i tiute mawhai wa mawala wina. Ai maile tā matua. Ai ui lava, na whaapea. Ele ai se tane pe ale o iai le fine. Ele ai fo i se fine pe ale o iai le tane. Awa e pe ona tupu mai le fine mai le tane. E whaapea fo i le tane, i le fine. A o mea umalava, e mai le atua ia. O le autu fo ele nao le nei aso. O mea umalava, e mai le atua. Ia manu pele ina fe au mo wha moe nga umo le nei aso. Ia i le alofa wha aso le atua. O le hata atou te talo. E pa ia lava oe le atuai. Ia mai te tauona vatu vi inga ia te oe. O no lo alofa malo fa maun. Ina wa mātou whea lai whānunga le lei le ola malmalo si mai ate oe. E mātou te avatu ai li inga i ate oe lo mātou tamā. A wā e te tau maono mea. Wāna e whaiele tangata i lo whātusa pa ia. Na e au mai a fo e manuia o li nei lalulang. Manuia i to tonu ainga, tō whinga ma wāla awina. Askai le manuia fo ai mai mo lau whānau. Ma le whaangaina o le tangata whaatau waa i o whilangan. Le manuia o maunga te tele se ia o i o mātou whanau. Whaskai lo whaasoa mai o loa lofa. A o mātou whawholau i le nei māsina ma le nei tausanga. E te palawa i tua ma le angang whaskai. A mātou sāwali pe luma ma le whātutua. Whaskai telea i le anoa i o whamanianga. Le au o mātou sapi ai manu ma manuia. Whaskai o awhionga pa ia upo le ola, mani manuia. Au lou lava fina ngalo pa ia mātou te ola manuia ai. Whaskai anganga pa ia o le soswani sili lea mo i mātou. E whasoa matu mumusuina o mātou loto manganga. I mea le lei a wā le ola manuia. Whaskai le taulanga i tasi ai ase le tāpina ina i lo alupele tō tasi. Le whaoltanga. Au se ava no e saufanga e lau whanau le ola e whawawang. E ai tali tonu e se maang sala i mātou. O e sila fia le tangata malana i le aso ma le ataimi. Alo mātou te talo, ma le anganga mo lalo, whamule mole. Whamanga lo mātou se. O le tustusi lima, le whamaolunga, ma le manatu whaatau waa i o mātou uso tangata. Ai lava lea malape lo tātou vāwhea ngai ai le liye. Pina ngalo malie. A mama ina i mātou i loto tupa ia. Ia lofa mai li nei aso. Te soa soani mai. O tiu te mawhaiva wa e vana au ina i mātou. Anga li lei mai. Ia o whamanianga mo Sāmoa. Ma a inga uma. I mātua mawhanau i whaiva mga luenga. I le tāpua inga o mātua mātutua. Ia alofa mawhamanuia. Whamanuia le au whainga ruenga ngā rugue ma so se e kālesia. E mana tua foi lo mātou tālusanga. O e olo whea ngai ma whanoanoanga ono le malanga o le maliu ma le oti. Ia whaamaise ma whana ina e oi lo mātou tamā. Anga le atu i e ngasi. O ti ngā ma whainga tāo le nei o langa. Ia ilo anga le lei. Whaasau lotu e o puapua ngā tia ma ti ngā. Ma ia whaatasi mai lo ngāna.
I fe au ma wha moe nga umo le nei aso. Wha manuia le au whainga ruenga le nei ala leo. E la tō sao tā ua maa wanoa e mō le mawina e lo whina ngano. Tu maia lau whanau e o ma manu ma manuia. I le nei aso. Iesu whaola ua mātou te talo atu pai. Amen. E tu mau yo mātou lunga o malaga o lo manuia le atua ta maa le alo ma le angang pa ia. Nei maso umai o le whaavau lava. Amen. Amen. Aftai. O le na ua whaafonga le tino o le tātou sauninga loto le taio nei na taita ia lea e le sunga le tausi mutanga luenga Reverend Vau Iva Seve mai le kalesia me tutisi Sāmoa e taua. E mule tuele nganga o le whaaftai tele ma le whaamalo, whaaftai tāpena e le sunga le tausi mutanga luenga tu sai ma le tātou sauninga loto le nei tai au e tano lava yang le leile tua ma whaamanu atu ang le leile whalitua no whaalo ma le paia le kalesia whaaftai tele lava. O le taimi le ua 23 minute ua te aere fitu, a whale fitu o le tātou porkalame o le ata o le tai au. Ia, o le vi ingo le tua, ia, e whaafonga mai, an whanga solo i leo le tātou porkalame. Tā lofa lava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sāmoa e, ngau tuku, ngau wani, ngau whai la unga. Ngau mai au le nā, ni whai mitanga vai. Op! Le la lo, la ni tai. Le la lo,
le vai na le lua tato pese. Ya mi wa te fatu lo le ofia. Apa i ko se ya se na te ofia mtai. La amata mai. Nu fa. Yo mai al Pacifica. O mai ai America Sāmoa. Tawa i nei. Up. O e asa. O e asa. Pa. Ole asa le le wa paya. Paya ye o ba. Ya tatawale ole na. Tatawale ole na. Pia pia ia. Ile tapa no wa paya. Pia pa ole malai tawa. Oh. Ole asa. Pa. Ole asa le le wa paya. Paya ye o ba. Ya tatawale ole na. Tatawale ole na. Ile pa ia. Ya suyo kala. Patusi ale na lolani. Le pa ia. Ia wala le. Suyo kala. Manole Pacifica. Ole altase. Altase na potase. Potase patulio popo papema e durani. Suole vai panua. Panua mi sayo. Suole paretere. Ayo masa ole. Tamale manoa. Suole palelona. Delito mana papeana pisa uma. Ole paia. Tamale na. Samoa Israel. Samoa America. Le conoscere. Vale mia. Le campionieta. Para nene Samoa. Uno pisa. Pisa Samoa. La suya e parecerá le tua. Ule oro. Matumua. Oi tua papeta y maratawa. La porque. Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falong, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bambao, su fongalo mua, atau le tayao. Tata fia le nei au le pokalame le tautua la wala leo o le siufonga la mua Wellington fatalofa mfaafelo iatu fa famanu malo le tatu li fa le su kiriso tasi ono tesi ma le tasi famo fa befo ilungo tatu pena te failangi o le Facebook o le tatu YouTube ma le tatu app le Sāmoa Capital Radio app talofa la Sāmoa malo le usu malo le
ia le folau nei taimi ia o le o tātou ia i le asonga fua lua se fulu ma le wha o le masino Februari lua fe lua se fulu ma le lima ia se fumuria tala foi malo le usu nei ia atalo fai le e ate le uso mes foi le tātou tunu ma no le fa malo si ni tai fo o mai o le uso ma le ainga manuia la vaftai foi ia le ale li foi malo foi le aso sa o le tate tala noa o lo fia nis ia lo ia le foi nisi o lo ha fia I fa no no nei tai malo le o sai tatou lo le soifonga nei le tu mau pe I le lang le o le tau le tu mau pe le malu ia e te me so o le folanga ia ai pio le mena e tapi nei nei tatou le te o taimi na o mai e taimi tatou sa uni talia e le fo ia so le wa fa popo I lo tau la ma soifua le tunu tatou oli ma fia fia la e mo oli nei ia so tatou o lia na me fa ngol vas ma na ia te le fa ngol vai aso se na o me fia na te mafuta ina te tau il fa ngol vai aso e le fo o te tau no mai tatou office fasala ia mo ai wa ti le fia ia sa o e pe o le tu langa nei ai e se el man nei o le uso mai le son fua ia sa fia el fa ngol vai aso mo ilele e pe fo ta filo ingal tau nei tinga I do na fila sala te fili tu apo na fia matata to ritio ka te lei la sana pio nei me ia te do e voleva na fia sa unga luenga na tonu no fia na tonu so nei o nei la sa la so ta to ta poi nei la son fota ia le la ta o va ta o li lo fia sa ole mele wa ia le va ta ia sa wala so la sai ole tala fia ole va ia tu fa fo e langi le tau le so ia se tatu o sia se tala le tau ne minuto I luma ia le matango fia fo ma tanga fale ainga fale kalisia fa ngol va ia so ia le son fo nei ia e tele ana atu nei si va nga usu le son fo e fa mal lo se mai tatu ngalu fatas ia sa ole le ia au fo sia la wal pe fa pe wa ia la ia le ato toro malo si ole tuta ua o le vili nga luenga ia fa il fa noi pe fa pe a o te alu le 5% ia se lau pasene lo malosi ia te la tu foi a mata le malosi la nga luenga le aso ia fa il malosi la tu 5% ia le ato to la nga luenga nga luenga le aso io e le pese le kalisi metisi le na tani sa nga lo e fa pe e nga fo ile moe e fai ma vai la au malo si ai le tino io ni sina taimi ala na mai tanga tenis taimi lo lava le malo lo ngalo tino ia le na malo lo le wa na pisita to fo nga fai le fai ngol vai so ile lava ile malo lo sa o le e besia ia nai wo fo ia si fai ngol vai so le falo le si ai na e vai ale a wo ia ile fai ngalo venga to le fai val tanga te le fai ngalo ia le lava I lo malo lo ia lava la malo lo nga mo malo sa popo ia mana ia nei o ni tai ao ia lava le malo lo ia fo le fainga venga ia la fo ia ato tolo malo si fa talo fa tatu tunu ni tai ao ia I sunga I fa fengainga ia ona le tua fa la un tala le mai se tai tai kalesia fa talo fa tono ainga I nai to tausi o fa funga ma futa mai ai ni taimi ia I lau le tio fa longolongo le tasi ona te si le tasi fa mo o lunga tātou penga te whailangi, whaafeloa im whaatalo whātu I tātou pāanga o loo mafuta mai whaatalo wha mai le ni tāo lunga le Facebook mo le tātou YouTube I so o se tafa o le nei langi o I atunu fo I o le lātou a sapati le nei manuia lava sauni ngā loto o le whengai ma utou ia, mana tua whaasoa le tātou Facebook o I tātou poklami o le nei aso ma le tautua si whonga le lau mua ia ma tātou mafuta I la fo I ma tātou fia ma tātou talitali e ia, mo ai fo I lau atale nei tāo ma le nei aso ia o ia foi auto fi au mga luenga ia nai ai nga foi wa fe foi ni tai au no fa no noanga pe on tu fu mlanga moli mole oti fa ma fan fanatu programa atal tai au si fonga la mo ia nga malava ia lo to tele fa tu pe ile tua la tatu wol fa fi fianga nei mai le young lovers ia to ilus full 10 minutos na tale o le tu live alu good morning tale falava Siva mai, lue o mai, lue o lima siva mai, lue o mai mai tanga
siva mai, siva mai, siva, siva mai. Pusi lau panga mai, tango pa atata mai. Ata, ata mai, hinde. Ata, ata mai, tik, tik, tik. Ata, ata mai. Ata, ata mai. Ata, ata mai, hinde. Tala wala usmel fa fonga tatu tala o le tau mo le so o tu le asfreile matualang le leila wala tau ma tua to ye il swing o le tau le isi luas furfai tu la iluma ai langi le le tau le so o tu le aso freile kapiti manu tu fa nui tau na ki langi le tau le so e fa pe fo i wai rapa hawk spay tau bo mamalbra o le manu lu le so inu nei sfuru tasi fa solo tu lunga sfulima ile fu tikeri o Celsius o le ea mawhanwhana lo i luas fulwhanga i lunga luas fulwalu. Luas fulwalu lo iei wai rapa mawhanwhana na wale tau. Au ki lani le so langi le lei le tau le asolo nei. O le moto i saute langi le lei le tau le tele vanga le moto i saute. O lo iei le fuo le malulu le se fulu fa solo atu i lunga le se fulu lima. Ea mawhanwhana luas fulu tasi anga i atu i lunga luas fulu mo le wha. O le au te renga o le atunu ne yaso le amatua langi le lei le tau le tele vanga o le atunu. Ya. Sanga yene leo ayo le tai au fuafuanga na yaso po savalinga o ngā luenga i whafo lautonga la au mlomo manga pule lava oe ia mai se la tau na i whanau e sava vali i lea onga o pia lene yaso e whaiti tilia lea tunu e a pia luas furu ono le fole e vela le taulus furu le ea luas furu ono le fole e mawhanwhana taulus furu le fole e vela tato maua tala mai Sāmoa le tele o teime pe e le paua ia talusia ia ola le nei taimi ia unei a whaina ia nisi fuafuanga tātou a inga. O le angoto i fole lai le so Wellington e sfuru wha minute te ele walu nane le fiafi wa matona vave ngoto i fole la. E o soa ele la tai au ile to e 5 minute le fitu i le tai au a tai au. O le fua le amalulu fa mawine Wellington e mona nutua oi fitu fa solo i lunga le sfuru ma le 5.
Ea mawhanawhana lo i lus furu toru anga i lunga lus furu ono. Wawai le tala o le tai le so mo na toi whangota Wellington e pe le tai te alewalu le tai au nei sua le tai. A whau le lua le awa uli toi pe le tai le a whau le walu le pōna nei. O polilua sua le tai la te le walu le tai au nei pe le tai toi sfutasi minute i le lua i le awa uli. Ona toi sua le tai le walu na nei le fiafi. Tala na le tau ma le tala le tai swing o le tupe i le so. Tasi tala New Zealand maua lau tupe au se talia valu sene tupe Amerika lima sifuru ono sene. Tasi tala New Zealand maua lau tala fiti tala lua sifuru ono sene o le pa angatonga. Tasi tesi ma le lua fitu le pa angatonga i le aso le. Tala fifia mo le tupe Sāmoa le walu lunga le tala lima fa. Tasi tala New Zealand maua lau tupe Sāmoa tala lima sifuru fa sene. Ia fa tele. Whamleanga aso i fua, aso whanau, tātou i meri masani, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, laso luas fulfan nei o masina o Februari, tā ua nei aso i ate utau lo whamna tuino tau aso i fua, tue whapupufo i le atua i stausanga mo utau, ia whamnia tele lava le atua i aso i fua nei aso. Ai o le tusi whaitau mo mai lea, le tusi o whaalinga, lona mata upo e lua, a lona whai upo e wha. Whaalinga e lua, a lona whai upo e wha. A ua iloa se mea i ate oe, ona ua e tu ua o lou ulua i alofa. A ua o iloa se mea i ate oe, ona ua e tu ua o lou ulua i alofa. Manuia tele o tau aso i fua, i on pese nei, mai le tanifa o le vau.
Tala faso le te mi tai au fa manol fola mulwi us mel fa fonga le va ile tala men tupu la lang ne ya so tatu riela luas fumal fa ola so luas fumal fa February ola so ile tausanga e tasirima valus fumal lua o pope Gregory se furu tolu na ia fa ilo ile so ia le kalenda ta o le Gregorian calendar tausanga tasi fitu tasi na urua ilo mia ai ia le tusi le nei e tau le Encyclopedia Britannica. O lo minga mua lava na lo lomi le aso le nei tausanga e tasi fitu tasi. O le tausanga e tasi valu, onos furuma le valu. Ia o le moto sui o le mano Amerika na latou pālota ina ia molia le presidente o Andrew Johnson. I le whao ngā se o le paua o ia te ia. Peita iane, ia ele i ausia le lua vai tolu. O pālota e mawhai ai o na mōlia o ia i lalo le tūla fono le impeachment. Ia po le whao ngā se o lona paua, po lona pule. O le tausanga e tasi valu fitu, o nuu e lua po o aine e lua o Paris, ia ma Brussels. O nuu mua ia po o taulanga mua ia lalangi wa fiso o tai i telefoni. O ia ila tau fiso o inga ia mai Paris i Brussels. Telefoni. Tausanga te siva o lua. Na mai aile taua le tau le poia ua. I tutono Afrika i saute. Ia o loo whamawina le tala whasol pito e luas furu tolu fita ni usila na mali li wai. Le tausanga e tasi iwa luas fulu o le pātia le nasi tonu o siamani na mata whaatu langa i le aso le nei ma wha mau popo ai tausanga na tasi iwa luas fulu. O le tausanga e tasi iwa whas fulu ono le tangata suafa ia Juan Perón na filfilia mo le taimi mo mua a vem pelestendo le malo Argentina. Tausanga e tasi iwa valutasi ia na whaailoa ai e le malotele o Peritania po le Buckingham Palace ua iai ne le whaamau a Pelenise e Salesa ia maletaine o Diana Spencer e le utato i lola tala anga o le nei urunga li. Ana whaalau loa i le asone tausanga le tasiva valutasi la la whaamau. O le tausanga tasiva valuiva o se malanga le kompania le United Airlines le valele na malanga mai i Los Angeles a nga i mai sini Australia na le lea e se aile tāpuni o le vaenga le te ua iuta le valele e iwa le pāse se na maali liwa i le sol tausanga na te si iwa valuiva e ima le tangata ni usila e suafa ia Lee Campbell na maliwa i foi o le tausanga te si iwa tasi le aso le nei ea e whaitau i tū la le talanoanga i le vaa o malo o fatasi ai mese lava Amerika ma le nuu leo Iraki e tau mawhai ave ese ala tau fita mai tutono o Kuwait ia o mena tupo ele i manuia ia talanoanga ia o le na o sofai i loa Amerika ma na uo ia le nuu leo o Kuwait po ave ese leo fita Iraq na i tutono o Kuwait ia o sofai atu ai ma Iraq leo wingo lea tala o fita Iraq sa i tutono o Kuwait ia na alu ilos fa inga Amerika e o ese e fa pe fo ila mo le no Iraq na alu fo ia mo le fa inga Amerika ma na wo o le lua fe mal valu ia o le
Tagata lea o le Palestina leo Cuba o Fidel Castro na retire pe malo lo le aso le nei tausanga i loaf malvalu o na ua le lava ia po wale ato o toa le malosi o le tino e ta ita ina ele malo Cuba. Limas furu tausanga o lana nofo inga. I le tausanga i luafis furu maleono ia o se suenga tuto tasi sa faya i le vaalele fo i le Malaysia o le MH tasi fitu. Ia na whaeloa i lea suenga ia le tusi atu o le lima o le suenga le nei e whapea o le malo o Lucia na mafua ina pa u i lalo le vaalele lea lava i le i maua e o mai le taimi nei. Tatu tala na to e maua le whapuponga le taimi masani whaftai lava. Malo waftai ule o toe ono toe 5 minuti ona talia o le valu whaafunga i tatu tala mai Samoa pe a tala valu ma tala le sifonga la mwe Wellingtone. Ya, malo lava le usu le tai au ya mai se fo ila to lo whaalongo mai tonu ainga na imtu tausi whatalo whatu o ka semana i o le tau la mwe nei ia ma le vaengolo i le tatu ofisi whasa lau porirua li susulu matango fio le la. Ya, mnatu na ua to telefoi au sa vali le tai au whaina i wha malo stino sa telefoi tau maftanga na filto na iyo ya ai malo fa pena e te fa longo mai ya i lau headphones ya na te kolindeni fo le backup o ya na vai ya malo al fa malo stino tau al fa malo stino wa fo tatu so fo malo loina ya le tulanga la pena so fo malo loina ya mana ya fo le maftanga mal tatu o tinu ni sina matu mafuta il va mo le ile va son te nei le so tona o ka semana ya na o fia mo le tali ma ia male whaalongolongo loala i le tatu wha ili ia le laungo pen o ka semana ia. Ia stein fo ia taltano ia nawaenga. Ia le si whaatalo whatu le tatu o tinu ule umafuta mai le neitai au. Whaatalo wha le sunga pali sina leo, whale tua whengau ia isila. Whaatalo wha le sunga ia lia whale afa, mahalo wha aftai le mafuta mai Robert Peterson. Whaatalo whatu manuia le yaso, sunga wha whengai ngai atapo ino o toa paongo no fo inga. Talo fa tu nei tai au fa tai ma fa mai o le sunga ya mati mlango ma lo fa tai ma fa mai tu ya matamua anai e no ka Fraser ya pole sunga matamua ya fa talo fa tu fa tai ma fa mai fa fuina tanielu ma lo se fu la le manu ne yaso le au anai sa mo mai ma lo fa tai ma fa mai ya sunga ya fionga fa musili si nava te vita kioa ma lo lava fa tai mania fo ne yaso ya inga luenga lo fenga yai fatalo fa le sunga Marutafa sunga ale Solomona manuel ne yaso le sunga Penina tautua fa tele lava le mafta mai lona lote manuel lava le ne yaso se lita nau pe se tonga stene lea ya mna maru malama i va ingana nei fatalo fa tina matua ya mafoi ile ile matua mafoi yo fatalo vatu mafoi manuel lava le ne yaso fa tai mafta mai imeleta kelmete fatalo fatu fa aftai sunga e polina masua malo fa aftai fa tu ya mao walker base fatalo fatu fa aftai tele lava le mafuta menei tai America tolonga taua tomata fa aftai tele lava munia le yaso vai malu le afa malo fa aftai ya ole ftrenga ya vai fale malesi va malo lava fa aftai lava le mafuta mai ya il tato proclame o le o tasil minuto na tale o le valu ya vatu le tato fa fianga tale valu fa fonga le tato tala mai Samoa.
Fefe lava te whatalo whantu i le whafonga anga si o tātou tanu, e le isi fo i le nei wha o poponga o tala i meo lo te tupu si o tātou tanu i Sāmoa, usi mai e no whafonga. O le se fulu ma le tasi minute te e li tu lai se fulu i le asoane nafi, ai pe mai le ele tise i upolu atoa, mai na whato atoa e ola mai ina walus fulu ma le wha minute te e li tu lai iwa, i le po ana po. Walata ile se furu male luai tu la, o bongi sa a tole moto upolo, se i vanga nai nisi o nanga le malo ma kompani po pisi nisi, o lo iaia la tu wafi ele tisi wha leo leo, sa mawhai o na wha wawele ele tisi maua. Ele visota inga o telefo male vaenga o le ele tisi vai tele na o lato wha iloa, o waia o lo au mai ele tisi mai le afifi yanga i lalo le ele ile atunu atoa, lea sa iai se wha le tonu na afua na tūla i mai e le wha fita hauli. E na ua tau fisiringi au telefou le sui al wha la tonga le malu se angtau ele tise, po lea ua mauti noa wa le lei antoa toa i ngā ruenga sa wha atino i le wha le tonu na tūla i mai. Na ia sau no foi i le tali na wha ai loa le fionga i le minister al wha la tonga, le fionga olo a fiti wa ai i le pāle mene. O le ngā ruenga lo o mai a wha atino, wa mauti noa o le a le toi pe motu sia le ele tise, o le ua se lau pasene le ato toa o mea uma. Na solonga le leili tūlanga o le tau le aso atoa na nafi, e le toi palasenti munga mamafa, ma tō whātau tau ni savili e pei o le whaai unga le vaiaso, na vaia le atunu i swinga o le tau. Mai o le po ana po na whaai loma i ese pepo whaamtalanga mai le ofisa o a onga, mai le ofisa ulumtanga luenga o a onga, ai au Chris Hazelman, e te tau na toi foi umatu i a inga whaia onga ma whana wa onga, i potu a onga e toi amteina a onga le so. O se whaasisilango lo tu ina tu moa onga umar ma lo, a onga e ka le sia ma onga tu maoti. Ma o tautanga ina foi ulumtanga luenga, lato umolo o ngafa ma le vai au whana wa onga, e le isi sila pel tūlanga o le saonga le mo pe a whai o lo tūlanga wha le tonu, a wala ma whimala ngā inga, a meise no whanga tūla lata i vai tawhi pāpā, ma a wala o lo solo ai ele. O lo whalango lango lava whisuia inga ntanga luenga wa onga, e reporte lo tuina mai, e lo fisa o le vai tau. O tuina te le fionga le minister o le mtanga luenga o tinamata mai tai, a tina o la whanga maanga whasotai, langa aia tia tu au tufunga. Se mata opu mai lana matanga luenga mosu e su engare ka peneta. Ona ua leilulo mai whaila sailona ofisa, o le whasolonga o le prokete o le miliona tā la mai le amatanga. Whaai loa le fionga le minister o mai le so, e leo i lopo aina ia ave ese ina whaida mai lona ofisa, mai o lo sa i lia foi pe fe o na ave ese mai. Whaai loa langa aia, e le ngata o le leilu lo ia whaila, ai e le o maua pe le o ato to o mo foi wha maunga, o le wha ngā solonga le prokete le nei mai le amatanga. Mai manatu le fionga le minister, o le kāpeneta o le a whaia le whaai unga, ile mata opu le nei ua tūla i mai ilana matanga luenga, ma le poloketi o le miliona tā la. Ua ripotia e le leitio whaavau māloa ni usila, le whaaulu o le tangi le māloa Solomona e whaasanga i le sa whaaululu iai, le laulaua whaamasino o le tauvanga tausala o le Pasifika, le iantau le Surgery Plant. O le tangi o lo taula muaile li minister o mta opu tauloto i whale le māloa Solomona, le na ia whaai loa, o mōliang o le tau whaavalea po le tau whaasase, o lo mōlia i le iantau le sā. Pe o na sila fia o le iantau na tau fia le malai waalele Solomona, e na uanga i ane mola na waalele toi fo i mai ei le atunu. E mautu fo i le talitanunga ma le mauna whaalia e le iantau le sā, e le i aise mea whaale tonu na ia whaatinoina, e tuso tua inga ia o lo ua whaasanga ne iante ia. Peitai na avele toi whaitaunga ato tongi o le tauvanga na whaatino le po i le aso na soai, na maua i loa le mamau e seo tongi e manu malo ai le tausala Sāmoa mai i lo na uso tausala mai tonga. Na whai loa li i antawa le sā,
Oina na suia I loa le taha whinga o ia, ma toi wha ma tuwa I loa le malo sono mona, e toi fo I mai I Sāmoa. Pa I loa le ia tawa le sā, o lo tā pena fo I lana tangi, e wha asanga le malo sono mona, ia fianga o lana ia te tau molona tamari anga, I le tua ina se ine me le wha mao nia. Ai mai se, o lo iai fo lana tā penanga mo se tangi e wha aulu, e wha asanga le tamai ta I wha masina tonga, ma ana tua inga, na fua I ona tula I mai fe ese a inga. E tu mau lava le ta ofi o le tamai ta I pāle mia, fia mena omi ma ta afa, e le wha ma vai mai lona tō finga wha ta I tai o le atunu po o le pāle mia, e pe o ne ia wha ai loi se pe po wha mtananga. Mai o lana tali le wha sangatu le fina ngalo na wha aliel te tai o le tua ngai, le fionga tu le epasa I lele maliele ngoi, ai whapea fo I se fina ngalo le fionga le te tai o le pātia le fast, le fionga la auli le utepula te Valfonsi Schmidt, le na ia wha ai loa le wha talanoanga ma le utu stala, o loo ia te ila tau le fwai numera to tele, e te tau wai o na se e mai le whainga ma lo I le lātou ta inga, ai wha se ese le fionga fia me, mai lona tūlanga wha pāle mia. O lo manino le fina ngalo le te tai o le atunu I le pepo wha amtalanga, e a ngai I le te tai o le tua ngai, o loo ia tau mawhai e ngai epu le tūlanga file mua le porkiki, e na ia wha alawelewe I nai whainga wha vae. E ala e lona wha ai loa atu le te mai tai pale mia mai ana wha atalonoanga ma le utu stala, e te tau ona wha ma vae a o le whaia le pālota, o le wha tuatua ina I le whoontanga al pāle mene le aso atai au. O lo tau tū le fionga le te tai o le tua ngai, o lo I le vaenga o tu la whonu wha vae, le taita ia leo le atunu e le vaenga I le lifo I ai le fwoi numerato tele, o sui o le pāle mene. Na whailo foi e tui la epa o le whātuina o le lafo le whātuatuina o le taita inga le tamai tai pāle mia le teiminei. E na wa mai a o na whaai lo le finangalo le taita I o le vaenga whaapo whaia le fast. E leo toi anga waa le fionga fia me I le taita ina pea po le whaawa wina o lona tiute wha pāle mia. Whaata se maisi minista e to lima, ba o se foi numera to ai titio fai puli o le pāle mene, o lo ia te ia. Mai o le aso a tai au, o le ato e tau wao fia ai le pāle mene, mai o le ai loa I ana tau anumanga, ia le tūlanga o le au I aile nei mata aupo. O tana fawia mai Sāmoa, whaamanuia mta I tai le tua I tiute mwhe au mga aluenga I tātu o tunule nei aso, whaasoi foia. Alofa lava I le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua, o le talamu o mua, o le au wha ailo mai le whainga malo sa o wha atasi I ni suinga te tele o le awhaia I le tula fono e pule ai I ni vesi mai whafo le Overseas Investment Act. O le wha moe moe au tu ina ia wha whaingo fi ai mo pisinisi I New Zealand, o na maua ia tupe mai whafo e wha tino I naini a tina e fau I le tono le tunuu, ma ia sanga whaalelei ai a lātou pisinisi, ai mo I se e whaalelei ai mototongi o tangata whainga aruenga. O le minsta langolango o tupe a David Sāmoa sa ia whaasilsila alo ia le fuafuanga I le sanafi I se whailo inga mala autu stala. Na ia ta wai le whaale tonu o le tuputupu ai o le tamao a inga mala atina e o pisinisi, ona o le whainga tā o na whainga aruenga o tupe a tangata mai whafo I ni atina e nei. Whaali ai e Sāmoa o le a whaia ni swinga te tele I le tūla whono o loo I nei. Ina ia whaale leia le au maia ma le whaafai ngā ruenga ina o tupe mai e tunu I whafo e fia inivesi ini ati na e mani pisinisi I le tonu o le tunu. Ua tusi atu alo ia le li whai pule o le leiba mai le tu malo te ata tu ia Phil Twyford I le pule whaatonu so se iete mwhalapo tonga tu maoti e tālu sanga inai, le so loia lea mai le stala o le ingoa o le lotu o le Destiny Church. O se li poti le walis whasara laua New Zealand na ta awai whapea, o le tālu sanga le nei le li whai pule ia Twyford, e mafua
ona o le osfoinga le na whaia e sui o le tapo inga le nei o le Destiny Church, I se potu na whaia I le tonu se polo kalame mota maiti I le whaletusi o lona I tū mā loi te ata tū. O loo wha mafa ai le tālu sanga le nei a Twyford, e le whitaui ma le tāla whea ngai I a lea ngai o inga le vaenga e whaingo ina o le Man Up Group a le Destiny Church, sao la tū whaatino ina I a le osfo inga I le vaia so ua I ona tua. E manatu le leifai pule, o le nei ngai o inga ua le tūsa ma le tū la whono, mai wala ngā tawai o na avesea le Destiny Church mai le lisi o whaalapo tonga tū ma oti ma societe o lo lesi talai na whaali tū la whono. E pei ana sila fia o whaalapo tonga tū ma oti uma a to ai ma societe e lesi talai na whaali tū la whono e iai whaamanu ianga tau tūpe la tau te maua a to ai fo I ma tū saunoanga mai la whonga te tongi. E mana o mia le tū la whono so iete ma whaalapo tonga uma e tu inatu I le pulenga I a la tau li poti whaale tau sanga. Ai na whailo mai e whape o le Destiny Church New Zealand Trust na amata mai I le tau sanga I luafe luas fururua o na le aini a la tau li poti whaale tau sanga e tu inatu I le komisi le nei le Charities Commission. I au kilani e to tele tangata o le Rainbow Community a to ai maisi a lango iai na awai I se te e sa whaie le malai o le Albert Park I le Sāna Nafi e whaasanga lea I le tapo inga le nei o le Destiny Church ona o la tau ngai o inga na whaia I le taimi o sauninga whaamanatu ma whaafiafianga o le Pride Events I le vai aso ua mawai. E pei ona sisila iai I ata video sa pua ina ma whaasala wina I lunga o TV ma whesota inga telewawawe. Na oso whaia sui o le Destiny Church e ta ua o le Man Up Group I se polo kalame na whaia mota maiti I le tonu o whare tusi le pita nu o te ata tū I le aso tona I ona tua. O se ngai o inga na whaalia mai e leo ua whai lava si ova ma le tāla whea ngai mai o loa ua whaia ne I aisu a swenga. Sa sauno ai lea whaatasinga te te an nafi au kilani I le tasi o teitai o le pātia le Greens o Chloe Swarbrick mai na I ta wai e to tele tangata ua le fia I le Destiny Church mano lātu teitai o Brian Tamaki mai ua mana nao ina ia ave sea lea lotu mai le stalo societe whaalapo tonga tū ma oti e pei ona iai le tāla sanga lea ua tu ina atu le whaipule le leiba o Field Twyford. E to rua te ngata na whano le soifua I ni whaalawe lawe tu ta wale sa liputia mai le whaunga le vai aso. Whaalia leo e whapea te o tasi le ngata na maliu I se ta wale na lawea I le nue ngō Hadlow I le tūmalo Timaru mai ua whaia I ai suenga I le taimi nei. Ai I le tūmalo Taranaki na maliu ai fo I le istangata I le wauni o la stona ai I se whaalawe lawe na afi ai se wila e whaau ngai te tono whaatoanga po o se quad bike. Ta ua leo e whapea o tangata sa tia ai I lea wila na manua ti ngā ina I lea whaalawe ai na muli ane umai malona ola. Ua whailo mai e le tamaita I Minster o le pui ngā le malo New Zealand a Judith Collins le whaia leo ni whaatita inga wha military a le malo saina I le masa tāse mane e whapea sa whaau ngai nai I a puru moi. Ta ua le Minster o li poti o ia maua mai le vaenga o le pui ngā New Zealand na ta awai le whaia o ia whaatita inga a manuao ma whaatau o le malo saina I leo o uli o la stona ina te nei. Na whaalia le Minster o ia whaataita inga sa whaia lea I o ngā sami whaalewa o malo. Ma e lea ise mea e soli tū la whono ai le malo saina mai le whaia o ia I tu a inga o whaataita inga. Whaau ngā ina ia le manuao o le HMNZ Aztec Kaha a le malo o New Zealand. Whapea ai ma se waalele o le tu a inga o le P8A Poiston e mata I tuina I whaataita inga I a saina. O se ngai o inga sa tu whaatasi ai le wha manuao o Australia whapea ma New Zealand nei. Wha mauni mai e le Minster le pui ngā New Zealand a Judith Collins ai whapea le Minster le pui ngā Australia o Richard Miles e le iai se la pata inga po o se whaari ngalo I na maua mai le malo saina e tusa o le whaia o nei whaataita inga. I le Pasifika, na taunu wana I New Caledonia I la stona ina te anei, na Minster le mai whafo le malo Falani o Manuel Valls,
mo le whaawawina o talanoanga I tusa o se lumanai o ia atu mo tu o le Pasifika. Pei tai lana whailo mai, ua mai tawina fo I fōringa o le toe whaale tonu o le vāo tangata o New Caledonia, o na o esenga o lātu teltelunga wha upwhai o mālo. Te le lava se esenga o lo iai le vāo vāenga au tue lua o le tunu, o tangata ia o lo mana nao ina ia tu maoti New Caledonia mai pūlenga whalani, ma le tu o lo mana nao ina ia tu maupea o na vea New Caledonia ma vāenga o le mālo whalani. E pei ona sila fia o le masino mele tau sanga na tenei lo afe luas fulfa, le sa ilonga o na vesi ai lau whanua New Caledonia, o na o solo te te, ma le mau whaalawe lawe na te tupuai, lea na mariri waitangata e toa se fulfa, ai manunua le fia se lau o istangata, ma le whaita uafe o isi na whaina la tau ngaruenga, ona o le tele o kompani mo pisnisi na whaatama ia, ina ua susunu e tangata te te, whapeona tāwhi ai ma whemalanga inga whaale wāo mā lo, o ni whaalawe lawe, e tusa ma le lua piliona pauni le tau o mea na whaaleanga ina ai. O le amtanga o le māsina nei, sa wheilo a iei pale I whalani le minsta le vai whafo whalani o Vals, ma sui o pati ma vaenga wha upwhai SS mai New Caledonia, mai o lona malangane I niu mea I le teminei o le fia wha awawina o ia talanoanga. I le tunu o sia mani li potia mai le manu malo ai o le vaenga o le Conservatives o loo I le tua ngai I le taunu unga o le lato palo te tele le whai unga o le vai aso. O le atulanga o mauti no ai le tula I mai o le teitai o le Conservatives o le lias wafa ia Friedrich Merz e avea ma Chancellor Foe is o so o I nei o le tunu. O le pauai o le Chancellor o lo o nei o Olaf Scholz malana parti o le Social Democrats ua whaalia hape o se whaia ina o pito maua ai lea, mo lea vaenga wha upu whai le tonu siamani, talu mai le tau tele lo na lua a le lalolangi. I le tunu o Ukraine, ua whaalia ai le li Palestine o Lori Maia Zelensky, ua sauni o ia wha mawai mai lo na tofi taitai, pe awhai o le tūlanga le mawai se file mumoni, mo lona tunu mai le taua o lo whaia pea marusia. Whaelo le tūlanga le li Palestine o Ukraine, ina ua whesiringia le autu stala I le sa. Sa manino ai le sa noanga le li o Zelensky, o lona manao, e wha mawai o ia avea lona atunu masui a wai o le NATO, ina ia mautino ai se file mumoni mo ona tangata. I lisi vaenga o le tātou tala, o le New Zealand, o le kompani va lele numela tasi lea I le lalolangi a toa, I le tūtau le saunga le mū, ma le leo lana au nanga, I le lisi lea ua whailo mai mo le tausanga le nei, lua afe luas furu lima. O le nei whaatulanga nā, mai le airline ratings, e pei ona lipotia mai le Reuters, o lo whaatulanga ai, mai le numela tasi, e o atu I le numela luas furu lima, I a kompani va lele o le lololangi, I le tūlanga le lei, ma le saunga le mū o la tauwhe malanga inga. Whaalia mai ai le airline ratings o le latou lisi alo ia le nei, mo company wa lele o pito I saunga le mū o le lua afe luas furulima, sa o fia ma ua amana iai, ia le tele o vaenga ta ua, tau le saunga le mū o fe malanga inga o wa lele wha le vāo malo, ai mai se fo ioni wha le lave sa ari eli mai ai. E tūlanga lua atu I le Air New Zealand le company wa lele le Qantas a Australia, tūlanga tolu ai le kompani wa lele Hong Kong, le Cathay Pacific, tūlanga wha le kompani wa lele a le Emirates, mai le tunu o le UAE, le United Arab Emirates, ai luna lima I le kompani wa lele o le Qatar Airlines, mai leisi fo ia tunu alapi e ngoa o Qatar. O le kompani wa lele le Air New Zealand e pei o na silufia, na mua I whaawaina le tausanga e awhi se lau wha se fulu. Sa whaingoa I nai le taimi o le Tasman Empire Airways Limited, po o le Teal, e pei o na lau silofia ai le totele. Ai o le tausanga e awhi se lau ono se fulu lima, lea na sui ailo na ingoa I le Air New Zealand, ma wha wau mai ai se ia o mai I le so. E ta alonga, I whai pelenga whaale wāo mā loele I uma le ta misanga lua, a ta au file fusu anga le alo Sāmoa ia lupe so li ai Joseph Parker,
ina ua maua le leilo na tau matau le li o Martin Pakoli ma tau fia ai le laufali le fusuanga e pei ona silsila ma mai mo i ai le TV o le li le nei o Martin Pakoli mai le tunu o le Kongo i Afrika e na o le fast fulwalu i tu la na te pena masau ni ai mo le fusuanga le nei mo paka talua i le wha maamuru le li peletania o Daniel Dupois le ana tu la te fusu mo fusi o lo umia e lea peletania o le whaaringa sa tu ina mai wha pea o mai wha fuose i le li nei o Dupois ai peitai to te le lo masa salo ai longa moni i ala le tu langa i ta longa wha le vau malo ali tu pau ta ma i tai i le ta longa o le soka na tu tusa le ta longa i le vau le football ferns o New Zealand ma le awa le tunu ingo o Costa Rica o le ni ta longa i San Jose i Amerika i le sa o se mahanga o sao ni ninga mo tapenanga au i lua mo le ipo le laro langi e le FIFA i le tusanga i lua afe lus hulmo le fitu whailo mai le whaia ongo le au te mai ta e New Zealand le li o Michael Main ua tele ni te mai ta i fōia ua fia le football ferns sa ta alo ai le ta longa le whai ungo le vai aso na o le to lima i la tau o lo toi mai i le au lea sa tau vai le Olimpeka i Falani i le tausanga taluai. O le whai ungo le nao le nei vaenga o telefou. O le nau whaafunga le tunu i tātou tala mai Sāmoa tuina mai le sunga tāse Salam Sam. Ia, ma tātou telefou, si whonga lau mua, ma tāpenina le whionga i ala wano ati lawa. Tui mōr whaponga li tula iwa, ia ma li tula sifun le lua, ia i le au le nei. Ia, ai, malo lava, na i whanau a onga fwoi o leo a tāpena fwoi au a onga le nei tai au, ma le nei aso, manuia lava onga le awhia ngai mautou. Io e. Ia, o te tonu neu a mai ata fo pe no fai lo tasi ia ma lo la vele tunu le au mai ata to fa sa longa o le nei fo yaso mai te watu ama te fo pisi le wala to ya nga i nga luenga ma onga ia melu te leina ia fo fuanga la fenga yai te le o tato family nga ave fa na wa onga ile aso ma le aso mo te fo to miti ele manuia onga le to sang yo ia ole tala fo le ole utato pe na va le fionga la wano tu se le fat fai me fat te inga sa ina i tato turu apa tato fale ma Australia mo ile ya o nga sami fa va malo yo lai lo sa ina fa tanga i lalo tu la fonun fa ila to fa te inga ya pangale ya o le tau te lo le lunga na lo ta pul va o New Zealand ma Australia New Zealand ma Cook Islands i le va sa ina mai si no all Pacific ya le tu me foi sa ina fa ta i mai lem tau fa fe ma ya tato ya o mena le tupu te mil nei tau te le loa tui tai o ngā sami mea lai whai ei. Ia, sao le ia. Ia ai, pawale tūla fwoi le ia, pui alo ia, ai nga ia, tūla ngolo ia le te mil nei. Oi oi. Ia, ona, mo ai fwoi leo le, maftang fia ma, ia on fatata tuanga i mai le tātou te matamata i te mil le tūpate sao. Se iwa matala tu tala le au le tāpese. Ia. Le fwoi nai whatu manatu mo lanto, ia wo lungo la uala na latu e lor fesili. Ole o I falani o se ali ina nga o ia na ia na meto tino ia na nga o ia la mana na bank card ole pe patala tupe ia o lo la uringa o ito o lua stasio falo lo fa ta ele pepa valu fo ele le loto na ma lo le pepa la woli ia ole fa ile tupe ni usila na ma lo la ulile e iva se la mun tupu afi ia ole mela utupu maua le fa maumong to dio ya fa pe ola card len leilo e te mau le le transactions po fa maumong o le walu la utupe I fa lo le maua le na le maua lo fa maumong le mele na lu le tupe sta male o mela utupu o le la tali time expire pe le nga le ticket ai e mo mia ele mafaina tala le tangata le anga le bank card le manu malo e mo miele o mai o le to lua le na valvalu na fatau le pepa valvalu malo le la wavi fa sa longa tanga tana card fa mo le mole
O mai e watu le price. Po le whainonga tupe le iwa se lau mo tupu afe. Tatou vai lua ai. Ia ua toi whaia lua mio lea. Au le la fefe lau ngā oi e to lua. Wafo le la pu e leo la lua. O no ngā oi. O le peo le fisiri whatu manatu foi nā e te silau tia. Pe wha pea o le na. Po le ala ngā yoi ngā te whaia. Pe wha pea o le na averka. I oi. Pe te sau e ave lau limas. Wa le awha iwa se lau afe le mau. No ngā te iwhase lau mo tupu afe le. A tangata angar ka, ma lau ngā ui e to orua. E te saulai avel tupe pe te le sau tu o maua o e leo leo. U te sau? Maua lo e leo leo. Ia, a lau maua lo tupe. Ia ave mar tupe. O ia, ave le leo leo tupe. Ia wafi, la mela ave peo peo sau tupe. Ia, o te mauria la leo leo. Mol fati ta inga. Te mauria leo leo tau tala len fai atu. E leo 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 fai fasa launga. Aoi. O le tama e angar ka. Oh. Leo fai tama e angar ka. Amon mori, o mai e foi. E tala i tuol tupe i maurela expire le ticket. Ia. Ia la tatou vai lua. Toni la ava amali le na tatou lua leo mai. Ia. Vai lua lo le tupe. Ave lo le fase la mon tupu afia la tama le angar ka. Ya ave tupe la uringa oi. Ya maloka ya leo leo. To ya ve ya martupe. Ia wala o ta ua fa pe ta ua le na. Ia. Mo le fati ta inga. O le uta maua ni fa ringa le le sa ile ka. Le ona le ka. Ta no over fu. Ia. Tau. O le ala uta la me te. Ia te au hol fat o me eu te mafo ai. Ola. A fa pe e fa salata ua ai ono masina el fal pui pui. Ia. Ai mo se vai ngol tatupe. Ai o mo meta te mo le no fo lungo le wala. Ia mangalo mai. Ia e tatupe le teu. Ai fa pe ave ta ua lo kato amal tupe. Ia. O mo wala meta te no fo wala te no fo lungo le wala. Ia. Ia mangalo mai. Ia le tatupe. Io me o mana fu ia. Au te lo mana onga. E te musul be pui te musul tu. Ia. Ia le ala o mo in me voi le ma sen tata no ai. O vole le na mo ile tuon ma fo ma fo. Mai fa onga. Ia nei tala maria na mai o I falani. Ia le ala su e nei to lua le o mo mia va ve o mai e tala tu tu. Ia. Ele tangata al maria la. Ana le ma lo na to lua le tu. Se manuele foi spasa la mo sanga tanga card le ngau. Ia e la kila e o mai. E la ki e o mai le boli e tala tu pe wala e no me o ia. Ia le na. Ia le lu su va minuto te nel valu to al se fonga no mo Wellington. La tatu se tu nei fa fianga o tai au ni so tau ai fa la ulo. Ia tatu tal no le. Ia ma lo la fa fo mai tatu tau. Ala, ese baile fili,
E le fai ngofie le toi fo yatu o le whanau ia onga ona o le taunga tā o le soifuanga wa iei nei. Ai ua te penaina e le Teacher Sound se whaapitoa. E te ono manu malo ai I whaelonga ta I lima se lau tāla cash e se fulu. O le ase ina I aso for radio taitasi. E lima whaelonga ta I lima se lau tāla mo New Zealand. E lima fo I whaelonga ta I lima se lau tāla mo Ausitalia. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe silia tu fo I mo soa mano e te manu malo ai. E te anga wha fo I pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash al Teacher Sound I Sāmoa, whiti tonga ma vanuatu. E iai ona ia inga whaapitoa, mo nisi whaamtalanga, asiasi I le www.teachersoundpacific.com. Seki a Teacher Sound. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea I se mata upu na e whaafonga iai I le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mailau whaasea tustusia I le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole I meli mai te alu moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia I le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe I se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whai alo ia lau whaasea I le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whawhitai o le ua toi luas furona minuti o na tālea o le tūlai valu e a tāle tūlai iwa se whonga lau mua e mala tātu pukalame le atal tai au toi whamaloa tu nei taimi pe a whapeo nei te ilunga le awala ia e leanga I fo I mamori nei whana wa onga whamanatu persa sa whaatulanga ina ia iluma o kolosia onga luas fulu kilomita le tolus fulu kilomita le tula. Malo lava, ya. Mawal fie le nei aso. Ni fo yas fa popo tatou ola ma so fo le tino ya tatou te lo fam fa manga lo istangata. Yeah. Ya tatou fie ma oli ai alan fa popo le aso le olanga o. So fo anga le aso mai tatou te fie ai ma oli ai ma. Alo fa manga lo. Ya fa sta tala tu langa na ile fa mo ile sto na. Ya. Mo le 12 fa tai tele I pa anga tatou li tio sa o yatu ma no lava. Fa tai tele lava lo tu langa ngo ina le tatou fa mo. Ole oniso I la tau ni e lango I le ala I fa soa mai la tau whiranga lo lungo le ia le fuisa awai atu I le aso moi tona to tele ia nisi te uise sua fa misi ia e fie la fo to filo ai masi te mai alu po ai mawalo na malo si e to vili mai ia la fa longo no ta po mai lo tele atu mo te mam tu po ia o si fa to fo ia ma fo ia alo fa tele atu ia o le uso ia o le yata fauliuli po le yata malo la fauliuli aftai lava ia malo lava tina tu ia falili yo ta mas tamala lena malanga mai lena sau le pasi sunga laki sa mai o I wani o mata malo laki alo ftele mo o la fa longo mai e ta mel fa ili le la mo sa ia ala pese te volto ina pese te la o tala no mel to ino ia sa fa na fa idi vai tau ia por vai tau fitus fulu
Ia le tele o pese tuai nei na usu e latou ia so. Ia o si sunga fo i le kopo ia Famausili. Ia famausili ma si on whatua ma lo lava. Ia o si uso ia asiata le i ia mana uso on tatou mafuta ma si fo le sunga ia mua. Ia le na. Ma no ia whaftai. Ia oi manisi tasi o e manatua te ese mai nisi o te ua misi atu e tia. Ia o istanga tana o te le loa ia suafa. Ia sirunga li to nai matua ia sa to lau tu fue. Nama sto ina ma silo matua le sa. O ia lo fatu fo ia le musu malangi. Lo lava whaftai. Ia mana ia lava le mafutanga pio le tatu anga i lava le tau so i fua mano lo ina. Ia. Mo le si vai ngana tamai tau wina i le tatu wha moe moe. Sole. E to te le ali le au po ori le... Ai sa. Atali e nei ta maa sole le... Sole le mana ia wila al maftanga al matou waenga ia ni. Sa o le ia. Pio le sina fianga o tatu ilo. Ia le o le ta apelo le po nei. O lua. Ale tu ta wa tu so le wa to tino tama pe le upua ele ato ale sa wa to sa ye le upo me sa vai ya o ye upo me upolu sa ye upo me la ngai tai mano matutuila le upo me tuila na sa ye ya na sa le ya ale matu ato tele ali o tori Fe vole le a fata tai vole la tu no fata se le lo se tatangi le teng teng Ia o manua ia le asoltou sau faina oka. Ia o le vai le tu mana ia nisi o tamama tina matua na matou fasol mtau pua. O le fataita inga le le te fai tono ai. O nei fa fonga mal por kala mal atal tayo. Ma fata o so fu mana loin. O nei vai nga te tele la ia no na tala no nisi o tamama nisi o tina sa matou taltano. O le suinga o la tau mafa. Swing o la to tau mafa. Al maula le stamalan ma talano. O ia sa ta otono na fatu le fast food tau sanga taluai. Ia no folo ia fai feeling a poto. Fa mailo na feeling a sa fai. A fai o te fia mafuta umi la fa nau. Ia le la wei fa nau fa nau mo fa nau fa nau fa nau. Tu ule ava malusi. Tu malta pa. Ia na tu ulo. E vai la matori ata o tol fatu tanta la ia pian mole u fasa mo vole le to se imole fa o longa le me tu ai la pa al temi ile ma sto ya fa in al fatu ona le wole to yo vai ona i tono le tino lua wa sui le langa yo lai sui tau mafa sui ma le lifestyle o le langa o le to anga fa mal stino fa nga luenga nga yo ye tino tu so ni nal tanga ia te ia lava ia la fa no no mo mau sta male ma stinam tu o ka semana ia ia o la routine po fo nga la so e mala malo le taiao o mala atel taiao lu lo la savalinga le o le autea ia o malo le autea o le swimming pool fa malo stino ia to dia no fo fale ia ele la va fo no fo fale e mana ia le o ese mal fale le ngata la fa malo stino ia e maula no ele mata ma naval e fo se foi no fa mana ia le foi taimi o se fale kofe no la kofe matal tala no ai al me mana yo la fa yan fe wa illa ta vale ia le si mera te fa ia e alu si tamale a mo le va o al fa nau lan fa nau mo lo malo si mana ia alu tina sa vale de paka ia Apia esel mana ia e fuana tasi lo rangale tate ia umilota ua ola mai le li e taulia ele so mele le tan no for fale so ato tawana i se me te alu e ile aso afa fo ina fa na ulava no e fa ma silo matua posto ina fa ti fa mata o se fale kofe tal no ai pe ma fai na fe aluai na ilo mele no fo na o il fale ile aso ato na Pel mana ia na o sauna o tanga tala vai ia te ia. O le si vai ngana tamai tauna e mana ia la whanongo tu fue. Le wha asoa na iti na i fesilia na au mai lungo. Mana ia o la tu wha asoa i le mafua anga te mea video le fo mai. Te mea tari mai ia le fo mai. I le appointment mai ngong whapena o kase mana ia. Na ia le whanongo wha asoa na iti na
ia me sei pe ona tau ia le tela ina mo atu va ngai pe ona fa so fo ima fesiling ia sto ile stona I poklame so fo malolo ia mana ia tele va ngana e wale pe o tuna o le mai di fina ngalo le tunu o tuna ngala o nanga fa so fo malolo ngolo lungo le tio fa Pacific le ntato mafuta ia tato tele ani tala wale anga i tato ofenga lunga ni va so tata noa e ni sa tala noi ia pa o me fa ili ia alu fa tasimal tau mafuta ia o nei tamama nei tila matu le nei tu so wale fia va viole fale a o fia no fo tata noa o fa tau mafuta fa longo lai pesi tu wai pesi pisenga malu ina sau o toi ma fa o ma ya so la iti tu po ele o langa fa tanda to ola mai sa e o pese nei na tato fa longo ya so yo tato lai se pe ala te fa longo li tu AP ya so la te mi fo le po la fa ia o fa tau maftanga le fia ai pa o tu mai dola pese tu ai e lungo tu AP ya so la se pe o tu fa longo o misi to te lo tato te no ule na li awa ya ya so ia tal si ese fa mo luma tato velo on la sa pisi le si vainga ya fa malo I pa anga sa awa ya tu tato fa mo fi la vo fe lo ia tu inisi auto wal talmonia ya o le mai do ta ua la tu la fa te fa ta a sa usi tanga malo tasi e mo tau la lai do ala fa pe o fia mata ese ai lang lai si la fia mai lai o mai o in TV mai Facebook YouTube ya te tau tele ulo sa olele ya ai fa malu do te utatu tau se me ai fa mai ai fiat fa pe ai ole pe ole tu la ai si tamale fe lu ai le kuria na sau nei ta o me le meli ta office ya le lai te tau nanu te me malo te fu malo nga lu sori o te le lo pesa mo fa pe alo se tonga se tu valu ya te le lo sam ya te fa mai o ele pelan le tio fa long ai foi la fa long man le ta ya ma lo nga lu ta wo yo nei maftanga a fai e mana ia au wai ta tu fe lo ia ma ta tu io tal no pe ona ile stona ia sa le ia o va tu ile stona I so le si inga I lungo o lo matua to le sa so le ia tu o ta fia ele ngata mai opo ia tu opo ia mai ia kisi se o va sole da le fusi o lo matua sole ia pe ia no ta o ia o mo lo matua mto ina ia o te fia tele na I matua ia wa le asi ta tu ele o le matua la atu foi ia pa ulia le lo foleri ia sa o le ia tau si le al soi fu mano ina fa mo le ola ia tau te ulia ia na ya ai tato se atu fa fianga o ta yao o ta mi le o to fu 5 minuti ona ta lo leiva se ta sta to pese ona ta no le fa to no le blues le ya ta normal le ta si ia mo atu fa to no le blues ia se fa talo fa tu mo tato ia la tu ma futa mai fa talo fa mai fa talo fa tu le tu a Teresa Elisabetta Poutoa ia le sunga konefesi paione fa te tere lava manuia le nei tai ao e fa tu a Maria fa moana fa te ma fa mai ia le sunga fa fa ngainga ia anora le teu fa te tere lava ia o le usa fa vale le fu semi ma lo lava manuia nga luenga ma te nei va yaso fa tu a Erika Maoe ta lo fa Erika manuia lava le yaso sunga va lele ma la fa nga luenga i Otara ta lo fa tu ma lo fa te ma fa mai Patalo fai le sunga ia team la fonga kirifi fa after tele lava ia manuia lava le yaso ia fofanga Samsoni filaunga ia manuia le yaso Samsoni ia le sunga Saulo fa ia talo Saulo manuia lava le yaso fa after mai sione fonga va patalo fai le sunga ia faltu ia Lupe Malinowski mai Australia se filina vaoa fa after tele lava ia le usia evalu fa tangwai manuia le yaso valu ngaluenga talofa fo I le sunga ia Victoria Swarka pa tele lava ia le mafuta mai ia o le sunga ia namla ulusione talofa namla ulu manui lava na ia senga luenga a senati tuua fa tele lava ia nganga yolo taleni fa tele mafuta mai mafo Eric fa o le sunga ia Risati Alisa ta Risati manui lava na ia so marutafa fa tele mafuta mai ya manatua fa sorta to Facebook ia e mai mo ye wa inga so valu tau fafo fa tele lava tato wolo fa fianga nei ia ona soro le mal fa tananga ia ma le fa tono le blues pe amo wat king malu talo fatu malo fa tele mafta mai
Sāmoa se papala nini we po se saina. A fai ele ai o se ana sala ita. A wele sala ea, po ama fua i se a. Ona ole mai vai, ole alofa, po le tetele o si o ma. Le fafianga mele pese le penino tia fau manu le vao ina ua toi se 10 minute o na talo lea o le tula. Eva, ya, e fifia lava le ua mo le tato fitainga, ia ma le whaatonu o le tato komuni telefoni o le titi sal, whaatalo vatu ma le ngang whalolo ni talo pepe, ma lor se fumanu ia. Ya, e whaatelo ai tupo i le, lua sa se bua le nei tai au, la e foi mai, tato ina le malo se o tato watunu, ma lole, malo si ngadwengon lava ya somba atu. Ya, e fo wata, tu subtaya ya le lo famangan le le tu elan famlia nga rom fai pion tato nga lu buim tu se tato tu ya tato fa fe lo ma tato tu fa tarofa ya sa le lava sa no nga pepe hasta ile tu le o tato o bi mai fo ne yaso e mai se am tang fo yo nga wengo le yaso ya ele nga tele tato tu ne si fonga la mo e fa pena fo ile nanga ile tato company fo ne ti sal talo fa tu malo se fo mlia malo langi man le tayao ya o mai le pitonu ya kilani lo pepe. Ya, o va peona surumana ya le lai le nei tai au. Ya, ai foi il totelo, nai ma tu foi wa. Matanga wenga batan molina nai fa na lao. Ya, me se foi le
usuatu ngā wela. Ia, e fia o tangata o mātou pitonu. Ta ilo ia la o tō pitonu, pēa mai. Ia, ia tutu sa lea tātou, o le fo e māle, fo le tau lau mo neo sul mātango fia le la, ia o tau le fo i male fia fo i o tangata Wellington e ngā ruenga o ne amata o nei aso, e misa o nei vai aso. Ia o le tau fai tu sala tātou, pauale vainga fo i lele, ia. Ia isi fo i lele pe fia mai le taimi o le usu ai. A o tutono loto lai a whaina tālo sia. Tālo sia ele o a whaina i ngā luenga i masini fo i a company o lo o anga i aiso na ta whai fuan masini i ni tai au. Ia e esel mela na le fia mal whai ngol vai aso ale wepe. Ia, le mea nā le nok tau fisilia tuai e whai le leigo ngā luenga wanga lukte loa e leo. Nau ia le mo fia le tūtāronga le na umatu mana au le afiti. Oi. Ia ona e tau mai tau atu hui lele na whapea e whaingo fia tūtāronga. Ia le matamutatu. Ia patamala ana o lenga e la foli na lenga le malo fiti. Ia e malo kune sile o le natua. Ele matou o tapu ai ele umartu ta no te milena sile fiti. Ia a ua so ta i mai fa mai ta pena i fo tato fia fatu ea. Mai o le va ia tu pe o fa le tonu le awal matang. Tatu le na la matou fia le ta pena pa malo tato plus. Ia mela na utu vola mata pena matou fia. Ai tu mo vo nga visa o na malo to wa. Oi te lo tu langa na tupu isi papakiu si pu avo le papakiu lo no vinga le taimi ana fa ina le plus le ma se sinto italia tono lo mota. Ia, mas au mai te vela mana ia sai stu. Ia. Ana fa le tono talunga. O fatu ia o tono tato maftanga nea sia. Anu tanga te ai lona ia o le fisia o fa ino tato. Ia, ai malo, ia le fatu amata ta msanga. A pau hale folele la o mata la o pepe le tautalonga. Pe o le na o le tele o tama folele o pele kilen fata alo e pe ele o tu la i mai le o le ina ele o le blues. I tasi mi le fatu amata ta msanga. E pau al mea ta tele mana o el matawa. I te ua pe o le si au le na champini le tausanga. Ia. Ai so o fo tausanga na so to ti au li va. O te mana o la tuputo nga mena matawa. Ia talusia. Ia e le fa pe foi o le fa le tono la tuta. Ia. Ai o matoa le fo ia o isi au o le au de o vai atu matua i mawalunga le swinga lo ia le au le Highlanders. Sa o le. Pe a fua ia la tuta nga isi tausanga. Talusia ia tu mawe pele le la wo ia o te lo foto au nai na u mania o e mo ia nai ele nei tamfona a te lo ile to umi fo ia a fio funga tasa to au pa o mea ia lo fata ma ia tini la wo nei tausanga wa nga se a fo ile tapo inga so tato au tapo ai tono la mo. Ia sa na ngana pepe ia wa ta wole nei tamafo ia wa fa le tau fata ita isi mato o mo le tausanga mo. Ya tonu ole ai foi ale alule la lo mato au ya ta ilo ai peto ya se si au vole le ole a to e fa feto ai le tulanga le la le mata to foi na me la iti ta ona no to polisi le ya ona se la pasene le o se mato au ya o to au ya ta lo si ya fa nga mai ma ne fa nga mai na tamiti fo ai ma ne ya le tulanga na talonga vai sonne ya la o fa ya to e vatu nei tamiti fo ato na tau tal fe ngai le mato au nei te nei e mo nga tu la woli ia fa pe vula ia la ngola sa champini tau sangan te nei yo ai o lu fo e ta to talonga nei vai ya nei ta to tala la fa ila son fo la vai so ya na sa ma la to te ni sta to tala ya ai to tu ne mo le pepe le au nanga tatu company telefoni ya ai inicio lo fa pe na na la fola to top up il va sonte nei ya pe sa fa nga fota to click x ya fa long le mai wa to no fo ya ta to entry sa fa manina ile se nei va ya so buoni sila kasi au se talia o ta to entry mo New Zealand le mo li ma se la ta la o le top up sa fa to online ma la fola numero fitu lo fa to lima fa fitu lo fa to lima fa fitu o le i meli le stalai o lo i le suafo tatia
po Tasha Wilson at gmail.com. Tasha Wilson at gmail.com. O le se tātou entry, ia, o le tupe sa lafo le PKX, ngai le numero fitulua lima, tastasion tong, fitulua lima tastasion tong. O kalita tautai le vau, le ingoa le le accounts le ClickX, mani malo foi lima sa lita la New Zealand. O le tātou entry tasimo o se tālia, o le se leni foi sa whaunga le ClickX, e lafo ai i le fitulua lua tasi whavalu o, fitulua lua, tasi whavalu o peni oasa ni moa lea e whaalu le tātou entry lea, ia mao tātou entry tātou, mawalta i lima se lauta la, ia mao le a te whapino i mwhale se tātou se i las parele rea sole nei, ia mantua tauana lua sukta la pe sili atuta pa pe whatau malwhaloloa. Ia pe la foi online, ia pe whanga foi tautua le ClickX la foi se leni ma foi top up, mawaloloa vano tono le o le tātou se. Ia, na monisi vaenga foi o le tautua, al tātou Digicel, me se foi le tātou Pacific 40 ma le tātou talo whawata. Ia, ma le tautua foi le tātou tia marketing, ia, so taimile o lua tasi limono, tolu whawha, o lua tasi limono, tolu whawha, ia, manuia li lua whaiwalo filimono nei aso, ia, me se tautua ino se tātou watunu, ia, alo whatu foi le epkopo le no vai ato o mai le luata ia ba lua tal no fo tu langa ia la to le ato to lo ia o te lo to fa na la vai ato lo no fo lo mo no fa le tonu te lo tua ia foi se vai ngai ia tu langa lo ia tanga ta Wellington ia o le la va foi lu umi pe o kilani ia paula le me ta tasi al vaenga le lo fiona lo pepe ona ia inisi o tatu pa anga na tau fai mai ia elevation tene fa me se fasila to lo pepe e ia pe isi la to nanga foi le o kometi fa pe o telefone la to ainga la Sāmoa le tango fila to top up atu pe isi o nanga foi le o kometi le foi le top up le fitu aso o mo le si fitu aso e o kometi ale alu le o top up Sāmoa le si fitu aso ia o lunga al tatu service online ia tātou nunga tātou website le Digicel Pacific, ia po le vanga whanal Digicel International, ia o na ia le automatic payment. Top up, ia. E te tango la select le top up, ia e ka whela tik le recurring, ia po automatic, ia e selecta e pe vayaso, pe masina. Ia matu ulo ia u ka details ia na asong fu u mana ta fa pela song fu na timna o ia fiki ia lava le top mo la ingi Sāmoa ai amana o la ta ofi la pe meni ia mfaya e vilia tu ofisa pe ta ofi ai lunga le melenga e te anga i fo ia i lunga na nga leng na e ka ngotik ia ma tango to antik oh ia ona le to ia lu fu la ia le o payment o leila mana ia tel fama mananga na le pepe ona ini sul tatu tenu olo anga i tau tuana ia fa ftai tele lava ia Emmanuel ne yaso ia me se foi langa ia tu nga luengo le yaso le pepe tatu to e foi la stofi ia alo fa Emmanuel ne yaso ia me foi ne yaso fa tai ia le o tale iva si mai fa fonga ia tatu tala mai Sāmoa Fe lava te whatalo whantu i le whafonga si o tātou tanu, e le isi fo i le nei wha o popongo tala i meolo o te tūpu si o tātou tanu i Sāmoa, usi mai eno whafonga. O le se fulu ma le tasi minute te eli tu lai se fulu i le asoane nawhi, ai pe mai le ele tise i upolu atoa, mai na whatu atoa e ola mai ina walus fulu ma le 5 minute te eli tu lai iwa, i le po ana po. Walata ile se fulu ma le luai tula o bongi sa atore moto upolo se i vanga nai nisi o nanga le malo ma kompani po pisi nisi o lo iaia la tu wafi ele tise wha leo sa mawhai o na wha wawele ele tise maua. Ele visota inga o telefon ma le vaenga o le ele tise i vaitele na o lato whai loa o waia o lo au mai ele tise mai le afifi yanga i lalo le ele ile atunu atoa. Lea sa iai se wha le tonu na fua na tūla i mai eile wha fita hauli. E na ua tau fisiringi au telefou le sui al wha lapu tonga le malu se antau ele tise, po lea ua mauti noa wa le lei antoa toa i ngā ruenga sa wha atino i le wha le tonu na tūla i mai.
Na ia sau no fo'i le tali na whaai loa le fionga i le minista o le whaalapu pitonga, le fionga olo a forfiti whaai i le pāle mene. O le ngā ruenga lo o mai a whaatino, o mauti noa o le a le toi pe motu sia le ele tise, o le o se lau pasene le ato toa o mea uma. Na solonga le leili tūlanga o le tau le aso atoa na nafi, e le i toi palasinti munga mamafa, ma tō whātau tau ni savili e pei o le whaai unga le vaiaso na vaia le atunu i swinga o le tau. Mai o le pō na whaai loma i se pepo whaamtalanga mai le ofisa o a onga, mai le ofisa ulumtanga luenga o a onga, ai au Chris Hazelman, e te tau na toi fōi umātu i a inga whaia onga ma whāna wa onga, i pōtu a onga e toi amteina a onga le so. O se whaasisilango lo tu ina tu moa onga umar ma lo, a onga e ka le sia ma onga tu maoti. Ma o tausa ngai na fōi ulumtanga luenga, lato umolo ngafa ma le vai au whāna wa onga. E le isi sila pēle tūlanga le saonga le mo pe a whai o lo tūlanga wha le tonu, a wala ma whimala ngā inga. A meise no whanga tūla lata i vai tawhi pāpā, ma a wala o lo solo ai ele. O lo whalango lango lava fisu ia inga ntanga luenga wa onga, e reporte lo tuina mai, e lo fiso le vai tau. O tuina te le fionga le minister o le mtanga luenga tinamata mai tai, a ti nao la le whanga maanga fisotai, langa aia tia tu au tufunga. Se mata opu mai lana matanga luenga mosu e su enga re ka peneta. Ona ua leiluro mai whaila sailona ofisa, o le whasolonga o le prokete o le miliona tā la mai le amatanga. Whaai loa le fionga le minister o mai le so, e leo i lopo aina ia ave esa ina whaira mai lona ofisa, mai o lo sa i lia foi pe fe o na ave ese mai. Whaai loa langa aia, e le ngata o le leilo lo ia whaila, ai e le o maua pe le o ato to o mo foi wha maunga, o le wha ngā solonga le prokete le nei mai le amatanga. Mai manatu le fionga le minister, o le kāpeneta o le a whaia le whaai unga, i le mata opu le nei ua tūla i mai ilana matanga luenga, ma le poloketi o le miliona tā la. Ua ripotia e le leitio whaavau māloa ni usila, le whaaulu o le tangi le māloa Solomona e whaasanga i le sa whaaululu iai, le laulaua whaamasino o le tauvanga tausala o le Pasifika, le iantau o le Surgery Plant. O le tangi o lo taula muaile li minister o mta opu tauloto i whale le māloa Solomona, le na ia whaai loa, o mōliang o le tau whaavalea po le tau whaasase, o lo mōlia i le iantau o le sā. Pe o na sila fia o le iantau o na tau fia le malai waalele Solomona, e na uanga i ane mola na waalele toi fo i mai ei le atunu. E mautu fo i le talitanunga ma le mauna whaalia e le iantau o le sā, e le i aise mea whaale tonu na ia whaatinoina, e tuso tua inga ia o lo ua whaasanga ne iante ia. Peitai na avele toi whaitaunga ato o tongi o le tauvanga na whaatino le po i le aso na soai, na mauai loa le mamau e se o tongi e manu malo e le tausala Sāmoa mai ilo na uso tausala mai tonga. Na whai loa li anta wale sā, o ina na suia i loa le tau whinga o ia, ma toi whaamatua i loa le malo Solomona e toi foi mai i Sāmoa. Whai loa li anta wale sā o lo tā pena foi lana tangi, e whaasanga le malo Solomona, i a fianga o lana i a te tau molona tamari anga, i le tua ina se ine me le whaamao nia. Ai meise o lo iai fo lana tā penanga mo se tangi e whaulu, e whaasanga le tamai tai whaamasina tonga, ma ana tua inga, na fua i ona tula i mai fe ese a inga. E tu mau lava le tā ofi o le tamai tai pālemia fia me Naomi ma tā awha, e le whaamawai mai lona tō whinga whaatai tai o le atunu po o le pālemia, e pe o nei whaai loise pe po whaamtananga. Mai o lana tali le whaasangatu le whina ngalo na whaalia te tai o le tua ngai, le fionga tu le epasa i lele malia le ngoi. Ai whapea fo i se whina ngalo le fionga le te tai o le pātia le fast, le fionga la auli le watepula te Valfosi Schmidt, le na ia whaai loa le whaatalanoanga ma le utu stala, o loo ia te ila tau le whai numera to tele,
E te tau wai o na se e mai le whainga mā lo i le lātou tai ta inga, ai whaase ese le fionga fia me, mai lona tūlanga whapale mia. O lo manino le whitangalo le teitai o le atunu i le pepo whaamtalanga, e a ngai i le teitai o le tua ngai, o lo o ia tau mawhai e ngai epu le tūlanga file mua le porkiki, e na ia whaalawelewe i na ai whainga whaavae. E ala e lona whaai loa atu le te mai tai pale mia mai ana whaatalu noanga mala utu stala, e te tau ona whaamawai a o le whaia le pālota o le whaatuatua i na i le whoontanga al pāle mene le asoa tai au. O lo tau tū le whionga le te tai o le tua ngai, o lo i le vaenga o tū la whono whaavae, le teita ia leo le atunu e le vaenga i le lifa i ai le whoi numerato tele o sui o le pāle mene. Na whailo foi e tui la epa o le whātuina o le lafo le whātuatuaina o le teita inga le tamai tai pāre mia le teimi nei. E noa mai ea o na whaai lo le finangalo le teita i o le vaenga whaapo whai le fast. E leo toi anga waa le fionga fia me i le teita ina pea po le whaawa wina o lona tiu te wha pāre mia. Whaata se maisi ministai to lima, ba o se foi numerato ai titio fai puli o le pāre mene o lo ia te ia. Mai o le aso a tai au, o le ato e tau wao fia ai le pāre mene, mai o le ai loa i ana tau anumanga, ia le tūlanga o le au i aile nei mata aupo. O tana fauia mai Sāmoa, whaamanuia mta i tai le tua i tiute mwhe au mga aluenga i tātua tunule nei aso, whaasoi foia. Ta alofa lava i le nei vaenga o telefou o le si fonga o le lau mua, o le talamu mua. O le toanga o ngao ma le lava o la whai ngā luenga whaia o ngai te tonu o le tunu o se tūlanga le manuia. Ai e le o se mea e wha te iai e pei o na whai lo mai e le pele stene o le asosio pule a onga o a onga maulunga a New Zealand. O le wha o bunga lo ia mai le mtanga luenga o a onga e wha pea e ono o atu i le awhe lua se lau lima se fulu le a wha inga e wha i titi ai le au whai ngā luenga whai a onga i le tausanga lea ua wha ngā solo nei lua awhe lua se fulu lima ma fua lea ona o se sasi o le matanga luenga i le lea o fia lea o le tusa ma le awhe o whai a onga mo mia i le whai taunga na wha i loa mai mua. Ta ua i le pele stene o wha po tonga o pule a onga o Vaughan Kurilat o whainu mela sa whaai lo mai le vai aso ua mawai na atangi ai le tūlanga wha le tonu lea ua manino le le iai le vasenga o whaia o ngā lulue. Ta ua le pele stene e le o wha te ia le sosaiete a maise le vasenga o whaia o ngā ia wha le tonu ai mautinoa e te le ma tele swinga i le tau na whaia i le tonu a o ngā la iti ai maise fo i ma o ngā maulunga. Ta wai o le nei sasi o whaia o ngā whapea masui e lamtanga ruenga sa fia i le sesele nei o se tūlanga e wha noa te le ai. Ta alia e matua te le a whaina i o a onga tūlanga lua po primary schools a onga laiti e whatusa ia onga maulunga o na ua masani la tau ia i tu a inga o whale tonu whapene mai aso o mawai. O le tele wa onga maulunga sa ngai i nisi awala e au fia ile sa ilia le mai fafo ni whaia onga mo la tua wanoa sa iai. Mai o whaale tonu e peo na whai lo mai nei, ua whaatau sa ngai nai e le sosio pule a onga le te tau lea o na whaia iai o se whainga e ngāru nue whaatasi ai vaenga whai o malo i le tonu o le palemene a wale whaale lei o tūlanga taua o onga mo whanaua onga ale atunu. Sa apoloka e leo ia se awale le nu o master tani leo sa nafi i le tuana ia i leo ni whaale velave i le pole stona ai na susunu ai e nisi ni whale sa ato ai ma se whale maliu i lea vaenga o New Zealand. Whaelo mai e leo e whapea sa ia se ta awale na lato fia maua i le tae o leo sa pei tai e maua ne muli lea ta awale ua la fuai ai ua so sola tangata na malanga ai. O le mafuanga lea na poloka ai e leo ia le vaenga o le awala e pei o na iai.
Ta ua whapea e whāni whare le aile nei o Masterton i le Wairurapa na susunu e nisi i le vāo li tūlai whā ma le lima i le waweao le sto nai whaonga ina ai e leo i a ata sa pueina i me pue ata i le ale tele ma nisi o whare sa moa la tu sa i li linga na whaia i lea wha ala me lave e lenga te lea ai o fia i fo i Iesu e suenga ia se whaalinga na whaia se tangata i lunga o le Facebook e whapea o ia sa whaaponga iai i le susunuina o ia whale sā. O leo o whailo mai le whainga malo so whaatasi i ni suinga te tele o le a whaia i le tula whono e pūle ai i nivesi mai whafo le Overseas Investment Act. O le whaamoe au tū ina ia whaawhaingo fia ai mo pisinisi i New Zealand ona maua i tupe mai whafo e whaatino i naini a tina e fau i le tono le tunuu ma i sanga whaalele ai a lātou pisinisi ai mai se e whaalele ai mototongi o tangata whainga aruenga. O le Minsta langolango o tupe a David Sāmoa sa e whaasinsila alo ia le fuafuanga i le san nafi i se whailo inga mala autu stala. Na ia ta ua ai le whaale tonu o le tuputupu ai o le tamao a inga mala atina e o pisinisi ona o le whainga tā ona whainga ruenga o tupe a tangata mai whafo i ni atina e i nei. Whaali ai e Sāmoa o le a whaiani swinga te tele i le tūla whono o loo i nei. Ina ia whaale leia le au maia ma le whainga ruenga ina o tupe mai e tunu i whafo e fia inivesi i ni atina e mani pisinisi i le tonu o le tunu. Ua tusi atu alo ia le li whai pule o le Labour mai le tu malo te ata tu ia Phil Twyford i le pule whaatonu so se iete mwhalapo tonga tu maoti e tārusanga inai le so loia lea mai le stala o le ingoa o le lotu o le Destiny Church. O se li poti le walis whasara laua New Zealand na ta awai whapea o le tārusanga le nei le li whai pule ia Twyford e mafua ona o le osfoinga le na whaia e sui o le tāpua inga le nei o le Destiny Church i se potu na whaia i le tonu se polo kalame mota maiti i le whaletusi o lona i tū mālo i te ata tū. O loo whaama mawha ai le tālusanga le nei a Twyford e le whitaui ma le tāla whea ngai i a lea ngai o inga le vaenga e whaingo ina o le Man Up Group a le Destiny Church sa o lātou whaatino ina i a le osfoinga i le vaia so ua i ona tua. E manatu le leifai pule, o le nei ngai o inga ua le tusa ma le tūla whono mai wala ngā tawai o na avesea le Destiny Church mai le lisi o whaalapo tonga tū maoti ma sosaiete o lo lesi talai na whaali tūla whono. E pei ona silofia o whaalapo tonga tū maoti uma a toa ai ma sosaiete e lesi talai na whaali tūla whono e iai whaamanu ianga tautupe la tau te maua a toa ai fo i matu saunoanga mai la fonga te tongi. E mana o mia i le tū la fono so sa iete ma whaalapo tonga uma e tu inatu i le pulenga i a la tau li poti whaale tau sanga. Ai na whailo mai e whapea o le Destiny Church New Zealand Trust na amata mai i le tau sanga i wafe luas fururua o na le aini a la tau li poti whaale tau sanga e tu inatu i le komisi le nei le Charities Commission. I au kilani e to tele tangata o le Rainbow Community a to ai maisi e lango iai na awai i se te sa whaia le malai o le Albert Park i le Sānanafi e whaasanga lea i le tāpua inga le nei o le Destiny Church ona o la tau ngai o inga na whaia i le taimi o sauninga whaamanatu ma whaafiafianga o le Pride Events i le vai aso ua mawai. E pei una sisila iai i ata video sa pua ina ma whaasara lawina i lunga o TV ma whesota inga televovave. Na oso whaia sui o le Destiny Church e ta ua o le Man Up Group i a se polo kalame na whaia mota maiti i le tonu o whare tusi le pita nu o te ata tū i le aso tona i ona tua. O se ngai o inga na whaalia mai e leo ua whai lava si ova ma le tāla whea ngai mai o loa ua whaia ne i aisu a swenga. Sa sauno ai lea whaatasinga te te an nafi au kilani i le tasi o teitai o le partia le Greens o Chloe Swarbrick mai na i tauai e to tele tangata ua le fia i le Destiny Church mano lātou teitai o Brian Tamaki mai ua mana nao ina ia ave sea lea lotu mai le stalo so se iete whaalapo tonga tu maoti e pei ona iai le tāra sanga lea o tu ina atu le whaipule o le Labour o Phil Twyford.
Tō rua te ngata na whano le soifua i ni whaalawe tu ta wale sa liputia mai le whae unga le vai aso. Whaalia leo e whapea tō tasil te ngata na maliu i se ta wale na lawea i le nue ngō Hadlow i le tūmalo Timaru mai ua whaia i ai suenga i le taimi nei. Ai i le tūmalo Taranaki na maliu ai fo i le istangata i le waudia la stona ai i se whaalawe na awhia ai se wila e whaao ngai le tono whaatoanga po o se quad bike. Ta ua leo e whapea o le tangata sa tia ai i le wila na manua ti ngā ina i lea whaalawe ai na muli ane umai malona ola. Ua whailo mai el te maita i Minster o le pui ngā le malo New Zealand ia Judith Collins le whaia leo ni whaatita inga wha military a le malo saina i le masa tāse mane e whapea sa whao ngā inai i a puru moi. Ta ua le Minster o li poti o ia maua mai le vaenga o le pui ngā New Zealand na ta awai le whaia o ia whaatita inga a manuao ma whaatau o le malo saina i leo a uli o la stona ina te nei. Na whaalia le Minster o ia whaatita inga sa whaia lea i o ngā sami whaalewa o malo. Ma e le aise mea e soli tū la whono ai le malo saina mai le whaia o ia i tu a inga o whaatita inga. Whao ngā ina ia le manuao o le HMNZ Este Kaha a le malo o New Zealand. Whapea ai ma se waalele o le tu a inga o le P8A Poiston e mata i tuina ai i whaatita inga i a saina. O se ngā yo inga sa tu whaatasi ai le wha manuao a Australia whapea ma New Zealand nei. Wha maoni mai le Minster pui ngā New Zealand a Judith Collins ai whapea le Minster pui ngā Australia o Richard Miles e le iai se la pata inga po o se whaari ngalo i na maua mai le malo saina e tusa o le whaia o nei whaataita inga. I le Pasifika, na taunu wane i New Caledonia i la stona ina te anei na Minster mai whafo le malo whalani o Manuel Valls mo le whaawo ino talanoanga i tusa o se lumanai o ia atu motu o le Pasifika. Pei tai la na whailo mai ua mai tawina foringa o le toe whaale tonu o le vāo tangata o New Caledonia o na o esenga o lātu telturunga wha upwhai o mālo. Te le lava se esenga o lo iai le vāo vāenga au tue lua o le tunu o tangata ia o lo mana nao ina ia tu maoti New Caledonia mai pūlenga whalani ma le tu o lo mana nao ina ia tu maupea o na vea New Caledonia ma vāenga o le mālo whalani. E pei ona sila fia o le masino me le tausanga na te nei roa fe luas fulfa le sa ilonga o na vesi ai lau whanua New Caledonia o na o solo te te ma le mau whaalawe lawe na te tupuai le ana mali li waitanga te to se fulfa ai manu nua le fia se lau o istangata ma le whaita uafe o isi na whaina la tu ngaruenga ona o le teleo company mo pisnisi na whaatama ia ina ua susunu e tangata te te whapeona tāwhi ai ma whemalanga inga whaalewa o mālo o ni whaalewa lawe e tusa ma le lua piliona pauni le tau o mea na whaaleanga ina ai. O le amitanga o le masina nei sa wheilo a iei pale i whalani le Minster le vai whafo whalani o Valls ma sui o pati ma vaenga wha upwhai SS mai New Caledonia mai o lona malangane i ni umea i le teminei o le fia wha awawina o ia talanoanga. I le tunu o sia mani li potia mai le manu malo ai o le vaenga o le Conservatives o lo i le tua ngai i le taunu unga o le lato palo te tele le whai unga o le vai aso. O le atulanga o mauti no ai le tula i mai o le teitai o le Conservatives o le li ezwa whai a Friedrich Merz e avea ma Chancellor Foe is o so o i nei o le tunu. O le pau ai o le Chancellor o lo o i nei o Olaf Scholz malana parti o le Social Democrats o whaalia hape o se whaia ina o pito maua ai lea, mo lea vaenga wha upu whai le tonu siamani, talu mai le tau tele lo na lua a le lalolangi. I le tunu o Ukraine, o whaalia ai le li Palestine o Volodymyr Zelensky, ua sauni o ia wha mawai mai lona tofi tai, pe awhai o le tūlanga le mawai se file mumoni, mo lona tunu mai le taua o lo whaia pēr marusia. Whaelo le tūlanga le li Palestine o Ukraine, ina ua whesiringia e le autu stala i le sa. Sa manino ai le sa noanga le li o Zelensky, o lona mana o e wha mawai o ia, ia avea lona atunu o masui a wai o le NATO,
ina ia mautino ai se file mu moni mo ona tangata. E lesi vaenga o le tātou tala, o le New Zealand, o le company va alele numela tasi lea i le lalolangi a toa, i le tūtau le saonga le mu, ma le leo lana au nanga, i le lisi lea ua whaai mai mo le tausanga le nei, lua afe luas furu lima. O le nei whaatulanga na, mai le airline ratings, e pei ona lipotia mai e le Reuters, o lo whaatulanga ai, mai le numela tasi, e o atu i le numela luas furu lima, ia company va lele o le lololangi, i le tūlanga le lei, ma le saonga le mua la tauwhe malanga inga. Whaalia mai ai e le airline ratings, o le la tau lisi alo ia le nei, mo company va lele o pito i saonga le mua o le lua afe luas furulima, sa o fia ma ua amana iai, ia le tele o vaenga ta ua, tau le saonga le mua fe malanga inga o va lele wha le vao malo, ai mai se fo ioni whaale lave sa ari eli mai ai. E tūlanga lua atu i le New Zealand, le company va lele le Qantas a Australia. Tūlanga tolu ai le company va lele Hong Kong, le Cathay Pacific. Tūlanga wha le company va lele a le Emirates, mai le tunu o le UAE, le United Arab Emirates. Ai luna lima i le company va lele o le Qatar Airlines, mai leisi fo i tunu alapi e ngoa o Qatar. O le company va lele le New Zealand e pei o na silufia, na mua i whaavaina le tausanga e awhi o se lau wha se fulu. Sa wha ingoa ina i le taimi o le Tasman Empire Airways Limited, po o le Teal e pei o na lau silufia ai le totele. Ai o le tausanga e awhi o se lau ono se fulu lima, lea na sui ailo na ingoa i le New Zealand, ma wha wau mai ai se ia o mai i le so. E ta alonga, i whai pelenga wha le wao ma loele i uma le tamisanga lua, a ta o file fusuanga le alo Sāmoa ia lupe so di ai Joseph Parker, e na ua maua le leilo na taumatau le li o Martin Pakoli, ma tau fi ai le laufo li le fusuanga, e pei o na silsila ma mai mo i ai le TV, o le li le nei o Martin Pakoli, mai le tunu o le Kongo i Afrika, e na o le fast fulwalu i tū la na ta pena masau ni ai mo le fusuanga le nei mo Paka, talua i le wha maamuru le li peletania o Daniel Dupois, le ana tuu la te fusu mo fusi o lo umia e lea peletania. O le wha alinga sa tu ina mai wha pea, o mai wha fuose i le li nei o Dupois, ai peitai, to te le lo masan salo ai longa e moni i ala lea tū langa. I ta'alonga wha wao malo a le tu pao ta ma i tai i le ta'alonga o le soka na tu tusa le ta'alonga i le wao le football ferns o New Zealand ma le awa le tunu uingo o Costa Rica o le ni ta'alonga i San Jose i Amerika i le sa o se mahanga o sa unininga mo tapenanga a wilua mo le ipo le laro langi e le FIFA i le tusanga i lua afe luas hulmo le fitu wha ilo mai le whaia ongo le awa te mai ta e New Zealand le li o Michael Main ua tele ni te mai ta i fōia ua fia le football ferns sa ta alo ai le ta longa le whai ungo le vai aso na o le to lima i la tau o lo toi mai i le au lea sa tau vai le olimpeka i whalani i le tau sanga taluai. O le whai ungo le nao le nei vaenga o telefou. Whawhanga i le July Sfulma le lua i tātou telefou, ma le whiunga la wano ati lau mtala mai Sāmoa le sunga a tāse Salam Sam. Ia o le tasi fo i le auri nei, tali fo i tātou whaasala lau ngai Sāmoa le tātou ofisa ina i alawaya. Ia wā le whauina le tātou tautua rungu penga te whailangi. Moni. O le na whaidone i tātou telefou ia le vai mamao le matanga luenga wa onga. Ia. E ona fo ia fia i le tūlanga o le whaititia o whaia onga. Pea ma le afe lua se lauri mas fulu. Ia. E a le o mai le valo anga wha pea mai. E o no o tu lava le tolu afe mauna tupu. Ia whaia onga e o no a whaina ia le whaijitia. O le matua te lea o le ne inu mela. Ma fianga wa onga tamuiti. Io, ia fia te le ia onga ne tātou whanau. E o le mai tau atu i le malanga e se o tangata mani usila. Ia o le watu i me whaia onga. E mo i. E am tau lela au fo mai o fo te tele mai Australia. Ia. E tasi al me tau fia i whaia onga o le leo Tongi. Ma whai le leia ia inga o la tunga luenga. Pe fo mai. Ia. O wana le vanga tau fia ai.
Moi. Al mela vai se au wala fa to sina I fa au. Langa le alu dungal tau so fuanga tau ngata fale. Ya, ole me pa ole me al mai to Australia. De le tong. E fast food wa fete le tong il fa au Australia na tong New Zealand. Ya, ole ya fio no fo fio wala I lo. A me se lava fa au fo ye 5 la e tau fa tu langa po fere tu no fo. I fa inta na Australia. Moi. Ya na mau mal tong I se la wa fe o a fitu su wa fe New Zealand pe ya le la Australia tak. Ia se vai lai. Le vato a matal tau sanga, le ua le masina rona lua. Ia le fua mai le atala I whaia onga, uti whaia onga. Ia fia ia onga nei whanau, e mai se teimi o suenga maa. O le ilo nei ta maiti po le ale mea whaiwa. Tele o saputu atu assignment ma mai wa pena. Ia ai le o tino mai tūlanga po le fia. A fa pena tasi a fa pe o le afianga le wala uta le presentation na fai fo ye tau pa u ana hana tu sai le mtanga luenga wao. Tato va ila ile adu lalo o attendance il va hanga le awo ta meti au yo pito la aula na matua. Te le o le afa ina fo le awo tato fa na ya on. Tato Pacifica. Tato vai fo le successful rate por manui o tom fai ta meti suenga ya por NCEA. Ia ile mo wolunga fo ta meti Pacifica. Ai fa ina tiri wale la o se fa ya on fa iti no me la fa ya. E tas foi la le fa le ton. Wa tiri ni to ya lula. Ya mele fa manato te pe nei tato matua tautua na fa manato ne nei fa nau. Tala fia to tele ona tato fa nau le wa University of Victoria. Anaya. Ya ese mai si University New Zealand. Ya ma lo la vale tau fai. Ya mo la to o la fili to e alu fenga luenga. Ya. Ma na na filinga fai le la unga luenga. A matana fa masani mele o le mau le tupe fa fiona paketi le fa so ina o tupe ya ma o fa masani mo fa yo fa tau online ya wa la ula o mai le tele o lo mai le fa nga ya na le alu le tupe ya mo le after pay mai me fa pena alo ese mai ai ya pe fa pele wa e le tamata le vo su valuta usanga por tene la to fa ngalo ai te il sa o pay fit se la o va ya so pe valu se la yo matua ese le tele o le tupe na sa o le afa pe o le o mo la unga luenga vai tele lo tongi a le foi ave o mata o buite university o fia vai nga te fifilia o ila o la to ina ia te o te fisiringi oi fai me na te fia te o fa malusia o te lo mana a lo mana nga ia manu ia la wa ava pe lo tongi le fa te inga o lo tongi te le te fia ai ia o fa no for vaccine la sa vai lo tongi te le la vai e la fa pe tua te le fitu lima no tongi va so tua te le la vai o la vai tua fua mo lo tongi foi fitu lima tala le foi strawberry le hai winga fela tala o le o vai mai o te le lo tongi o no te le o le lo wa ami la te le na tau o te le la vai le te vai fitu lima tala so lo kilia le vai aso ya felu se la a felu se la ia il vai aso il mo il compagnie le o fa mai le tongi ai te au tilo la lo tau sanga lua le university o fe te pikia o te alu la compagnie e pe ya le se tongi le mai lo wata ai te osu ai e sa o mai to e pe o maltu tu pe na se me do va sta vai e sa o e sa mo e sa o mo signor allo pe wala talel o fenkiria wa fe do se lau ale na tere tu le o so ale fato e fenga lo to atolu ya masina ale a fe do se lau ya la tata do pese o mo foi le stama alo o mana onga o tama te ale fa umana pepa ya na me la na no na ai po fet filia por tele o se leni polo fa wino la tikeri le mo la master ai o master mele le fai yo wal mele ni o mana tele fa mo la pepa ono lo te masal salo tongi le ala wingo na tala masal salo ale foto mo o la sasi company o le se mo tupe i la oka o fen company wa fe lo se la skiria le vayas e na tongi le pan mi ali o me na ta na si le lo walo le university fa o mo le ya sa o le master mele ya master fa va yo po ole tasi au tale itale pc
O le awhaina o le mafutanga le wā o Amerika ma Ukraine. Whoringa mai o le ua tū mālosi mai le European Union e lango ia Ukraine. Ia. E le vai atu ele o tue mau peno whaalia le ampasa o le European Union i New Zealand. Ia. O le whaalia whapea e lata i se lau tolu 5 piliona tupe euro. Rono inga pea ma le lua se lau fast fulu 5 biliona tupe New Zealand. Ai se lau tolu 5 biliona ta la euro. Le fisosoani le la mai le European Union. Ia Ukraine. O na le ua matana vai atua a whaina lava le wha Ukraine. Ma Amerika. Man tu Amerika le watu te lo mea tau. Ia. Vai me lo le European Union. E le mana na o i mano Europa e tupu tele pulenga Lucia i vai aile ala lato. Paula wala o le fato ilalo o Lucia o le mai o la tof sosoani a Ukraine. I o le tele la na sosoani. O le la mai le fionga la wanu. Ia. I le telefou. I le tu stala na fsili. Ya Zelensky. I Palestina Ukraine. La na fsili fapea. A fapea e a faina le saonga le file mu. Ia. O no lo iai per tofi Palestine. O le file mu le tonu o Ukraine manu utua. Ia. E a Zelensky ia. Vai no fa mavel. Se pe a fapea faina le file mu. A fapea te o sainis whenga file mu. Aile a faina le file mu o no Zelensky. Ia. O inai te lo, le loto Ukraine o le tangata le Palestine. Sa. Wa le fwena tua i e Trump ia na tala, whapea o Zelensky o le tangata fwea dictator. Peo te inga Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, tangata whapea na ma tangata le i North Korea. Ia ma ele, to le situa inga a Trump mai o Ukraine a matala taua. Ia wa whanua i o na lava tangata. Ia matua se o na tala. Sa, olele. Ia te ilola le tala a Zelensky. I oi. A whapea wa ule la whaau la vil file mu. O te arwese. Ia una te iloa i o la nau i a file mu si o natu. Ia. Au te iloa le tero tangata lau tele o malo i Ukraine e lango tangata le. I oi. Sao. Wa la wai loa ana whapea le aile to inga ula vale le to inga Palestine wa lewa na sa olo to ia Lucia tonu o le tunu. Whao mo le tele ele mo mai tonu. Wa na o stama le o stama o le comedian o tangata whai me maa li e lungo TV. Al me whainga taista male, na Palestina al tangata le ai whai no male taua. Ia sa. Moi. Ia le ala a whapeo le ale manatu e lua te uwha maa vai pe umano na teimi whai whainga palota. E alu SS tamale o whainga i male taua marusi. Sa, olele. Moi. Peo le sasi na, o le sia whaina le o fia i Ukraine, mamalo Europa. O le ai o se sui o Ukraine, mamalo Europa. I le tala noanga le whai le whao Lucia ma Amerika. E tala noanga Amerika marusi, E pe o le mana fo ia si tam si presidente le Ukraine tau ona ia le tanonga le. Ia. A fa tala no tala no tolu ma Amerika ma palmi o Palestina o Rusia. Ia. Ia ai tala si yo sfile mu al tele na le tupe. Tele na le tupe. Se lau tolu sfulima biliona tala euro. Ia. E ono fa me alofa e wala ese mai European Union. No inga poni me tau mo tangata mai awa o tani tau ta vale me uma fa pena. Ia. Te leo tu peo. Lua se lau fase furu 5 biliona ta la Amerika. Ma le iwa se lau iwa se furu 5. Tu te tia lua se lau fa 1 biliona New Zealand. A te le ilona le o manino ma ipo le ale umi le a fai so soani le. Te leo nei tu pe alu i mea tau ma tau a. Ia, na. E fika la itasi a fa se lau tolu 5 biliona euro le. Ave e fai ini vai fau ini vai foi e feino le tangata matiti vai sinu Afrika ma fai ini awa onga ni fale a onga ma ni fale mai nisi atu no se lauto 5 biliona tala euro ia le ave fai taua mai mautupe mauta mai ia na ia maro sei vai foi na isi fa fianga tala longa tala noi mana ia le to lus fron min tan tala se fulu klama sani pe atali tu la se fulu ia tu fa talo fa tis vainga le wilma atoa fa te lava le fo semi malo fa tai se vino vaoa o waina fu vai fa talo fa fa tu a Teresa ene ia ofia Robertson ia o le sunga ia Kevin Swalker malo Kevin marian ne ya singa luenga o le fa tu a Epi Marina fa te lava
Patu ia Rita uila au tualauta te lopo sa Rita mai Sāmoa manuia lava le yaso i ngā luenga ia o le sunga sau vau ni la tofa ia manuia lava le yaso fa taile mafta mai sunga ngafo pula sa lua tele muas talof pula manuia fo i ngā luenga lo fenga iai o tango vai ese sua fa taile lava ia o le sunga ia malu tafa se kai ia o loto mau avai valo ia ia o Paulo Faraniko ia o le sunga ia le vau to leita alofa le vau manuia le yaso ia sina pali faftaini mafta mai si o si tusani o kasto telo le tatou tinu faltua terini talofa terini manuia le yaso ia ma le sunga ia faltua Natalie Pelepe Samino faftai tele lava le mafta mai ia la tatou olo fafifianga nei ma le sunga ia anise ko fale mo yaso ala u lai titi Sa o la
Whawhianga marasunga anse ko whale moe ia aso la ititi ina ua toe sifuriva minuta na tāleo le tūlai se fulu. Tālo sia ia awane i toe pele pao i Sāmoa. Wale tele ia awhianga ia na fuel tu fwe vai i ainga ina i pusa. Ioi te ato fu pusa i sa uma ainga. Tofu pusa i sa uma. Ai a pela le pao nei pe tai au pe tala tai au. Ia oka se whale tonu na vainga. Ia. E nisi o kale sia na le mwhen whata uina la tau sauninga ua o isiana fai folele me masani ia. E nisi o kale sia ila toa fifa leo leo. O atato vai ne le soifuanga ia sola. Ia. Ia sola le vai ia le me silin tau. Moi. Ia, o tau mawha ia, wa mwhaiana o la tangata ni taimi umi foi peisi aso a misial vai pe o le me tau o le vai. Taimi ne, o lua toi ma le tise. Le tise, sa. Ia o le lalo langi leo tatu em toa tau o le tise. Fale mai, fale pui pui, fale tupe, fale oloa, fale o le tise ai fa moi moi o la umai nei me Moi. Ia e pangale, ia o le talafano noa na mai sa mo le tele o taimi e pe le pao. Au o ye foi nei me to tino tau ta ai nga wa faina ia pe ola le pao e tal si e fale le ia le pao si o tato su fa fatai ana tupu pe o le pao le taimi o tani nga malu fo le pole choko to ata u le nga ina le ngo sa mo wa moi ia tal o no lo wa tau mo le lo vai le na ia ia o te lora ia e so se au nanga fa pe le so se tunu e ia le vai nga fa leo ko meti ia afi fa leo ia e tau sia ia wa le nga fa fita ul pol fa la vele e fa na mi si me fo le lo pola la sa ni fa le ia le back up pol vai nga lango pe fa le ton vai nga auto pe na ma tal no vol va son te ne pola mel atal ta o le ta o tele o tai mi so fuanga tas Tele lope wa tal no I se tangata o la na ia va ai me o mo fa fita u dia me o. Ia sa o. Io e. Ya e pe te lo ya ngal ta pu le so so ni fo I le tangata. Ya o le si e va ai me o ma pe o ti apolo e ma fu ai me o ma. Ia. Ya tu sa la wata to va 12 ingal ti apolo ai e le o sa nga na me o la. E ia me ni na tupu me o mo to fonga o mai fa marusia ma. Ia o le mela e fa ta u fo le ia su ia va ai lua fe lua lima. So se mela vai o mai o tato masa ni me o mai foi fa fita u ni o malus fo ti apo. Su il tato vai lua fe lua lima. A o mai me tato fa pele o lava no le o mai fa se me fo. So se ava no le le pe foi la me le fa le tono ia fi o ia le power il ti sesamo. Tu sa la wa va tu lava no il malus ia fa il ti. Ia ta pena la yo. Se me fo fa se wala so so ni le tunu. E uni ave os fa fitau. Ia va yo lava no fa se me fo. Ia sa. Ia wa ata to walu nei to ngata to nunga na to ma ya so yo fa fitau li ame. Ia na le ital me mo. Fa no ai ma. Le fia ia ele anga ile so. Ia mo. Pe tau te vai foi me fa le tonu tato fa pele se o ti apolo. Yo ati fia ti apolo la ka ko fa vivi ia. Ai a suil tato ai le o langa le lua filo lima se me fenga ta tupu o la va no fa se me fo. As fa te inga le te o selva te inga va pe o ta u. O le na o fia ta ma fa pula. Ia pangale le ma faina fa malu fo I me fenga ai ia fa na o merso fa. La le wingo lo tala. O le tu sole o le ai ta fai o le ai lo fai pula. A wena na ai le ma fai e au me fenga luenga o ia fai pula. Me fenga luenga la le famile tu. Ai me fenga luenga le famile tu fu ia. O nifo ia. O ia. Ia te ale bueno fo no fo me ma fau. Ia te o fa na o me le poi. Padu. Io te o tango palu ile tui ia te fa mai ave le mas pepe. Io ma o le poi. Ai tu sol fa fita u le ma fai o me fenga luenga on fa malu fai pula. Ia. Ale ufa na umel poi. O le winga la na o la tala fo le. O le vai se me o se fa fita u. Ai se me fo. Ai va ai o le ava no ai ma se me fo. Ia le ufa na umel poi talo le fa malu me fenga luenga o fai. Fai pula. Ia. Ma na ia fa te inga. Fai ngo. Vai na mana ia fa te inga le na fai mai. O le fai ngo fia le mar na to te. Le mar o li la le la nga tu vai nga na o li o fa va le fua. Wa le o li wa ma te foi na le ni o lo tu lo ya na.
O le mea, o le fo se whawhita uli, ia ai tu lai meise mea fau. Kei fo la, len whamamla mai tu fui. Ia, tu langa na. Le la wa tuoles whata inga data noa. Ia, sau a mai au whata inga le la u, tali atua. O le whata nena le fiel, tangata le whafungano, wow, la tata noa te lotu le whale o tulu. Ona talu ai, o le pipi le pepa iluma. Open 9 a.m. Ale 6 a.m. o am to le 6 e u lunga le vai o le 6. Ale 9 e u la lo ia na le fiel le fale tulu 20 tala. Ai tale ono o fama o le ono tala fa tu lai tu so le tanga mi milo le foi numela na. Na pito lunga le vai o le ono ai tanga mi milo on pito o le iva la tu sil man faito. Le na anu lo fa pia la walu la fa tau sa o kilipa. Vai le we lo o tilo. Ono lo le fiel fale tulu. O le ava noa o maua. Pesa fa fita uria oi. Ale we lo o tulu. Le ava fa funga o lo wa. Aleia. Wai le to ya lu fol fale tulu. Alu lo tupe. Alu lo tem. Al fa ngofia 9 a.m. ai lo 6 a.m. Wa na ai lo 9 a.m. It's late old child af lima lo via. Pua tau mo mai ele mele. Ja. Nou, le staat of te zeggen van go vier nou tu natu. Le fengta, kai fengta. Ja, o le tu mai nei fate te inga mo nei te mtu ya onga le ia 5. Lima tau sanga. Le fa go vier le fa mai ta upul le ya. Ja, walan pa uma lo fat inga fu tanga tele fate te inga. O le fate te inga man etas. Ja, lon tolo tatu fate te inga. O le wa ile ainga na u fa longo. E alu te mai fenga lu. E le ai se fa tau e fai le vain fio. Manatu loltina. Wal fa o se fa fi tau te le ai. Ja. Ai, o le vanona le o le te milan nei. Walu tina feli fa tau lu mo te mai. O tau mo mai la le. Tu sa woni tatu te ai lua felu li mama le anga ile lu mana. Ja. O me o me tatu oni fa fi tau. Ai le ai. O me o ava no wa maua. Ja. E fa ye se me fo. To le la amalanga tama ya tu ta vale le fa te milane. Ya le alu tina le alu i tinga umar pensin ya. Ya pe ona ile so no lua felu li ma. Ma nei ia te ia le ma ja tu ta upunta folatu. Io fa te inga nei fa te inga. Si me tau fengo fi. E fiu tau fa mamla mai sta tau fa mam. Fa tu ele ma folfolan puko ko pa ia fa ma folfola. Ja, al fengo fi le o tata fa te inga na ni ta ya. Ya foi tata fa te inga le uli le la u tango fa ya tu fa te inga pe o tu te le uli te Pero le iba ia la lol vai ole ono ia fa sanga le lunga ai ono va. Na ma le umina tu i lol le fifiele le tamalo tio. Le tio a sa utele o taimi tingale tele o tilo ulu sei tu lo list taimi. Ai te usu ma list fa le tio a ma u ana fa longo list taimi fa mai. Le sa wa fa mai sole. Tu ha le fifi al fa le tio. Ah le la te la tu fa u lunga fa do. Ja. Talanan fai tu ele fai no le. La tase ya tu nei talo ta. Mana ya. Ole manu na mata suanga paka. Ia o tele imata na o highlights fo ia mata tu ia. A te lol me fo le wata mawe. Pe talo na uma suanga tu o tele to mata fu so. Ia. A pe a tong ia to lu iva ta na sky te mata. So halu tu pe. A fata tali live Facebook. Ma wa fua. A bela na. Tu ole lotu vai medisia o teina mai smaro paka. Yo le talana fa wa lo fa le fa pe ta wona mo Facebook. E kia tu ngol Facebook. So le live me ta mase ya pe ya ile ila. Ya na lua tam sanga ya pa ulalo stamana ai. Ya. Ma tu fo ne ta nom to le tai David tu. Ya mo le na ta u pe fa por kikil ta longa inicio teimi. Ya. Sa. Ya, ole por kikila le wotau vava ia tu talong al fai pele. Ole fusi le ol WPO le o foi ngole le tau fusu mapaka le o fusu. Ole la manatu. Ole la na interview la le manager tangatana. Ole la na mana o e alusa o loa ia la na tama fusu mata le la tama le na mai. Ya. Le wole o fusu. E mana o alusa o loa la tama le na mai fusu ma uzik. O jole.
ina unify ai lea pe tu fata se fusi e fa Tua se al na fa yunga. ala la tau tongi mal por kikile fa mai le tala la au fa to falta longa le aila e tau ana to e fai fusu anga pak na i lole po se la u e fusu male Ukraine e mo yo tu nga sa on na tu nga sa ona tau na ya ale la tau fa la uri e fa misi sa wa pak aya ele fe tau ele sa o le vai ai la wata mai ta longa fusu ya tau sia ia to tau no fusu anga pak ale uta tolo tu ne ma to ma sa wa wa to ya pak termination pa tu pina se ele tu i le urua ia va ila le afianga le mafo fa tangata pe a tau tonu le tu le e mo ina se ana tau ai le ulu nunga tongu ai me foi le pe foi me le tu pustamo Anthony Joshua na fusu anga malisi foi le fusi na tau foi le ulu le fai ina foi ia yo ta masani me foi fusu anga e tau ala tu se ulu se ta va tu ia waniva ia la afianga na mafo fa tangata pe a eu te vai tu na fisor fa pe sole sa o le ia vai e fusu anga i futi nga ulu o me a futi nel pito lunga fa ia sia fa ina lunga i me te po futi nga ulu le se mai ne ia ma se si ne sa o le i le so ia o ta longa fa ingol va so voi le mana ia ta amata mai le Six Nations mana ia o ta longa le va Italia ma Farani man malo Farani ile fitus fun mal tolu los fun mal fa Italia o ta longa le va Engelani ia Mascotilani o le mana ia ta longa le mai al ta longa se fun mal ono Engelani se fun mal lima e Scotilani ia mal ta longa le va Welese ia ma Ayalani manu malo Ayalani luas fun mal fitu se fun mal valu a Welese ita mi sanga lon tolu le yo ia na malo na lai mana ia tam fai si au Welese ia mana tam fai si au Welese ole ta longa le NRL fa ngol vaso nei le la tala ilo tam sanga le NRL ia ta longa la nei le no smil fa fonga le fa so longa ia ole ta longa mo mua ole va le Raiders ma le au manu si le Warriors ole tasi le au audio la sa te mi le tu uano tu ta longa la ia sa sa mai Las Vegas i America tasi le au audio la sa ta longa nei ole ta longa lona lua ole afol lima le fefo la sala ta ole Panthers ma le Sharks ia ta longa mo mua na e lua le NRL i le tau sanga nei ole sa nei tasi le au audio te minusila te Sāmoa fo ile ma le afol lima le fiafi te minusila te Sāmoa fo ile ia ole Panthers ma le Sharks ia ta longa na amata le NRL tau sanga nei no lo le tau sanga le vai aso le so farile le stoffi so le stoffi ile so no matia mata lo ni Australia mo usila ia ta lo mana ia ya le la se ia uriel va so le na la wotu le ta lo pe ata to uri na la wotu le au ta lo le stoffi es farile mo le sto nai pa so longa na NRL le team nei ia ole mai ta watu fa ngol va so le na faile tu le te to fitel lo langi le si vai le kanata ia pe Vancouver na la to ia te le lo ta nei le na fa ia sunga champini ia te le lo poi ia a pe ia ofiti ma Farani ia te le lo to fa sa mai ia au te le ma wa ia le tulanga sa ia tulanga final se le fa ngol le va yaso na fa ina le au na fa ina le au fo le ngo ani usila tama ia ile au Spain le la watu ia quarter final mana ia i quarter final ia Spain ile ta longa le na final ile taiao na ta aloi ia Spain mak Argentina malo ia Argentina e fitu le ai ia o America e lus fulua malo ia Uruguay lu furtasi Uruguay ia ole ta longa le si o le fanga solo te minei mai na inis foi le tunu e fia lipoti mai ta longa na ne ta ao e vai na vili mai e fai do mai o le fanga solo le mai e te minei ai tato fa solo mai pela i ta longa la ta mai le te minei o nei le ta ao le se los fu te futasi o le ta lo Australia ma falani ia Peletania mani usila nei le ta fu lu e le ao li na sa no Sky TV ia o terminei o alu le afa mua i le tālonga le vao fiti ma whirika i saute. E le eni ai o le tālonga le terminei. Le eni ai o iai. Ta se e mai le supara kapia, ta si. Ia, mana ia.
o le tala fia o le supalakapi le vai aso le nei. Ia, pei o le uo vai atu ua auni ai i le luas furutasi. O le ale winga lau tala. Pei o nai au ia pe a fua le score. O le Chiefs e whaiva o le Crusaders e lufu wha. O ia. Lau au sia le Crusader ai e lufu wha. Ia, 5 ono le Reds, 3 ono le Moana Pasifika. Maulunga tele ai o taminisanga. Pio nai au ia e lua e maulalo lavala ai taluna amata. O le Crusaders ma le Blues. Hurricanes e 3 valu, Fiji and Trua e 3 wha. E o le Highlanders e lua iwa, o le Blues e lufu tasi. Pio le tala fia na le wau lia e le wau lunga le Blues ai e lua sifuru. Vason te nei sifuru man tupu na ai. Ia mal talonga le val force man e Brombies man ma lord force e fa 5, Brombies e fa 2. Ia peo le talamana ia na le vava atu ni. Te la met o le fo o fa pe o te la mam lama te le fa talanga po fa fta yo le wa au sia le luas furu ai. Wa de lu fia luas furu lunga luas furu. Ya le te mai ta wa to le au le Crusader ma le au le Blues. Ja. Foi ele verso lele i alu lunga ni nata. Au te ofo le au le Blues le oni lato ai lunga le luas furu to a lunga le toris furu ale sa ta alu malato o le peleki. Ia pe na ngata lufu tasi ai manu sina ia. E pe o talamana ia na mo tapo inga glani le au sia le auto au ai e luas furu tasi. Pe a fuol vai aso le sfulmon tupu ai na ia. Ningova vio o fale o tiuru le tala. O le aua teine le tifai moana. Ui, ese, mai se tala teine. Ia, o le talonga le tipolo manu malo tātou le ftauinga na ma le aua Skotilani. Ia le lai whapea mai. Se mpini lau le tipolo le tunu ina manu malo ia Skotilani. E 5 manu malo le se whai ina le tamirisanga le. O le matua i le leia lau tātou au. Io, malo lava ia vai au alina i lau tina. Sa ole, sa ole. Mana ia me sili na e titule. E tultulia na ta longa na wa te tele mata mata fa ingol vai. Yo na ta to fa fine ia ta ulile ia Sāmoa. Pio ma fuanga na ta. Ta ulile io ta tu no. Ya wa mai ato ma tala talonga. Yo. E tala talonga na mo ne yaso, ni ngalo ia fa ingol vaso ia to e sa for super la kapi ia mata longa ia le sa. O ta to mal plus. La ta alo. Ia, ta to mal blues. Ia ai tatu se atula i le talonga le liki wai to tele pa anga lakpi liki le mai moma. Le fana fia mata tama i le tamirisa. Awala ni ngalo. Ia tapena le sauninga le sape audia. Ia. Tu ualo lo tu faitona. Ia mata lo le talonga la atatala le na o lua felo lima. Ai sau mai Las Vegas. E fa talonga e fai ai. Ia. O talonga isi au e lua mai Peritania. Talonga teine Engelani ma le Australia teine. Au te tele, international team. Ia ma le Raiders, ma le au le Raiders ma le Warriors. Ia le Panthers ma le Sharks. Ra winga la e mata ia falto nai ia ma lo i tapena mo le son fu nga lo mtiti. Ana ia. Ya, o mai al tatu talonga ya se fatalo fat nisi vainga ia o le fai mai le sunga le pace fa mo ina le la mo pen. A tu fu matasi a fai ti do le la kapi au ti do tan no la. Ole sunga siliva pero mena tasi na musu me ya. Ya o ulaya o walwal fale la so na o te fasa o oi. Pena fali mai lo fa ngaule mali fo i lo matua o pa anga tato litio. Ele tu fasilia tu ya o po alta pace. Ia mto. E sa sole, o ngalo fa tu men na. Ia, ai ta wa ia. Pe wala na le fifio no o le na le o mai o ia le tu fasili po alta pace o fai. Ia na. Ano fa lai. Ia, o tangata o le so fa alta pace o fai. Ia. O fa tu a uma le fa fifianga ia to sula ia to te felo. Ia ai pi fa mana na ia o ta pace felo e ta pace. Ia. O na no tu ya o e fa o ton. Ya, pasal waktu di dengan Silva, Marcelino Casiano, ya alta pesnal tu faili ala ngapen, ya oleh sunga ya tu fele tu itamai, ya fafta tele lava, tain mafta mai, talo fatu le sunga le fua, ya mai se foi ya le fua semi,
Ia sunga Abramo vala, talofa Abramo manuia le aso, ia ma sunga fionga fa mausili si nava, ia le po le tato ngalui o tato ofisa. Ila stona, ia sunga Lupe Simone, lo disio, ia fa te lava le mafta mai. Ele pia wa vavelu se ele sunga ia le po le tato telno. Na su e tu fo. Na su e tu fo o ia la wa va tu le wa le na la o mai. Ia e po le alme fa ia sa wa le ave le o le siwa enga na le to telefo yo na ita mai sa watu na lato so le ta ape mai so le tu fa ta vale a leo fa pe so le polane me o nga so solo mai ta vale piki kula wori ya le wala o tailo ne ya sa wala o tale le masena fa ata tu sa vale mai ne pe ata tu si fi ai tanga na wo e le tembi tu la ta malo ta por la mena ata ta ta ma futa pe ta tasi mana ya o le tasi la o le ngal tonu le la ta tu me ta se sa mai sa mol por la mel ta tu me sa mo ya malo la ma ta fier ta un ya so o ni ngalo na inu la fala au ya vai se appointment yo e vai la appointment til fo mai ya vili pe a fa pete malanga isa mo por fa un omati ya e sili le video la fo mai termine fai la appointment ningo to a mo la appointment li si luva ya so iluma ya na si akit fo mai mai uta la vai na ya luele sa mo a vili tu tasi fa pe e vili tu fa mai le mo se appointment na ta ule ma fu anga fai o ana ro tu vel fo mai o uta la vai e te lola e le tau vai el fo mai e fai le nurse le tonu na la fo le o la pe patala vai le fale tala vai e te alu tala e te le tau alu la vai el fo mai pe fa pe ala na fialu vai el fo mai o na la tala vai te alu mo isa mo ta u ele ma fu anga te fialu watu ya na ana ya le o tolu minute te sfulu se vatu fa fe fianga le ya na tu le ta te proclame pen fa fonga le Friday te nei ta la ulungo vai yaso Masina e wa vaia ilunga o maunga le tumu oe o naia o mawhawhaunga o le amalanga inu uese ae le ngalo oe la upele le alofa sai o talunga ia e te uila le alofa sai o talunga ia e te uina Mana tua le tasi upu o le muangangana o le alofa ua pa savala ilunga o mata te mana tua tae vanga e ta ape i le ta whaoata whaatali lau pasia e tutu i le awala whaatali lau pasia e tutu i le awala tau vale i le nei mea le taini muli muli o le a e lele i le ea sa e tu mai ai lau tusi sa o lau ina muli muli male malingi o ulo i matape wa o wanga leanga Male malingi o uloi matape wa o wanga leanga So ia ta fa amava le pa fa atofa
whai ngia ngia I lo tawa lo fatu pei ape I le fia vai ia oe tau le manong ia se mea e ai tino wa vai vai tau le manong ia se mea e ai tino wa vai vai ta fea ngai na nau sia I luma le atua se fua fua nga mo se luma na I mo I ta ua o pole vale o sia uloto ne I liua le vai o sina se tasi ua silia o e ae ngano ai ita se tasi ua silia o e ae ngalo ai ita so ia ta fa amavai ma fa atofa le fu ole lo fai ngia ngia I lo tava fatu pei ape I le fia vai ia oe tau le manong ia se mea e ai tino wa vai vai tau le manong ia se mea e ai tino wa vai vai
so o sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua nanga alip sili le sasana itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la puata no forene ta wai so se siline la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua Whātalo whātu le nei tai au, ma lo lava soifua ia te uta umalava, o lo mwhai ona mawhita mai le tautua māsani a le si ufonga lau mua, tālofa lava, po whia lava o mwhai ona e mawhita mai ai ia, o lo o tu maupea le tautua ma le au nanga i pia na māsani ai, le fwoi lawa i le pol kalame o le o tala la walunga o le vai aso pia na māsani ai tai au asfarai le te itasi, taltanoa toi ma le fia, le ali pule af masanga te alu moresi, ia mo le nei foi por kalame masan ma lo soi foi la ofionga masanga talo fa for Severina fa talo fa tu le pa mo lungo le tato fa fonga il nei tai fo ma lo la vale soi fo mo langi ma lo ia o le foi o tato o mai ile fa mo nei va yaso ia fa wa fo tato kalame ia le va nga ta ua la volo na mo mona fi fa ilo la ofionga masanga talo yo tai o le fa mo a tato au fasala o Pasifika ia e tau ona whamamna matunisi o vanga i whangi so longa le e fo le tau nua atu le arena i te rauparaha i Porua tai au i o le e la whaonga te mine i te tanua ti vanga ia o le tūlanga i e whamoe tai au o le o teimi a i a fo i o le afo le iwa le teimi a mateo na le stala i manofoia ia tātou nofoa, ia mo o tō wha moe tātou whelo i tai au, ia fōfua tu le teimili nā. E o tō fue ma tasi o la ua le atol tai au e wha wau mai o le arena, ia e amata la ua ele amata ele tāle a foliva. Ia atonu ia o teimina e enisi o tō e whia i e fo i e mwhai ona tō whetau i e pia tō wawe atu le teimina. Ia fa pena mo le fa inia le tato si fonga la mua ia si to va ai fo ia la to ia le fa inia to fa fonga me ta o to le pendels ia le se o le va fo al tam fo ia o ia musika o le si va nga na so so ni so fo malo luina e te ai le street si me ai so so pese mata tar kitala ia pe o manwenga umana e so o le tato fa mo tai au ia le ala ia i tō whelo i fōt wha i tai au. O le MC o le tō, ia le au ave a Murray whaivat, o tele o me whape ia o te whaia o whape wole teimi a matana pasi atu fo i lestu au ngā tupulanga ia, i tūlanga ia. Ia ngā lue whatasi o mā maltatu o whai ngā wenga.
o le tele la taimi le yel fai lo winga le la be ai ma sabrina ma ana ia ai de to tele ni so la foi ngal benga si fongo la mo e o po le manga fa le o fai o yeva ia le va ngai e ngafa ma le tato fa sino men on no foi tai si ia ma amis fo taimi o tau maftanga o le vaenga la nai atu tonu atu na le stala le ilunga o lau o lo ia le form e tu se alo ngoa o lo numero le telefoni a ia foi tato tu si o mo me o lulu pepo foi lulu e tu se alo ngoa mo lo numero a wana a vatu le afam o le si afo le pepo ia o pepa la nai fai le se e tato fai longa tai au e lua ia pa se return fare iso se motor Pacifica o anga iai le Fiji Airways. Ia o taltanoa ma tui whaasina ia o mau mali so soani na e whaanga i. Mai a wai e tui whaasina tai au e wha moe moe lea. Ma ne fo i mo uto e ni malanga, a misi malanga te tele fo ia. Ia o le awa noa le te mwhai fo ina e fso ta i e mtaltane noa i e se wha moe moe. Ia ngai mo e kalesia malanga te tele fo ia ma le tai au ia o le teimo le afo o le tato lunch le afo sfulu o te mina la avese ama noi whaisa noanga a tui whasina ia ma wheroa ia le ma utou teimo tato mawtanga tai au ai loinga lai e le laki ina ni ue wai e le se wa le a Fiji Airways ia ni ue ia po le atukuki ai alani ia na tato toke lawe ui Sāmoa ia ma Sāmoa Tonga Fiti Tuvalu ia fa pe fa no longo mai ia e tau da e wai a tonu te e wai laki e mo isa pa se se al fu te fa wai ni fa mo mo le tai au ole tulanga na vaenga na e ia male vals fulu ele afors fulu te mila na fa tala no e meta o pule fiutanga ia ile au fa sal no Pacifica ia male au fa no longo a ole te mi e fa mo break out be e wala ia ia to motu e tan no la to mta upila to ngana ia na va ia ia va nga to no ho wati lele ho fa sino ina la we la to tan no ia o va nga na ia e ia ma te watu e mo me o la ia reserve mo VIP ia va e to se le VIP so ese pe va pe le o se VIP va mul ia a to no VIP o tato malo fa lo ngia ina ia mai la to la ise me na foi a to no nai mo e ma e tu fascina ia pe ia le lava mai malona faltua ia manisi ma o la fo ia le tanga ringo so fo malo loina ia ma official ma lo ia o le fa mo na fo fanga na taiao so lino va nga na mo se tau mam la mai ia o le si mele ma se ni fa sa la wo tu e ma le lati a wo te ia tu mo te ia vai no tu mai le na vo le lisi o tau ma fa ene ma e ma fa ia va tu langa le ia o le nga le pepa le lu ma vanga ia i te wo lo tu mai saulanci ai le saulanci wa vo ia te o sitting ia langa fa ngo fie no ia le fa le i te vo i te fa le si o so tu le te no le lanci de ia am tango tato fa moi ia va ai tau na fa tu mu le la pepa lu ta of afsili o cha an fa sino le ia le ia o le pepa na ia lo le na ia ma le am tanga o te mo lunch prima ia fa mam na vai na ole tu sa la te me fa fi fa il taiao a fa le valo tau la foliva malolo te mire nga solo tu ngata ma no foia ia tal a fosfulua tau la foltasi o i tau le lua ia o te mina e fa fi e fo ia o fai tau maftanga le o ia mtaltan no e fo in felo e fo i ma le au fa sala lau Pacifica ia o vaenga mo mona o le si vaenga mo fa mo le so le sa taltan no a tu le swing o le na ila o tina o le la i la tau le la awa wa i whaatino po kalamele o le se fulu tasi la tae ni o le whale tua ia ana whepai kōlia i o whale tua o le whenga inga le me tisi nei po rua i o iana la a whaiel tato po kalamele mo mua
no to la Sabrina introduce il Pocalam Sabrina le wang na fama le fatinonga fa nga solonga il Pocalamia ia ona fa solo tulola ia o Pocalami vai sulumana ai sei fa mo mataltano fa to ia fireni vasoni ia ma ave fo ia tano le history o le ina la utina ia pe tai vole tal fe ngai fo nga ono nisi fa la le marfia ali fam rame fam mo ese te mi lumana yon tala no atuele yo mane fo tel tenor fa to ile ma fu anga fa nga ile le fa ngole ina ila wotina ia mai si fo tala anga on Pokalame wa ofirini o le si le ta fa le to o le vona nga lu el tato le tio o le founding member mai le amatanga e fa ia Pokalame o ia fo isa chair il tato pe tete fono tato board ia mane tete no to il tal anga fo no ni tato si fongo lo mo isi taimi mo ia pe ona vai ngana e fa mo to ia tapo Kalame savadi malo oi e la malisi vai ngale e mo mio tato fai longa le tau fai atono we ni so mai mo i data fo ile o le tina o le sa foi le premier po le ata mo fa dinga mo tonu i voli tonu le so lua ia mane ia fo i o le la wo i fai longa ta to se e mo fai le se ile si se fu o to umane o le stala mai po mo le stala i e fai le se ile so ona longa tula i se taimi fo ila to man malo ia na mo le la pepe te al te mat fu vai as fo ia te tonu fo ia o tato fa mo le tai o la se i fo inis au tato pepa ia ona mo le lo pepe te alo te mai mo tina fa no longa tu mana ia le ata yo e mo ia la tau le o fa no longa tu fa mai tu fio e fo ma tu fio e fo no wing on to mana ia le ata mo tato ia le yo ia mana ia te lava no le pe mo le pepa pepa mo fuale pepa le te sa foi sia tato se i wala te fa Victoria Sāmoa ia te lo fie o foi nei si motor Pacific a te no fa si se i o nga te mata se si ona motor Pacific e yo foi la to foi se la to wata malo lava ia le o mana e sa no foi vainga Pokalame mo le nei la watina ile Tina mata mai tai. O se vai nganau. Yo o tano al falto ia Ferenio foi a tu vai e pe ai tau na suile ngo ina o Tina mata mai tai. Ia mata no ale matu e fatu. Ai a fanu no foi Pokalame e to tele ana ita mai se longa eu fata se foi. Ia Tina mata mai tai. Ia ma tama foi. Ia ma to pulang talavo. Yellow piece taimi fai fo Pokalame tamala toma mai ala to falla to Pokalame ia ai malo ia pe o le taimi sa tano mo Pokalame le ile swing o Pokalame le ina ila watina mata ta pe sa fa ngata ona fai asi mo walunga te lo pale na fatulanga ia tina ia il faltua ia Fereni le Pokalame ia pe o me wela te fiu e lu i mai ia le fai ngalwenga e le se fia a patu e fai asima walunga e fiu a elna olo ia a to anga kolini fai ana ia el olo o mena o tau ia tatu so fu nga tau on tam fai ia o fai al maso ia malo lava ai tele lava nai vaenga ia msanga le fo va tua toi pa o fo le official cash rate ia pa pasene tolo yo tu e fiel pasene na we le taimine o vaenga ia le tele mato tata no toi ia e tele ai fa nga mo ila to no tupi fai mo kesi fai ai tala o mai ila lo le pasene tolo yo lo e city lo le reserve bank portato fa tupe le fa le tono a New Zealand. Ia ona palasi fo la io pasene tulu ia mo kesi I fal tupe. Ia leo te va ia tole fal fol sanga fal tupe a o ma fo ona tu mai la ia pasene tulu. Ia tatano la fal tupe pa va pe ia mo kesi. Ia poi fo sa o tala o la tu na tala no ia. A elo tua tom fo ia talo fo fina o te ia o la ki ai o te la tua pe ona se pa o fa va ai o po fiele numero nel te mi ma la tu ta o se numero
te ia wa laki i tūlanga na. Ai mane te lele wha ngā solonga mai wha ne wa ia tu sau noanga fu ia le ko vana o wha tupe lea o le tupe malo. E ono to e palasi lumanai. O le wha la vela mo tole wa uma o na fix po o ta maule mo kesi mo le tolu tau sanga. E o le lau po uma i whaintana to e te lepe ai fesiri po le tau mai ele tau e te lepe e lau ia ai tango e fika le tupe o no sefe le tolu tau sanga i alu to te lepe le te mine ai to e amata wa leo pase upa ua ai mo tangata leo a to le lua tau sanga ai to tasi tau sanga i o te loa le si kue oi nanga leo te le vaenga le iai ai wa ia fa pena e fofu ai o mta te no fo inisi po le ainga masa ni me fa pe so so ani tu langa lea. Malo. Ia fa salo mai i le mata o polea i le matanga wenga fo i le office of Whainu Mero fa mama wina a New Zealand. I tele fo iana i nā mata o poe tu la i mai tai pio le mele le so enga palo tahu i le maraele ai manurewa. O le sa fisili ngia le fo i le talafea ngai o puipuinga o lo ia i nei wha mongo tangata le ave le tanga luenga lea. Ma tau lia o le tusinga i ngoa e ave o made tele o tatou wha mtalanga. E te taula o na mautu ma manu puipuia ia o tatou wha mtalanga ia. A le mea le na tupu. Na ao na whaile sensa si dunga ato e whai ma le a foi. Ma le tatou palota le na mwai atu. I rungai manurewa. O le tangata sa whainga ruenga i le ofisale o le manurewa, le marae. O ia nana malo mai le palota. Ai whai ina le sui le leipole le sa minista o pene e nare. Sa tau whai tiole le leipole te mina pe ngana ngā tatau. O na whai le palota i rungai. A wana wa ia le tele o mea na whao ngā. Wa whaatou sina o tusia ia saina le ale patia maoti. Ia e pe whainta vo iso ona una ia te mina e pene nare lau mai tau mentu. E langa o tuso le lai tu arwa whai tio nei tangata maungi a le tau wati ai a tau mai lunga tatou. Te pe o tatou Pasifika. E whainta ia na e aluso ona whai tio se tangata Pasifika o tu se tofi le malo. E wai tuso le wai no wha tau wha le angau tangata. Ai ia te mi tau wana wha tino ia vaenga na. Ai se awale whai ai. Ole tu lo mela na tu wa fai lo su enga an mtanga wenga malo me ba yele ya ngalwenga ya mo ne o le tele yo le fa le tono le malu pui ya le la na fai taulo le pu silio mtanga wenga ya fa ma vai lo ya ai le tu dia se ma ngalwenga ya le tu langa na o ye le la tau fa tu langa nei vai nga ya ina ia le ma mal pui o le mema ni e tele yo isi me fo i se fulu lima tau sanga o yengo mi o fia nga fo i e pulu e fai tau tanga tau ai i la sanga tau no i e pupi ai a tato wa ni mena tupu i tono le lima tau sanga o tuana i le tele o le swing o teknolosi le wha matato ia ala e fai tau a men lo mia ai le i o malisi mau teknolosi i le TikTok mai si mea o le mea nai i momi o mtanga venga fo tau na fo i na no fauta le lei mainga ia e peia o na tatala noi fo sabrina isi o polkalam o le whala vilabla la tato la langi le iei nei e mua o mai me fo i teknolosi ai muli fautu la fono a tato wa i nei le misinformation te lo isi mea ia o le o saule ia fo i deep fake mai si mau ne ia so mai lu ia le walu wa sa no solo sa we solo mo mio o teknolosi ale ai o si le tau fai o la tu la fono ia o me fa pena le tu po la nga le le lo po fa fe na fai tu la fono ai lo mam la me le tu mai tu la mai ai tau nga lo fa ta sia officer le malo ia va nga le va i Judith Collins le cyber security ia manai official malo waide o ia la toli skill set po ia to mai vo le fai nga luang ia fa langolango taunga no fa tasi uma official malo i me fa pe ia mai so ni me tato ya wai awa no tala no le sia sona le radio le New Zealand mo fa tui e tauna fa se to nga lue vai se to nga fainga
e mau umai e le tio TV ma tō ia mo meo tōsuani mea tau cyber security ma. Ia wai le telen tatou tupe e hai aistanga ta polo vese sau novo ima. Ia a sa wasi si whaleanga o mata tō mele tonu msini ia. Ia o tau tau ki e tō leo. Wa e se ale whasalanga lau whafonga mai ni. Ia tō inga mena lai tu. Au tai ele mata pule an tatou vai le swinga le wai nei malo. Tele yo swinga i tai yo le malo vai so tu on sa tano ya apa machi pula i apa machi apa. Ia le ne fa ma vai mai pe ano tala noa e sel ngal wenga na play fai. Ai elemento su ya nga ia. Ia o tele le nga sao me ia na wa. Le umi ta va so tia fa ma vai le si director general so fu malo loin. Ia ela foi o fa longo tu nei ia o le tangata sa vai tu pe la fo fa ma vai a. Tele yo o foi o tulanga sinia a officer malo le wa matana no ese. Yo isi atonu le telefenga ila to vai swingal malo le e mala total tu nungal men sa wel ngalwen. Ia ma isi pe o na to le malo o tauna a ese ia na failo le o tala fo ile le televivia. Ia na es fa ma vai rola ia pe on mena le tu ia a tulanga le stats le vanga le fa momo. E dei o le o fa tinongo la to ngalwen. Pe o le sa faingo fia o na mo ia. Ia fa mo ma una ia i tangata fo ia fa to sina la to ina ia palo tai tamai tai le ma lo melunga. Ia la pe avele tangi di si le i vaenga ia ina i fa manino tulanga le. Ai de lola afa pe de fa ma nia. Ai de le pui o fa mo monga ia tu so le na le na ma lo tamai tai le. Ona ana se swing o tula i to no tula fo no le pe se swing on tupu. Ile avanole a sa. Ia si tato vai po fia ngai. Moi. E moni leilo sa no nga masanga ile i tangata fa ma vai mele i pe i fa ululunga mtanga ngal malo e mai selar so fo malo loin e le to singa no wa vai tu fo ia uie ia walisi o mai ele vai ngalia ata o tama ita o le tu pau tinam tama ita le walisi fa ata si o mai lunga ile mtanga ngalo so fo malo loina ma o onanga ile fa mai le tele o nei to mai pe atu fa ata le wa mau o ta itasina o ese ia la vei masi tama ita Sāmoa foi leo Karen Pautasi la sa ia le lisi o mai a fa ululunga nei ile tele o to mai a le la ia mau atu ai a vai ne mele tu puni New Zealand a pa fa tu susa o i Amerika o Amerika na la to Palestine la to va tu umala na fa nga luenga pe o tu le se o mai stangat e ta o toale pela tu putangata e o le teme o to e amata o e sa o palo ta ya masina o to pe ta sanga le te e na fa tele le se o me da Sofia o masina en Maria e o la fa ma bonita la ala te fa nga luenga o la se si fia no fo to tele o mona ni fa ma vai su nga luenga au la to le no foi pe e na le sa wa ya a ve se o na e anu ala ia o le fitauina le ia lo te whanau ko lai tau whai mo cold cases o e na haia o e pe fia tau sanga le longa luenga o singa luenga e tau le permanent position wha wau fo che longa o e li taia ia pe tuli o no sisi ma fo anga tala whea ngai ia le e wholo malo e o suinga ia o atulo a vese re tai o tangata vaenga au Amerika lai a vese fo ia mana i tangata fo ia o transgender ia na i tangata ia sau Donald Trump o to le tantonga na me o si o nena o le anga ia to i fa tala whea ngai an me le tu malo ia ai se i vai foi o le tanonga ni taimi ia na te whaawa wai le whaftai
sota iai. Ua tue nei le whanga I foa, Kilo su e manoa Sāmoa, Kila leiti o ua tato whanuai, Ua mawhai o na pesota iai. Ole tai au le tala lele, walai o tato penei, Ia so e pongisa o mea umana whaingata, O nei tā sanga ua tato au lea mai, I nei manui a ua tato maua mai. Whanga I pāu, Uai loa ai e a tato whana, E sa ili malo na I matua, E ai le si whawhanga o le lau mua. Wala lau nei o le whanga I pāu. Toi whaatalo whātu whaawa watu le tala noanga I tala lawalunga lwa yasol nei fo I tae au. Le sa tala no nei mata upu ia peo na ta wala mtanga. A le fo iwa vai ato le anga ile privacy commissioner I tūlanga ia po le aleo tūlanga le au ia I providers po au nanga I olo. A pe inga lue ngai wha. Paftai, ole whamtalanga mo tūlanga le tato wha mo iena o mo office o wha mo o le a fo status Statistic New Zealand. I ole tusi ngai ngoa. A le la ua ai nei le privacy commissioner. Ina ia su e male matanga bengo so fu malolo ina wa tanga I tato uma la ina no fu officer ia e o officer a onga. La la wa I uma I officer malo le tu e fa mo bongo tangata. Po fa pe ia la to fo le taiala ma metutia e pui e tato fa mo mo. O le mtanga wenga lao so fu malolo ina o le la wa ngalu wa matantata no fo I providers I o nanga pas update lo le vem tato o nanga Pasifika e wai o la tole no fo atu tope ma ave ia o tato mtanga wenga ia o tato o nanga Pasifika yo la tole telo to ma listala ia ma la chipi lo fo mai le telo vai o lai mo me na fo mo mo to nga mai uma na na anu vai o lai lo inga to nga fa mo na mo tanga te mai ma ave vo e te ia o sa ulunga ia amusanga o ngase ia lai mo ia o me la na le o vai ne ina ia pui malu ia vai ngana awone I faingo fia o no fa ISS ia o fa la ve foi pe tata no I le cyber security policy si o manga fa nganga technology e fo le wata mai o la te no fo mai va mata ala mo ia o to fa mtalanga lai tu o lo computer lai te tono lo computer ia pe o vai ngana na le tau fa fa ia singa wenga ina ia pui malu tato e wanto tu si pepa mo me ale tu computer na umane na ave o to za o mo la pepa te uli ia moni lele ia ole pole wai ole pole foi ai to anga pe ai vai fo mai te o I lai ia va o nanga lo ma o ia foi ta ia lai pui ai tato fa mo ngai tono I sa o nanga ne ia sa ia e ile vai nga ta o te lele ai le mo me ole pili le toi teu ngol pili le ole ia tau le toi fa fo ngo oni tato o lo foi na ma to le anga pe ole pe o vai nga na ia le foi ma ia to le pe pa ole te ole consumer guarantees right to repair amendment bill ole atato vai o lo le mai termine le nga te ole tau mo fie ai fai ngo fie na ave tia la fo I la pisi awai o listen ai ba to di pesa bola se tama I masini e si dia tu lo fa tau le si masini fo I lo le tau le pia ai o fa la I si time any parts be any to tonga fo le lem fa ina repair I to inga fainga le na le mai al masini vat o le la wo ye le piol po le tu la fono le tau fa o fie le pati le green ina I to ilo to toa ma fai se awala e iai ma to tonga e ma fai ona to e fa le ia masini fa tau tangata
ia o le la wa mata wo pa si vai mo wa le fa nga solo tu ina ia tu sai e a fo si ia mo mio manufacturers por la to le fo lo mo ngo si lo a fa to me ni si len to lo ia mai man to tong ia po ani me fo ale anga faina ni pe ale anga le mai o masini na uma pe ia tia ia fa to ni si masini fo o le fala level mena va e queen o le sia wana na wa tele la pisi la fo ai ia ma fa ale anga le tato planeta si manga in a climate change na vai la to o fainga fa pe on o le tele mfa na wa ngai la fo ila pisi on le mfa ni to le pe mfa ia o sola a mo wa po la se mo sin se me mo possibility oi e ta fa ia ina ia le ma ia o sola ia o le mai mo sin la ta mo fia na uma i te na me to fa a te to i tato ti poti le wila le fa ia e mo ila lo se lo ta la ai no la ni pe li poti na e ta uta ia lo le ti ia fa ta mo le si ia fo saole ia mala so a saole ia fa fe le tio ia e tau o ti foi o ia tau milo sai le o ia tau milo e tau fa pi na in foi na ola ia ai ma le tau fa ngol pi se tau po fia mai e le va enga le pe e o la tau fa le fa nga malo so fa tasi e pui la to fai unga ia le uto fa fo ia la visenga o tongi o meo tanga fo ia le a fai nga wenga ia malolo ai o fai to lango meo o la to te ma yo e tato o le malo si o uni fo ia fai ia la to solo te pe a fi wa tam fai fa tala no sem ta poi vai to ai le o nga si solo ngal so i ngoli le ia ona fai lo le o le la ma to solo te pula na vale aso te mio maltum le te mantua o le tili o solo te le malo si o uni na te yo mo mio engineering uni o engineer pa fa ni fa le tili o te mantua le fa o le National Library la te mi le tatu o le fa le na fa e o mea o male le fa usanga na o le tele o si swinga na fa ina le so le malo le e o le tele la o amata mai nana va ile natural fight ti power o mene uni Australia ma lo si tele uni Australia e te mantua te mino i Australia le mali uni matua e o le vengo le pusanga i le fanuata e o mai atanga tole o le fale mali o mai fatu le o matua mai dei e nanga e tu la ia no fina wai nei wale to mai fatanga ngai matio fata sima a pe o me fa pena e la pui manula to fo tu la fo numa a le mene tu pui o le lua fes fufa sa tu mai te tono le whainga malo le national le termina le tu la fo no le a to Wall Street a wa ia to le pule le tala fea ngai no ne ma fo me whaina tipilo to tongi pe le tongi fo oi ia a va to lo tu la fo no na whaintalo na isa ngata noi so te ia no mai le le pat tonu sui le lua fes fulu va ave ese de tala fea ngai tu so sa lo tongo tanga te ia o tau fia ono te leo fa salanga le la fa ia le voto mai parti le coalition to mana foi ia le foi la voto mo lon fai tongo mo sa pasi ai mai ngal venga tau sanga ia le fa nga solo fo to fa tanno ia ole la e atato wa tu la ngal venga le e mo tanga te vai lo no winga a pasi ne tu la fo no fio solo te ia ile to mi la sona la to wo lo no fa mi longa foi me fai tano ia mi se ne vai tau la fa nga solo ai si so te mi se to no vai ne tanga venga so fo malo lo ina ia ma nei fo na vai ngo fa mani no ai fa mal la mai ele e va ia tu fo ile bala au le auditor general por isso tu sili mole malo ina ia fa ini fo fo ile alu al mama e pe ole fa tu sai tu fa inga ia pule ngano mani o ata o feita o tu wai o le matala no tata no male tato le tio mal pule no pulu ia sa tata no fo mal pulu no weli tu ni tau sango mai ia e tala no ana to ila to mene o long term plans
e tala fia ngai ala tō wala o le mea patino i le nama e ngole atunu ni tū malo. Ia, ai atu mai lai mitanga luenga le malo, le va ianga luenga le malo. Ia, whai o le public servant. E leo o tō e ona le vahenga ato le, o le la tō whai tōnu le vea o mai New Zealand. Ia. Ai le peo nea pōrua, e tala noa pōrua, e mea patino ai pōrua, e tala fia ngai nana o vai. Ai le o mai nene o kika whapea. La me le whaitai ma official malo tai pe o me le whai pūle ngānu. Ni o lau ma whawhawo le se ngana. E le ma whaina tala noi wuni tōni me tupu o kila. O le lo il vai ngana ni motu i sauti. Wa a whaini mea nei whapea. A o tō tia ia mai fo o tō i me tupu ne. A o pūle ngānu e tala no tōngu ala tō me patino i ala tō. Ia pe o le swingana. Ai a o vai le si tūlanga le iai, a tono i e tauna whai se tano anga o vāo pāti, ai le official malo, lai o pāti le coalition lai nei, o le Labour, o i uma pāti le malo le. Na vai lo le inga ruenga fo ia le ta o major infrastructure work, po meo o wala o ngā ruenga o wala, o a onga, o whai mai, o mea umana, e po a me ngā tai whale. Awa o me umana e a fia o mai tangata New Zealand. O na whai lola i o se tonu fwoi a sui whai ngā maro. O le mai lole si maro sui. Ia. O le mena le tu. Po le ale te leo si mena whau mai le si whai ngā maro na o mai au le si maro mai le ai. A tatu wai mene tupu nei Amerika. O le ngata na batu Donald Trump sui umar te le Amerika. A le umana o mai e sui e mea lala. O vai na le te leo tu ai ngā o le pawa na o whao ngā sila o mai tau atu e. E o hina se fia whate ta i toa i ngā. O le whalawe lawe. Nā le whātau sanga re e Donald Trump i. Ia e lai ono sa ia se o mul whātau sanga atu nui. Mai sanga te toi sui fwela i a te dea la whaino laurangi le la i le taimine. Ia o le toa i ngā mena ne whai e. Ai mana ia le langalanga. Mea le fo ia. Ale o kika le e se i tau whai e fo se mawhawhawa tiri e lato. Ai o le fitara no sa o le whai ngā malo mai si pati. Ai musu e whai e fefe. Whaui mai lo whape. Te ua walusilon tūlanga so whina i e. O le mau fo isi pepa i o wha matalanga. O le la lapo o le matanga luenga pito sili. Ale malo pito sili o na taunga tā. Jono le tono. I o le vaenga lea le Commerce Commission. Ia po la le loina po o tala. E mani e tere, ne o whai tau tō le headline o le whaupunga le wapea. O le aleo, o ma whau whapea, ai si tele ni tūpe a le whai la whongo a me whaatino, la tonga luenga, o whapea, o tere i whaalonga, o mama le o te loa ia le whaavaenga o ngā luenga le whapena. Ai whai tau tū, tū sa le o la whoa i le taunga tālanga o le lei o le wha, whaingo la tonga luenga le o taunga tā i tau tū soi fuanga o tātou. O la tau mau, ana le lei de la tau whaafuenga o la tau ngāruenga e le taunga tātau o loi whaatau supermarket. O pao o e tisi, ma mea whapena a. Wa lei ala tau le pao e o e matau fiofi, ia whainga le tatano e tau mo meo le tuopali, fo le mai ala tō rua le whai mea whaatasi, ma tua e runga tau o loa. Ia peo le whaaseana e mani e whaapungo le mea a. The most expensive government agency in the country is the Commerce Commission. A whai tau ala tangata apia. Wani tamta, aine loa on whamailanga leili wha. E nā te ua mau e whai tau si e le. Sao lea lena. Ai tu so le winga nai o la tau le mata i tu wina. Le whaingo o whaataunga whaasau loto i New Zealand. Ia le la tua ia te tau e o so te tonu wa pia le ai o tu la fono al na fofua. Ia wa le te whanongo usi te. O le tala no mai minista o la tole la mai sui a. E fo ina sa o le minista tu pe i supermarket ni. Fo fai le dei ai o na le la. Ai tau mai mai e do ise mana tol malo e fai na i supermarket. Ia tu sa na fa ta mai ale fai ia lo inga i un fai supermarket el malo i tau fie o no. Ia wau whaltupe isi mea ia to inga hape. Tau sanga uma e pisa tato le vantata noi po kalamini. Tau sanga uma e va e le fa e le ono piliona polo fite mo e whaltupe. Ai me sea whaltupe Australia le nei New Zealand.
Ela ve mo le man fa tu pele ta o le Bank of New Zealand. Ai le se. Ai Le o to le tino New Australia. Zealand. Tauna sui. Ia o tu langa nai tauna fai vo ngan penga ila tobi. Ma company el tise. Ah. Tama ia le sai na ta to te. Le sa ta to tala no talo ni fo ia la o tau ia le sisu e ngana e fai ina ia fiso soani e il fa nganga e ila to o le solar energy. Le wa le mo o isi e la to ma a vo le te o ina ia ile fa sao ile tisi. Ia ana nai wa vai pema fai na tango fa so tu lo neipa. Se awa le fai fa ngofi. Ia pe mfainto e whaatau atu I lunga le tato e tise a tole ka waile ia e mo si e sok tupe ia pe o mena le o e tu e wildlife pe whaingo fi e Australia au tato le ta wanga I tuaina whaisina tuai a le ta wana umatanga te whaile pao e tise le ia tonu o lwainga le o e tato lumana I so soani fo I di ta whaatau o swa umu mena e whaie ia ia afi muli na ai wa laki New Zealand o le maulunga I o le pawa tatou le fai mei tatou vai ia mai foi le fatano vai ma mena vai tele le vai New Zealand ia e le pe usi no o mileni vai e vai tafe ma vai tu roto e fa moi moi ia na o ko le na male la ia le la ni tele tau no fa teknologi na e le tele foi le mo foi fa nga e sai no ni na la o le weta o sai na am tap to no na le la ta o tu ia tele lo pola so o e tanga I le tula ngolo tula e mai le vao o sai o New Zealand ma le tukuki po kuki Irani le mata upule le fenga ngale o sai ni nei le vao kuki Irani po le tukuki masaina mali yo o to no fo o to fa tu se tu nga so fuanga le ta to e fa o fo New Zealand masaina ia alai sa wa saina lai no le el fenga ngalo ia le New Zealand ma ai o mai fo yo fa o ma to so tu yo ai le no ma fo lo ta to e kalesia Ola na fai lo tu le fai la tu le site autos tu so tu ale stanga te lo tu va tu la tu fo e kalesi ale sa lo tu mo ia va ia saina pe le mena saina le fai nel Pacific ole si le do le saina me le ia mai fa mo ta to tele lo lang fa lang ta tu ia saina ta to lo fa ta o tu fa ia ai o Kiribati ia fa le fa wo mai ale tono le li o vole ta to le Pacific Island Forum ia ide o amana ia saina le Pacific Island Forum le ia le la to foi fianga ngai ani anu fa wo ne yo ia o mana le so ai Solomon ale o mana I Solomon la to le tau so ai Papua New Guinea ia le so mo le Pacific o te loa tatou le vasa Pacific e ia se taimi lumana e o tatou fusi mausaina ia le o ia tu o le se senga o Sāmoa mai si motu ia pe amisa Sāmoa le tuto tasi e mafiti e pule ala to la to fai unga fai wale sa roto a o vainga ta o le realm countries e le veia Cook Islandi Tokelau Maniwe o motuna o lo fa la lango tele ya New Zealand no ia a puipuinga a misal tamau ainga o le foi fa mai la to ia passport New Zealand vio e le temi nei mai mo la to si sa lo tonga e le mo si motu Pacific e tato o tato Sāmoa e le treatment of friendship treaty of friendship ba pe tato fega ina tato to ma mal tato fa ia le o fa long ko over le loi fe le pa sta o si mo me o visa la ta na la o va pe o la to inga treaty of friendship le i pe to inga o me na ta una lang e o ni si tonu ia ma ta to a me si ta to ko da sa mo le to no parliament New Zealand ia ma sa mo la nga lu do I to no official fa va ma lo New Zealand foreign affairs e taltan lo foi pe ai le fictau e tona fo le tau I tu pe maua la tu no le tu tongi tanga te whainga nga
Awa ele tongi le tu la tasi ni New Zealand le wele mo fia ulos fu to pelo su fatala fia. Pe ulos fu tolo sene. Ai tu in Sāmoa. Ia ole va ele fia di ma etala pe a fio average a. Fa fia na fa tu sa le di ma tala le tu la ma le tu pe le ai fa le tu nga pili fa pe a. Tu nga ole au tau. Fasi va no se interview se om ja pe un se pisi wale tu ti umana na taimina ia. A pola sana ia foi tele lo po na si de fia le mele tu pul Pacifica e. Asa al mela le tu la i nei sai na. To i le fia to ta ma i va sa mani. Pe wa i le pale mio o foi le tu ki ai la nia mai. Ola i na no e fa ia ma tu. Ele fa pena se vai ngol mele ta ona na mana ia New Zealand. Mo lai mo la to sit seni mo family anga uma ia mai New Zealand. Ia o le mena le tu pe ta to e sa wa seina a te la ia tu pe seina ma wat. Ia le la o ma fo le mela no to seina ta to le tio la Sāmoa. Wa mana o e fa ta to fa nga pa anga fa de a o fa pe. So wa ia po le mele tu i te wa wan na umolole tanonga na lena no fono tu nei ai fono i Sāmoa am pasa sa ia lulo ta se invitation ana la tu fa melta la pasa how's our radio te ia ta to our radio o va tu alo mama o ne son tala no to ngata no na se te va i mo ma ia wa man so fo yo let's follow what so for in nei in time nei o le va tawa saina le o la e muli tu la fon ia pe o le wala tala mai le mai il Pacifica pe o le fi New Zealand le no mai la to a meni va ai o te le o po ani tu la fon fa va de la langi fo i fio ingo va tau me fa pena a va pe o se me ala nga tau na longo mai no ia le la tala te vanga la na te fitau ia le fio o ta to ma Australia ai a fa pe le se me fa pena i mo international laws mo rules mo treaties e le se me ta to pisa i fua a wa la fo ta to ma no so to nga tai fa lo se na ia le se me se longa pa fa pe o le international waters na i ta to o nga sami vo le so se se o so a ta to wiro to no o nga sami o le o mo na fa pitoa mo le atu no na la ta fe ma ia le ta to ia fa pe so o ta to Pacifico ia ala to le va mo le si mo le fa pe o e roma na no to fa pa o le fa tu ma mai ngau ai mai so sa to fa mai mo te ia mo le te ni ta to ngau ai ro la fa mo te le si po i pe whatever la ngau o le tu to nga bena le tu pulala malo wala ele misale vai mai ile Winston Peter Shane Jones mal vai bulele ale Greno Ricardo Menendez ata no le si te mi vole no tota mai fo ia va sa mana ia i tanga tale le wala tu fo pla fo mena na pisai swing o si ai va per tala Winston Peter vai to sa de ya te de sa e o swing o tu la fondo ni ma vai o left ai sa ya na la vai pul fo le fo fetala i ta fa ma to ngata no ye le tal fe ngai o le sui pale mia o le sui o le pale menel tanga tele o le alo ye tu ya le foto e tala no talo ai o mana o le i mto ya lo ia le fa nga nga te ro le o pule a te ro ya na no to yo so vole win se pia a wona e sa o mai mana to fa pena o le mene ave fa ia pasia o mtanga te New Zealand o te sa o mai se pi ai no tala no se me foi tau fa o via ana la to ta mai e foi ya o le me maria o le o fai le la tala va sa mane e tau na mali dia o New Zealand ina ia fa o ngare o pule au te ro ia ana no mo tato pas tu se fola ai vai no tu fola o le o po te ro ia ola o le vana a su fo le video tato la fo ia o te ro o te ro la pola le si mene mai va se to fi i Republic of New Zealand i tanga te New Zealand
Ala ua. Pole mele I whaonga ina le whai pulele. Pe na o au te aroa. Tango ta ue le ta ua ni usila. Msalo pole. Le isina vai. Ia e tela tanga te pesile mai. Mana ia lu o mau te aroa ni usila. Awa o lolai me o ta longa vai ole pe kai mua mea ni usila I lumal le laina wai le o mai au ta aloe. Ole boa ua. Ole le ole sui e tātou fa muli ni usila ai tu luma le au te roa. Wa sau lola le lisi o au ta alo. E mua tātou I Australia. Na, o ia vai nei. Wai. O mawa pe wai. Wai e sa wai e te vai tuai pito luma Australia wa EU a. Ia sau loa au te roa. Ia mua la tātou le OU. EU. Moni nei. Ma tātou fiu whaatali voi nei. Vai muli mei tu e mamau ai tu. Pea on whaita longa ia on beka. Mena utoa I so ni ale mauneta o mai e Ricardo fai yalo ia le tato mo fa pito luma au te roa ia na mua lo le tato lisi o me fai. Sa ole. Ola sau ma tau le tūlanga le me vesi mai o Trump ia male tau whai fōle tau wale le wālo sia ma Ukraine. Ma wae ni me lo te wai atu e le o tala uma ia na whai e poten leo o muli mai ia Donald Trump I lau mai tau watu. Te ia watu ai o Ukraine o la tau le na whatu kua le tau le ai le o Rusia no mai te au mai ti tau mai fuai. O te leo malama le tu ai ngā me tu tia I wha mai Donald Trump I whai e na. A o matua I sui e fo le wāno nofo le lalo langi. O Amerika sa wa ai mai European Union manu uma I lu taitainga. Ale mele wene. Matua I sui o tau fasidi, o tu fasidi uma tangata po la ele mele tu. Ia o si o pia ele tu e whalangolango I tātou leo wa ia tu ale mele tu. O leo te wawa ia tu. I la ua tau mai tau e whaintate rena e read le mind o Donald Trump. E sui a te ro te mia. E siltale whai nei, e siltale whai. Ai e pi o lai mana o ia pipi fa le fai se fai ngā wole le ia Amerika ma Lucia. Ia ona tu e se lola I o saina wa lewa ai mei pe fai tau pipi saina I o a pe o lau tau mai tau tuna I le ai fa la vela le fai ngole o le fati nongo le mele mana o ipa pe o le sa o lo mate. O le o tau le anga ina ia ma fa le anga I fua ia Palestine o Ukraine o lena levan tau fo mo fa fitau ale fa mo o dictator no ele foi se palo ele ni palo te foi palo te me vivese ni tawa e fa o la voda mali di ya ale ono fo wala fa pena ya ale la wa matani na tau o fa le la o le te leo le manuia lena la kia Ukraine tau e masa mai o ya Amerika ya a te ila wa tau fa sanga mai lo ton trap ia tau fi uma to pe ma me ia tau na ave o le seme to ave o le lo la ku re pe fa fe na fa tau ia la fa la ngolo la I no le I pe tani wa la tu la mai no mai o le la tu ma lo si mai ia ma sia mani falani ia au fa e fu ia sia mani o la tau pi I le to inga tanga le Donald Trump I te o fa ta si pa I mo ia te ria le se swingo tatou lalulangi le o ye nei. E o nei tangata whainga ruenga le tatano mo la ua. Ia a to te leo tangata le o e fifia te ria Donald Trump. Ia. O lea la tau fasiri. Po lea le whaitau o tangata le na pālota ia Donald Trump. Pena la tō tari tonu e ono whai e Donald Trump ia mea e tupul te mini. Pena ave ato I la to fatu tuanga pule a oi po la me fai ana mato palo te alu fai. Ori si tu ava vai e fai unga Trump o ave vesi solo ia tunu vesi tu e fana tinati fai ni fono fana tinati ono fai unga ia saini anelea saini anelea vai saini anelea fatu nunga polo inga ia ai ve vesi solo ile file mo tunu oi ona o afianga la ia ia ai vai na mele tu o la pisa Donald Trump fa ve si van ale sa malia sai na tu tato moto pacifico no
te lo ya Sāmoa. E whai a te fo ma whana se pā anga Sāmoa ia mo seina se te mua. Ia wae, ese seina i o na winga ia pe i tangi a isi. E whai ngō fia no ma i el Pasifika lau. Pe ole mea na wai wala fo ma rosia le teknolosia seina ia. Te leon tangata la ia i over biliona la na ia. Ia ma wai tau o loa ia o sus wale loa te la tuai made in China. Awe tu tadia salo a vlau uma i whafoia mea i tu tonu i... Wale loa le whai saina le masi o loa te masi me tu tonu wha. Se no na pape ni wale loa wai whalongolongo mai a pia. Wawa ipo a ni se me suile le ipo la ipo nena o saina. Ia, malo lawa la whio ngam sangona o le taimi ia. E fo isa tato po kalame, whaftai tele ama po kalame a me se teno nei whaamtalanga lo mwhaina wina atua wa fol whafunga anga i la atua lo mwhaina whafunga mai le tautua si ufonga la mua. I o tato po kalame na o tala la walunga o le mai aso, mana tuol whaamoe moe le aso tai au tato wheloa ai o ele te rau para haarina le tu lai e se fulu a pole iwa, pole a pole iwa foi. Mawe atu e le stala lo ngoi mo lau tike. Ia, e mana i whailonga te wet man malo whailonga i malanga fua. Ia, ai whaasoi ia mō le nei taimi. So whaasi fua.
fonga male o le bese le ponia lava am fa fia fianga le taimi le tai ao su fifiloi le tautua si fonga le mo Wellington te fa filoi me te fa talo fatu le pa ia mo le malu se tatu tinu le mito tausi tonu ainga ia lo fa longo mai le tio le tasi ono te si mo le tasi fa mo e va pe foi ia lungo tatu penga te foi langi ia o le Facebook mo le tatu YouTube ia mo le Apple ma futa ma fa nga mai inisi le tatu tinu au fia ngai foi fia mga luenga le taimi le tai ao ma nai ai o le tai ao sul matango fia le la ia o fetau i le foi mga luenga naiti na o lo no fofale o lo fai la tu tanga lava lava mala u fa foi fa nga ia le la o le nei yaso ia le ma nai le tau nei yaso ia ai ta ua telefoi ia le faima ia wa ia foi fai la tanga lava lava tu lo ia ma ave fa tau tau o lo fa malo stino foi na e te reta walu te savali le paka po te ta milo milo i PTA e lungo maunga i foi vanu i sau kule ninga le nei tai e te lava ina i tanga lava lava ma tau tau nga lava lava i fafo ia pe a mahea ona lau mai fafo mai le masini ta lava lava ia fai foi sau tonga la au fafo vele vele ni au vao ia o lo fa malo stino foi na e te reta walu foi te tau kule ni ma e ta mo e ma wala vale na pe mo fo isau vao le ni tai o le mana ia le tai o le mo vao ia mana ia tele fa nga le tai o fa isina fa malo stino le fo isa tele fo ima to na ile aso nafi tele fo itau mafa sa fe ngai mai tau sa tau samiai ma tau mafa tau na nafi ia i to na ia kalesia to na ia ainga fa fo ma to na ia nafi o kale tele o tau mafa ma va pena ia sa tau sia va ale le toinga ai se tu lo e tau ona a telefo i tau mafa la tau ia ai le la ititir koleni ia e fa tu puma i fo va pena ia natu ia ole nei fo ia so ia inicia tu no e America Hawaii ma America Samoa ia lo fanga solo fo i ona i wale o mai asa uninga lotu ole wa te ale fultasi ni usila nei ala no ingo America ia ole wanga ila te ule afiafi po se mea la tai ni tolu po le fa ia po le lima foi ia taimi o lingo mai ala tu sa ninga lotu o mai a foi male tero to na ia la fo la fai malo longa ni sim fai taula tu spa ia ole nei tu langi i le aso fu le nei le wanga il to telefi o mga luenga nei yaso la so fu le aso amata foi nga luenga ia ili nei tu no ni sila fela ma foi se tu no le mai mo mai ai mai fa fonga mai ai le tau tu si fonga la mo nei taimi o le tai ao ia to fa malo atu fa tai foi fa malo foi nga luenga lo fenga ia ia me si foi o la to mai mo mai lungo tatu penga fai langi ia no na fa na to pe atu pe ma nei alu tango fa so tatu Facebook ia pe share mai mo yai mau ainga mai pele ya oe ia manisi fo ia le i mau le nei tau tua ale si fonga lau mo ia ai nga la lu tango fa so ia e mai mo ila to tatu proclaim foi fa fia se filoi i so se tafa le nei langi ia ila to lo fenga i o manga luenga le taimi ma futa mai po tono lau ta vale tono le company tono le officer ia ma falenga o si oloa so sto inga nga luenga lo inga lu ia po fa to anga foi mai nga lenga malanga mai nga luenga fa vai taimi ia lo fatele atu po kala me tau tu si fonga lo mo ia te utou ma lo nga lue ma lo le lo fa ina ai ngai Samoa ia te to lu ma fa na e ala la foi no to se leni ia tama le matene le ia ali le ia utou ia le foi tato fa le tonu foi tato ia se tala le fia foi ma tala ave le foi o tato foi nga lue nei atunu ai fa ma lo ia te utou le e ma futa me le taimi ia o lo fenga i utou fia nga lue ngai fa toanga ia po fa le fasimanu foi ia ma lo lava nga lue ma lo foi fa ma oni nga luenga ia o lo o to nga lue ai ia i tonu nei atunu ia mo se tunu la langi nei tatu tangata lo mafuta mai so se vainga la langi ia ma lo la vale on sa inga luenga wa fo ile atina ina o ainga ia me se so so ni fo ina ainga Samoa no ma fi anga ia na wa pe ia tatu e tu ma ia vainga la Samoa ia pe a fai vainga fo so nga tupe ia o mo meo tau sala no fo le lunga online ia na pe vainga na tsina vainga ma na ia fo ile tamai va ai atu ele nei foi vai taimi mo o le to mai ni malanga nu ma fio anga e kalesia ia o fa nga la vaenga na
ia volilo tau sala online e kalesia o nu ia ua faingo fie foi na sefe tupea a tangata lo au mau ia tunu nei ia ai sefe na la folo le Sāmoa ana ia tele na fainga wa tu le meltemine ina ilo le mele ole tau malanga mai o nai nu mafio anga me kalesia ia tele foi me la o mai o tonga mvainga umfa pena ia uma na ia foi la le fainga le ia la fo le tupea tatu Sāmoa ia fa ma popo ne alba ngala Sāmoa ia e malo fa tele la le mafta mai tatu tunu la tatu wolo fa fianga le temi le taiao tars fulua tatu telefon matala mai Sāmoa ia musika le uri si pa ia le tu la tasi tariu tatu fa salonga Sāmoa le tatu ofisa ila lobaya tau tua mai le sunga ia tase salem sem ia fa tarafatu le nei taiao la tau mafuta mai taimane pusa tarafatu fa tu taimane pusa fa tele la le mafta mai manu ia fo ni yaso ole fartua ia fa ile aso senio talofa fa ile aso ia mania fo ile yaso ia onisi ole tatu pa anga sa matu mafuta o I fefo ia ole fa mo le vaso tene I arena I porua ia pe nei fartua ia fa ile aso senio ia male to ina ia masiona fo ia inga mana ia tele sunga vale le mati pa talofa atu fa tele la vale mafta mai manu ia fo inga luenga ia te uto ina o tara lo fa longo mai ia I le nei taimi o le tatu tautua mani fo inga luenga lo fianga I mautou o I lava lo mafuta mai le tautua le sifonga la mua alofa te le atu le tatu poklame o fa fianga so I filoi mani fo inga luenga le nei taiao la tau le asauni malanga I Sāmoa amu ia o tou
tali tali Pe ai se taimi o le po E mali e ai no loto Wa le leisunga e wai sau La upele e se i e no fo Ua o vai wa fa te fai solo Ai ua e fia fia Lo alofa wa falia Wa le leisunga e wai sau Wa le leisunga e wai sau Tua se meu melo ma fau fau Ua o vai atu Se i tu mai lo fatu Wa le leisunga e wai sau Lo ua lo fai le umalea E le ngalo o e sunga le mana mea Nei fai a uma o polonga Se i tau mai pe te alofa Wa le leisunga e wai sau Wa le leisunga e wai sau Tua se meu melo ma fau fau Ua o vai atu Se i tu mai lo fatu Wa le leisunga e wai sau Se meu melo ma fau fau Ua o vai atu Se i tu mai lo fatu Wa le leisunga e wai sau Wa le leisunga e wai sau Tua se meu melo ma fau fau Ua o vai atu Se i tu le leisunga e wai sau Geli se e mai o fica Lolo mai lo pase e se e musika Tu se baila, tu mai tu baila Wa le leisunga e wai sau Tua se meu melo ma fau fau Ua o vai atu Se i tu mai lo fatu Wa le leisunga e wai sau Dave Baka ia malpese wale leisunga e wa sau na ia lula vale weekend na le fatwa sau ia e malon me siri na o lo mo pe oele so i fola le o le wa to o mai ai ina o to lua se fulvar mi tan tale o se fulua ia to fa fero i to fa tala vatu fa fia fia so i flo si fonga lo mo ne te mo le tai ao e pa ia mo lunga le tatu o tunu ia fa talo fatu foi le sunga lungia o lo mafuta mai au kilani ia me te malon ya baftai ya lo mopele se fo la lei ya lo sunga ya klani ya me se fo tato paanga o lo mafuta me to tele lo kilani so ya e tato tu le aso mo le aso ya fa talo fai le tua po sina ya pina te vanga fa tele lava sunga vale le mati mala tau fai nga luenga ya ina le fale me fale pe se fale moenga ina o tara ya malo fa tele lava le mafuta mai ja, lela fa solo pe fa fia fia ve pese ya le pese te fia si vai ya o ya le ase si popole te fua ya pe te popole fua ya pe a pe te tua ne a o i lunga i lo tono lo ma o ta ma lo lawa ma siva ma ya pe a fia si vai pese ya le ai ma nei franglongo ya si me per fa fonga
ia male mai mo ila tu lo fanga mai lunga tatu Facebook tau langa tanga loa fa fianga ma lo fa tai Oi ole pesele tau langa tanga loa pea le pesele Krismasi se vai la le ola ele tai le o tatu pesele Krismasi ia la suia tu pesele pesele tau langa tanga loa
Mai vai ai o langona Upongi sanga Uleva lepo Una ofetu Nilangi olo ua fe'eno ai Maona folinga I matanasi Tatala noa I aole langi Mafawhangai mo oe Kutumu ai no ulotoe Maofolinga no mau tumau Pea oe lo mafawhau Pei ua e tala noa mai Pei moni e a pe le ai E lo whana o I oe I ai Pe marulu Utele magi Ma le fetuao Olo ua susulu mai Ma whawhanga e Ona o oe I lunga o ao I a te oe Ulilo le langi I la uva ai I o uloi mata Ua puni tia ai Olo ua lofa I whaingata I atavala vala Mawhawhangai mo oe Utumu ai no ulotoe Maofolinga lo mau tumau E oe lo mawhawhau E ua e tano a mai Pe moni e a pe le ai E lo whana o I oe I ai Mawhawhangai mo oe Kutumu ai lo ulotoe Maofolinga lo mau tumau Pea oe lo mawhawhau Pei ua e tala noa mai Pe moni e a pe le ai E lo whana o I oe I ai E lo whana o I oe I ai O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
vale au kuka leo e ole malo se toi liu ane o se tofa o alo tupu tamano Whawhianga malisunga ia misili kisoa ia malipese la lua i nisi faspovi ia o maasani e fo i tātou ia sa i tono lea no whanga ia le toi ngā tau mafa mali te leo lau tau mafa ia pea o le teime whaile lunch ia nala e to tele tātou ia mafuta mali nei teime ia sa i tono no whanga lea ia maasani te fo i la tau le toi ngā te le ia o tau mafa pea o le teime whaile lunch a vaenga ia o pangota i tono whalpui ia ia malo ia leo to sfultas minuto na tale sfulua fa fonga i tatu tala mai Sāmoa pe ata sfulua ma telefon si fonga la moa i Wellington ia la vat pena i fa fianga nei ia o te pena i foi la kuka wale ta pena ina o tau maftanga nei mito tausi i lunga le lau nei taimi ia ai fa nga solo ia la tau fuanga ia mai alo anta pena tau maftanga o le uli ia nei mito tausi ia ona fa ma nei vole o le fai ona i au foi e te pena ai le o taimi o piki nei fa na wa onga le fia na nei ia ma lo lava mo le le va ingo nei o tatu mito tausi e se le tau le lei
Fa fianga male pese le Pacific Love ni vai ngo fa fianga su filo si fonga lo mo ino to 5 minuti na tale o le tu las fuma le lua. Ya ai mo la to ya sa awe ya tu le fa mo le sto nai. Le sa fa le lo le arena le ma tu tal no atu ne le tai au. Ya le sa fa le atu le fianga le pule le sto nai. E fa le se ya la to o ma ya sa awe ya tu le fa mo ya o tai au la le tu las fuma le lua ile auli. Ya le la fa ya le statu se o to u mai sa le stala o to suafa ia ole anga va u mata to ia le ai matou le anga va u mo to le tatou se ile ta ya le tu la sfulma le lua ia mo ai fo ina fa ilonga pe a uma ni sta ya sfulu lua le uli ia ona vatu lo le tatou se mo la to u mai sa le stala sa wai fo fa mo ta ya ile stona ia ta ya la te sfulu lua pe a mai a telefon mata mai Sāmoa. Ya ona failo le tatou se e live tatou se oi lava le amalo ya la mo fo ia nai failonga ya pe on failo atu le fionga le pule ya ile sto nai ya wala ni MC tatou o mai ya le mai mo mai le na awai tatou fa mo ya tayao ya kilo TV la Facebook o la le tio ya pe tio la lucky tatou failonga ya tayao pe ate le tu la sfulma le lua ya ole wa to 5 minuti na tale o sfulua atalo fatu ile sunga ya Sale Tyrell after tele lava le mafta mai te mata ya moana mara lo mafuta mai vaitongi Amrik Sāmoa ya manuia lava sapati ya vaenga o tutorial sapati ya pa pe foi ya le faltua a foi le aso se nio le fato a foi mai lana ko le ringa i rungo le maunga le matou i porua ma naia la ma naia le la ya al malu fo la lola au il savali vali lunga le maunga ai fainga au porua ata lo fo il faltua ya Rita Malingi fa tele lava le mafta mai manuia fo le yaso ya lo mai mo mai nai au kilani aftai le sunga fatu tala lei ulu ya mal faltua ya tailua ya malofa aftai lava le mafta mai ya la talo tato peselea ma le sunga ya taufifa o Sofia ya ona solo le matatu telefon tala mai Sāmoa.
ile musika e whaangalo ai fo ilo wita whailo atu ya mama o e tele mana o lava ile pisa ai a fai so o whailo a malea o inga Eva mai ile musica e fai a nice fai vale le lua aina Talofa lava i nei vaenga o telefou o le si fonga o le lau mua. O le talamu mua. O le toanga o ngao ma le lava o la whai ngā luenga whai a onga i te tonu o le tunu o se tūlanga le manuia. Ai e le o se mea e wha te iai e pe o na wha ilo mai e le pele stene o le asosio pule a onga o a onga maulunga a New Zealand. O le wha o bunga alo ia mai limtanga luenga o a onga e wha pea e ono o atu i le awhe lua se lau lima se fulu le a wha inga e wha i titi ai le au whai ngā luenga whai a onga i le tausanga lea ua wha ngā solo nei lua awhe lua se fulu lima ma fua lea ona o se sasi o le matanga luenga i le lea o fia lea o le tusa ma le awhe o whai a onga mo mia i le whai taunga na wha i loa mai mua. Ta ua i le pelestene o wha labo tonga o pule a onga o Vaughan Kurilat o whainu mela sa wha i lo mai le vai aso ua mawai na atangi ai le tūlanga wha le tonu lea ua manino le le iai le vasenga o whaia o ngā lulue. Ta ua le pele stene e le o wha te ia le sosaiete a maise le vasenga o whaia o ngā ia wha le tonu ai mautinoa e te le ma te le swinga i le tau na whaia i le tonu a onga la iti ai maise fo i ma onga maulunga. Ta wai o le nei sasi o whaia onga wha pēr ma sui le mtanga ruenga sa fia i le sesele nei o se tūlanga e wha noa te le ai. Ta alia e matua te le a wha inai o a onga tūlanga lua po primary schools a onga la iti ia e wha tusa ia onga maulunga o na ua masani la tau ia i tu a inga o wha le tonu wha penei mai aso o mawai. O le tele wa onga maulunga sa nga i nisi a wala e au fia i le sa i lia le mai whafo ni whaia onga mō la tua wanoa sa iai. Mai o wha le tonu e peo na wha i lo mai nei, ua wha tau sangai nai e le sosio pule a onga le te tau lea o na whaia iai o se whainga e ngā runue wha tasi ai vaenga whai o malo i le tonu o le palemene a wale wha le lei o tūlanga taua o onga mō wha naua onga ale atunu. Sa apoloka e leo ia se awale le nu o master tani leo sa nafi i le tuana ia i leo ni wha lewe lawe i le pole stona ai na susunua i e nisi ni whale sa atoa ai ma se whale maliu i lea vaenga o New Zealand. Whaino mai e leo e whapea sa ia se ta awale na lato fia maua i le tae o leo sa pei tai e maua ne muli lea ta awale ua la fuai ai ua so sola tangata na malanga ai. O le mafuanga lea na poloka ai e leo ia le vaenga o le awala e pei o na iai. Ta ua e whapea e whani whade sa i le aile nei o Masterton i le Wairurapa na susunu e nisi i le vao li tūlai wha ma le lima i le vaveao le sto nai. Whaonga aina ai e leo i ata sa po eina i mea po e ata i le ale tele ma nisi o whade sa moa la tu sa i li linga na whaia i lea wha ala me lave. E lenga te lea ai o fia i fo i Iesu e suenga ia se whaalinga na whaia se tangata i lunga o le Facebook e whapea o ia sa whaaponga iai i le susunuina o ia whale sā.
O leo o whailo mai e le whainga malo so whaatasi i ni swinga te tele o le awhaia i le tula fono e pule ai i ni vesi mai whafo le Overseas Investment Act. O le whamoe au tu ina ia whaingo fi ai mo pisinisi i New Zealand o na maua i tupe mai whafo e whaatino i naini ati na e fau i le tono le tunuu ma i sanga whaalelei ai a lātou pisinisi ai mo i se e whaalelei ai mo tutongi o tangata whainga aruenga. O le minsta lango tupe ya David Sāmoa sa e whaasilsila alo ia le fuafuanga i le san nafi i se whailo inga mala autu stala. Na ia ta wai le whaale tonu o le tuputupu ai o le tamao a inga mala ati na e o pisnisi ona o le whainga ta o na whainga ruenga o tupe a tangata mai whafo i ni ati na e i nei. Whaali ai e Sāmoa o le a whaieni swinga te tele i le tūla fono o loo i nei. Ina ia whaale leia le au maia ma le whainga ruenga ina o tupe mai e tunu i whafo e fia inivesi i ni ati na e mani pisinisi i le tonu o le tunu. Ua tusi atu alo ia le li pule o le Labour mai le tu malo te atu tu ia Phil Twyford i le pule whaatonu so se iete mwhalapo tonga tu maoti e taulu sanga inai le so loia lea mai le stala o le ingoa o le lotu o le Destiny Church. O se li poti le walis whasara laua New Zealand na ta awai whapea o le taulu sanga le nei le li pule ia Twyford e mafua ona o le osfoinga le na whaia e sui o le tapo inga le nei o le Destiny Church i se potu na whaia i le tonu se polo kalame mota maiti i le whaletusi o lona i tu malo i te ata tu. O loo whaama mawha ai le tālu sanga le nei a Twyford e le whitaui ma le tāla whea ngai i a lea ngai o inga le vaenga e whaingo ina o le Man Up Group a le Destiny Church sa o lātou whaatino ina i a le osfoinga i le vaia so ua i ona tua. E manatu le leifai pule, o le nei ngai o inga ua le tusa ma le tūla fono mai wala ngā tawai o na avesea le Destiny Church mai le lisi o whaalapo tonga tu ma oti ma sosaiete o lo lesi talai na whaali tūla fono. E pei ana sila fia o whaalapo tonga tu ma oti uma a to ai ma sosaiete e lesi talai na whaali tūla fono e iai whaamanu ianga tau tupe la tau te maua a toa ai fo i matu saunoanga mai la fonga te tongi. E mana o mia le tu la fono so se iete ma whaalapo tonga uma e tu inatu i le pulenga i a la tau li poti whaale tau sanga. Ai na whailo mai e whapea o le Destiny Church New Zealand Trust na amata mai i le tau sanga i luafe luas fururua o na le aini a la tau li poti whaale tau sanga e tu inatu i le komisi le nei le Charities Commission. I au kilani e to tele tangata o le Rainbow Community a to ai maisi e lango iai na awai i se te e sa whaie le malai o le Albert Park i le Sānanafi e whaasanga lea i le tapo ingale nei o le Destiny Church ona o la tu ngai o inga na whaia i le taimi o sauninga whaamanatu ma whaafiafianga o le Pride Events i le vai aso ua mawai. E pei ona sisila iai i ata video sa apua ina ma whaasara lawina i lunga o TV ma whesota inga televavawe. Na oso whaia sui o le Destiny Church e ta ua o le Man Up Group i e se polo kalamena whaia mota maiti i le tonu o whare tusi i le pita nu o te ata tu i le aso tona i ona tua. O se ngai o inga na whaalia mai e leo ua whai lava si ova ma le tāla whea ngai mai o loa ua whaia ne i aisu a swenga. Sa sauno ai lea whaatasinga te te an nafi au kilani i le tasi o teitai o le pātia le Greens o Chloe Swarbrick mai na i tauai e to tele tangata ua le fia i le Destiny Church mano lātu teitai o Brian Tamaki mai ua mana nao ina ia ave sea lea lotu mai le stalo so se iete whaalapo tonga tu maoti e pei ona iai le tāla sanga lea o tu ina atu le whaipule o le Labour o Phil Twyford. E to rua te ngata na whano le soifua i ni whaarawe lawe te uta wale sa liputia mai le whae ungora vai aso. Whaaria leo e whapea te o tasil te ngata na maliu i se ta wale na lavea i le nua ingo Hadlow i le tūmalo Timaru mai ua whaia i ai suenga i le taimi nei. Ai i le tūmalo Taranaki na maliu ai fo i le istangata i le waudi o la stona i se whaarawe lawe na afi ai se wila e whaao ngai te tono whaatoanga po o se quad bike. Ta ua leo e whapea o tangata sa tia ai i leo wila
na manua tinga ina i lea whaalawelame ai na muli ane umai malona ola. Ua whailo mai ele te maita i Minsta o le pui ngā le malo New Zealand ia Judith Collins le whaia leo ni whaatita inga wha military a le malo saina i le masa tāse mane e whapea sa whao ngai nai i a puru moi. Ta ua le Minsta o li poti o ia maua mai le vaenga o le pui ngā New Zealand na ta awai le whaia o ia whaatita inga a manuao ma whaatau o le malo saina i leo a uli o la stona ina te nei. Na whaalia le Minsta o ia whaataita inga sa whaia lea i o ngā sami whaalewa o malo. Ma e lea ise mea e soli tū la whono ai le malo saina mai le whaia o ia i tu a inga o whaataita inga. Whao ngā ina ia le manuao o le HMNZ Aztec Kaha a le malo o New Zealand. Whapea ai ma se waalele o le tu a inga o le P8A Poiston e mata i tuinai i whaataita inga i a saina. O se ngai o inga sa tu whaatasi ai le wha manuao o Australia whapea ma New Zealand nei. Wha mauni mai e le Minsta le pui ngā New Zealand a Judith Collins ai whapea le Minsta le pui ngā Australia o Richard Miles e le iai se la pata inga po o se whaari ngalo i na maua mai le malo saina e tusa o le whaia o nei whaataita inga. I le Pasifika, na taunu wana i New Caledonia i la stona ina te anei na Minsta le mai whafo le malo falani o Manuel Valls mo le whaawo ino talanoanga i tusa o se lumanai o ia atu motu o le Pasifika. Pei tai la na whailo mai ua mai tawina whoiforinga o le toe whaale tonu o le vāo tangata o New Caledonia o na o esenga o lātu teltelunga wha upwhai o mālo. Te le lava se esenga o lo iai le vāwaenga o tue lua o le tunu, o tangata ia o lo mana nao ina ia tu maoti New Caledonia mai pūlenga whalani, ma le tu o lo mana nao ina ia tu maupea o na vea New Caledonia ma vaenga o le malo whalani. E pei o na sila fia o le masino mele tau sanga na te nei lua fe luas fulfa, le sai longa o na vesi ai lau whanua New Caledonia, o na o solo te te, ma le mau whaalawe lawe na te tupuai, lea na mali li waitangata e toa se fulfa, ai manu nua le fia se lau o istangata, ma le whaita uafe o isi nā whaina la tau ngāruenga, o na o le teleo kompani mo pisnisi na whaatama ia, ina ua susunu e tangata te te, whapeo na tāwhi ai ma whemalanga inga whaalewa o mā lo, o ni whaalewa lawe, e tusa ma le lua piliona pauni le tau o mea na whaaleanga ina ai. O le amtanga o le masina nei, sa wheilo a iei pale i whalani le Minsta le vai whafo whalani o Valls, ma sui o pati ma vaenga wha upwhai e mai New Caledonia, mai o lona malangane i niu mea i le teminei o le fia wha awawina o ia talanoanga. I le tunu o sia mani li potia mai le manu malo ai o le vaenga o le Conservatives o loo i le tua ngai i le taunu unga o le lato palo te tele le whai unga o le vai aso. O le atulanga o mauti no ai le tula i mai o le teitai o le Conservatives o le lia zoa whai a Friedrich Merz e avea ma Chancellor Foe is o so o i nei o le tunu. O le pau ai o le Chancellor o lo o i nei o Olaf Scholz malana parti o le Social Democrats ua whaalia hape o se whaia ina o pito maua ai lea, mo lea vaenga wha upu whai le tonu siamani, talu mai le tau tele lo na lua a le lalolangi. I le tunu o Ukraine, ua whaalia ai le li Palestine o Lori Maia Zelensky, ua sauni o ia wha mawai mai lo na tofi taitai, pe a whai o le tūlanga le mawai se file mumoni, mo lona tunu mai le taua o lo whaia pea marusia. Whaelo le tūlanga le li Palestine o Ukraine, ina ua whesiringia e le autu stala i le sa. Sa manino ai le sa noanga le li o Zelensky, o lona manao e wha mawai o ia, ia avea lona atunu ma sui a wai o le NATO, ina ia mautino ai se file mumoni mo ona tangata. I lisi vaenga o le tātou tala, o le New Zealand, o le kompani va lele numela tasi lea i le lalolangi a toa, i le tūtau le saunga le mū, ma le leo lana au nanga, i le lisi lea ua whailo mai mo le tausanga le nei, lua afe luas fulu lima. O le nei whaatulanga nā, mai le airline ratings, e pei ona lipotia mai e le Reuters,
o lo fa atu langa ai mai le numela tasi e o atu i le numela luas fulima ia company va le lo langi i le tūlanga le lei ma le saonga le mua la tau fe malanga inga fa dia mai ai le airline ratings o le la tau lisi alo ia le nei mo company va le leo pito i saonga le mua le lua afe luas fulima sa o fia ma ua mana iai ia le tele o vaenga ta ua tau le saonga le mua fe malanga inga o va le fa le va o malo ai mai se fo yo ni fa le lave sa ari ali mai ai tūlanga lua atu i le Air New Zealand le company va le Qantas a Australia tūlanga tolu ai le company va le Hong Kong le Cathay Pacific tūlanga fa le company va le a le Emirates mai le tunu o le UAE le United Arab Emirates ai lona lima i le company va le o le Qatar Airlines mai le si fo ia tunu alapi e ngoa o Qatar o le company va le Air New Zealand e pe ona si le fia na mua i fa vai na le tausanga ia fe se lau fa se fulu sa fa ingoa ina i le taimi o le Tasman Empire Airways Limited po le Teal e pe ona lau si le fia ai le totele ai o le tausanga ia fe se lau ono sfulu lima le ana sui ai lo na ingoa i le Air New Zealand ma fa a wau mai ai se ia o mai i le so e ta alonga i fai pelenga fa le va ma loele i uma le sa misanga lua an ta o file fusu anga le alo Sāmoa ya lupe so di ai Joseph Parker ina ua maua le leilo na tau matau le li o Martin Pakoli ma tau fi ai le laufo li le fusu anga e pe ona silsila ma mai mo i ai le TV o le li le nei o Martin Pakoli mai le tunu o le Kongo i Afrika e na o le fast fulwalu i tū la na ta pena masau ni ai mo le fusu anga le nei mo Parker talua i le wha maamuru le li peletania o Daniel Dupois le ana tuu la te fusu mo fusi o lo umia e lea peletania o le whaaringa sa tu ina mai wha pea o mai wha fuose i le li nei o Dupois ai peitai to te le lo maasa salo ai longa e moni i ala lea tu langa i ta longa wha le wao malo a le tu pao ta ma i tai i le ta longa o le soka na tu tusa le ta longa i le wao le football ferns o New Zealand ma le awa le tunu uingo o Costa Rica o le ni ta longa i San Jose i Amerika i le sa o se mahanga o sao ni ninga mo tapenanga au i lua mo le ipu le loro langi e le FIFA i le tusanga i lua afe luas hulmo le fitu fa ilo mai le faya ongo le au te mai ta e New Zealand le li o Michael Main ua tele ni te mai ta i fōia ua fia le football ferns sa ta aloa i le ta longa le fai ungo le vai aso na o le to lima i la tau o lo toi mai i le au lea sa tau vai le Olimpeka i falani i le tausanga taluai. O le fai ungo le nao le nei vaenga o telefou. Fe lava te whatalo whantu i le whafonga si o tātou tano, e le isi fo i le nei wha o popongo tala i meolo o te tupu si o tātou tano i Sāmoa, o se mai eno whafonga. O le se fulu ma le tasi minute te eli tu lai se fulu i le asoane nafi, ai pe mai le ele tise i upolu atoa, mai na whato ato e ola mai ina walus fulu ma le wha minute te eli tu lai iwa, i le po ana po. Walata ile se fulu ma le luai tu la, o bongi sa a tole moto upolo, se i vanga nai nisi o nanga le malo ma kompani po pisi nisi, o lo iaia la tu wafi ele tise wha leo leo, sa mawhai o na wha wawele ele tise maua. Ele visota inga o telefo ma le vaenga o le ele tise i vaitele na o lato wha iloa, o waia o lo au mai ele tise mai le afifi yanga i lalo le ele ile atunu atoa, lea sa iai se wha le tonu na afua na tūla i mai le wha fita hauli. E na ua tau fisiringi au telefou le sui al wha la tonga le malu se antau ele tise, po lea ua mauti noa wa le lei antoa toa i ngā ruenga sa wha atino i le wha le tonu na tūla i mai. Na ia sau no foi i le tali na wha ai loa le fionga i le minista o le wha la tonga, le fionga olo a fō fiti wa ai le pāle mene.
O le ngā luenga lo o mai a whaatino, o mautinoa o le a le toi pe motu sia le ele tise, o le o se lau pasene le ato toa o mea uma. Na solonga le leili tūlanga o le tau le aso atoa na nafi, e le toi palasinti munga mamafa, ma tō whātau tau ni savili e pei o le whaai unga le vaiaso, na vai e le atunu I swinga o le tau. Mai o le pō na whaai loma ye se pepo whaamtalanga mai le ofisa o a onga, mai le ofisa ulumtanga luenga o a onga, ai au Chris Hazelman, e te tau na toi fōi umātu I a inga whaia onga ma whāna wa onga, I pōtu a onga e toi amtaina a onga le so. O se whaasisilango lo tu ina tu moa onga umale maa lo, a onga e ka le sia ma onga tu maoti. Ma o tāutanga ina fōi ulumtanga luenga, Lato umolo o ngafa ma le vai au whana wa onga. E le isi sila pēle tūlanga o le saonga le mō pe a whai o lo tūlanga wha le tonu, a wala ma whimala ngā inga. Ai meise no whanga tūla lata I vai tawhi pāpā, ma a wala o lo solo ai ele. O lo whalango lango lava whisu ia inga ntanga luenga wa onga, e reporte lo tuina mai, e lo fisa o le vai tau. O tu ina tu le fionga le ministawa o le mtanga luengo tinamata mai tai, a ti na o la whanga maanga fsotai, langa aia ti atu au tufunga. Se mata opu mai lana matanga luenga moso e su enga le kapeneta. O na ua leilu lo mai whaila sai lona ofisa, o le whasolonga o le poloketo le miliona tā la mai le amatanga. Whaai loa le fionga le ministawa o mai le so, e leo I lopo aina ia ave esa ina whaira mai lona ofisa, mai o loo sa I lia foi pe wha o na ave esa mai. Whae loe langa aia, e le ngata o le leilo lo ia whaila, ai e leo maua pe le o ato to o mo foi wha maunga, o le wha ngā solonga le polo ke tile nei mai le amatanga. Mai manatu le whionga le minista, o le kāpeneta o le a whaia le whaai unga, ile mata opu le nei watula I mai ilana matanga wenga ma le polo keti o le miliona tā la. Wa ripotia le lei tio whaavau māloa New Zealand, le whaaulo le tangi le mālo Solomona e whaasanga I le sa whaululu iai, le laulaua whaamasino o le tauwanga tausala o le Pasifika, le iantau le Surgery Plant. O le tangi o lo taula muaile li minista o mta opu tauloto I whale le malo Solomona, le na ia whaai loa, o mōliang o le tau whaabalea po le tau whaasese, o lo mōlia I le iantau le saa. Me o na sila fia o le iantau na tau fia le malai waalele Solomona, e na uanga I ane mola na waalele toi fōi mai ei le atunu. E mautu fōi le talitanunga ma le mauna whaalia e le iantau le saa, e le iai se mea wha le tonu na ia wha atinoina, e tuso tua inga ia o lo ua wha asanga ne ia te ia. Peitai, na avele toe whai taunga ato tongi o le tau vanga na wha atino le po I le aso na soai, na mauai loa le mamau e seo tongi e manu malo ele tau sala Sāmoa, mai ilo na uso tau sala mai tonga. Na whai loa le ia tau le saa, oi na suia I loa le tau whinga o ia, ma toe wha amatua I loe le malo Solomona e toe fōi mai I Sāmoa. Pai loe le iantau le sā o lo tā pena fōi lana tangi e wha asanga le malo Solomona I a fianga o lana ia te tau molona tamari anga I le tua ina se ine me le wha mao nia. Ai meise o lo iai fōi lana tā penanga mō se tangi e wha aulu e wha asanga le tamai tai wha masina tonga ma ana tua inga na fua I ona tula I mai fe ese a inga. E tu mau lava le ta ofi o le tamai tai pāle mia fia me na omi ma ta afa, e le wha ma vai mai lona tō finga wha tai tai o le atunu po o le pāle mia, e pe o ne ia wha ai loi se pe po wha mtananga. Mai o lana tali le wha sa ngātu le fina ngalo na wha alia te tai o le tua ngai, le fionga tu le epasa I lele malia le ngoi, ai whapea fo I se fina ngalo le fionga le te tai o le pātia le fast, le fionga la auli le utepula te Valfonsi Schmidt, le na ia wha ai loa le wha talanoanga ma le autostala, o loo ia te ila tau le whai numera to tele, e te tau wai o na se e mai le whainga ma lo I le lātou tai ta inga, ai wha se ese le fionga fia me, mai lona tūlanga wha pāle mia.
O lo manino le finangalo le teitai o le atunu i le pepo whaamatalaga, e a ngai i le teitai o le tua ngai. O lo ia tau mawhai e ngai epu le tūlanga file mua le porkiki, e na ia whaalawelewe i nai whainga whaavae. E ala e lona whaailoa atu le te maitai pale mia mai ana whaatalunoanga mala utu stala, e te tau una whaamawai a o le i whaia le pālota o le whaatuatua i nei le whoontanga a le pāle mene le asoa tai au. O lo tau tū le whionga le te tai o le tua ngai, o lo i le vaenga o tū la whonu whaavae, le teita ia leo le atunu e le vaenga i le lifa i eile fwoi numerato tele o sui o le pāle mene. Na whailo foi e tui la epa o le whātuina o le lafo le whātuatuaina o le teita inga le tamai tai pāre mia le teimi nei. E noa mai o na whaelo le finangalo le teita i o le vaenga whaupofai le fast. E leo toeanga waa le fionga fia me i le teita ina pea po le whaawawina o lona tiute whaapāle mia. Whaatase i maisi ministai e to lima, ba o se foi numerato ai titio fai puli o le pāle mene o lo ia te ia. Mai o le aso a tai au, o le ato e tau wao fia ai le pāne mene, mai o le ai loa i ana tau anumanga, ia le tūlanga o le a o iaile nei mata aupo. O tana fauia mai Sāmoa, whaamanuia mta i le tua i tiute mwhe au mga aluenga i tātua turule nei aso, whaasoi foia. Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ia o nau mai atu tu fasa lawina o telefonu matala mai Sāmoa mo le nei auli e mai sifo le nei aso le fionga la wano ati lawa ta pena ina tātou telefonu le si fonga la mwai Wellington e marasunga ata sesa mai Sāmoa i meolo tupu si o tātou atunu ia awala fo i whaafonga ia male mai mo mai le atunu ia i tulanga o lo iai ia ngā luenga fuafuanga o le nei aso o leo tātou o mai le whaafianga musika le nei taimi o le aso o le nei auli o whianga i fo i le toa tere nei mtua tausi fo i tono ainga ma ainga o lo whaitari ngā asu o le nei taimi i o le aso e mesi fo i lau whai ngā luenga la tū o lo whaawopea ngā luenga ma ngā lulu e mai ia i tono whai ngā luenga e maisi i o ena e te wherua i lau ta avale lo e ngalue ma e whaalongolongo mai ai ia i musika o le nei auli na on toe whaasao atu le vaenga lepe o na watu le taimi e sifai le tātou se i tai au o le ua toi whaasao mai le whionga ni pule o le taimi e umai le pukalame le ata le tae ao le itu lai se fulu ia ona whairo leo le tātou se i mo i lātou mai ia na awa iatu ia i le wha moe moe i le maiason te nei da stona i le soifo maloloina ia le asa whaia i le arena le i porirua le sa mato ia i umala whaida whai ngā luenga ia manisi o le tātou o tenuu ia o tae ao lai le tāris fulu ia e wha mai ai le pukalame le ata le tae ao ia o le as whai le tātou se ia mo fwoi whailonga ia mo i lātou ia sa awa ia tu wha moe moe le sto na inte nei ini te wa e vidi mai ape le stara lo ingoa le ai e le mai alfa moe moe na o umana whai le stara le vason te nei ia o te vidi mai ape le stara lo ingoa mo le se itai au le ai e le vaenga nai pe ona whailo atu ia ai i te wa e vidi mai ma e whapea mai tasi se i tu atu ro ingoa se ia non whaamanato atu pea ia matutu watu i o au tawha o le lupo lea to tia sila mai i lea i le ula i esis ia e le lupo foi pe ona whailo atu se furu fusuanga se furu tu ioti se furu man malo i te wa e mai whapea na non whaamanato atu pea Watalo watu ia tesa wang mafuta mai sini Australia ia o ma tau ma ia malo whaftai o testiva sunga testiva after tele lava le mafuta mai ia tes ia o lea e whamai le isa o leo ia o lea o te vai atu o lea e le ial tato ia lau Mike ia malo whaftai tele lava le mafuta mai ia o konfesi paione malo whaftai ia manatua la tato umasai i whamai moera sta o nai ia la tau ia na le stala sua fatai ao ia e whamai ai pokalame le atal tai ao whail tātou sei ia mon fo inai whailonga i pei ona whailo atu le whionga li pule i le asto na intene leo awhars fulua tātou woi whaafia whianga le taimi ia o anga whianga i fo i nai matua tausi ia i nai taringa asua le taimi raso
sika o malolonga ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Talo vatu se ya petelo matapula petelo mafuta mai au kilani ia mania lava le yaso I fofonga le fenga ia te leuso mla inga fa pe fo ina fatalo vatu le sunga ya avamua ya malo lava fa tele mua ya awani MCL se itayao ki melau TV ya po lau leitio ya po lau YouTube ya te ua maua ia sau fa ilonga tayao ya tatu se ina e fa mai el pokalame le atal tayao ia le uto e sui mai le te o sfululua le na fa ya tu mua muai le uto e sui mai ile se fulu le tayao te me mai el tatu pokalame le atal tayao ia ai fa te lava sunga mua ya Steve fa ia le mafuta mai ma fa talofa mai ma le tama ya mua ile so tona io so le ava ise si ya mua ya fa pea ai stanga tamatua ya a le la foto a o ai le ia ile ya tama ya mua so le o te mana tu ai le tangata fo le sa saui le ta karate fo ya so la ai fo Miyaki Mr Miyaki na ato vai le mua pe to ya Batalo foi le sunga ya ngafo pula salwa tele mua sta lo lava ngafo ya monia foi nga luenga lo fenga yai fa tai tele lo fat foi mo olum sumo fa nau tai la mafta mai ya na to nos for 5 minutos na tale o le tu la tasi taliu tato fa salonga Sāmoa pe atale tu la tasi ya tau tu al sunga ta sesa I lungo Facebook ma le tato YouTube se pa ile tu la tolu I le fia na nei ya fai malia le auli au fa vesia for ile fa tu ya tu Europe le foto foi mai lana ko le ninga lungo le nop
o le tu salava pe o le tama sani ai a ma fa wile lo sa se lo lo tomo oe se u ma le ma putanga a ole u le tue va ai ole so e po nai lo insala ele dio wa lo pa wa e te anu e se u wa o ma i manatsu ina u wa e alu u wa o ma i manatsu ina u wa e alu I want you to tell me why you walk out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me, nothing seems to be the same way. Think about the love that burns within my heart for you. The times we had before you went away from me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't say I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. Le fafianga ma le sunga ya sive vanga wale sinei vanga musika su ifele tautua la wala leo le sifonga la mo Wellington pa pela na unanga ilungo penga tfa ilangi le Facebook o le YouTube mo le tatou app ya ole ua to is full 1 minute na tale o le tasi ya ole tatou wo ai musika o le uli ya ta po mai ya le la fa so so tu nei fa fianga tali marie le sua ya tal no fia ya ma fa pe foi na fa o pe nga luenga ya le la tu watu tatou musika ya le la fa la titi tu alta no le lile tas ya fa tele tu tatou musika fa talo vatu le tu ala Williamu fa after tele lava le after mai ya onisi o tatou watu no lo fa nga mai lungo le YouTube fa after tele lava ya le sunga testiva ya malo fa after mai ya le la watu tatou fa fianga si pa ia lava le tu la tasi e manatua ta ya le sfulu le tatou sei tatou umaia na awai fa mo la stona ai ta lo le sfulu fa le tatou sei ya o mo fo fa ilonga pe ona sa no to le fiona le pule le vaso nei ya le la na ipese yo na ipese vave o na ipese fa longo na ipese fa so lo ma fo fongo pese la fa so lo ma fo fongo mo la to fo ya wa ya tanga te fo le na o pese fa mo lo to am pese fa so lo ma fo fongo fie e tem fa penei a me se a pa pe o la malanga le si Sāmoa ala no folis tamamal tina ya te va ila e fiu tamu te tawa na mai ya tamai fa fo sa fe lana tau maftanga ai wale fi tau sami ona ola o mana tua o fo le o manatu is lo matua i Sāmoa esa ya na
Se o fonga manera sunga ia mau to tasi mal faltu ia matalena asuao. Ia mal pesa na faula. Ia a lea ua toe kava mai ma toe suina le sunga ia mau to tasi asuao. Ia mal faltu ia matalena ma na ia fo ile swinga. Ia taua tele. Ia vaing fa pena pa wale vaing fo lele ia fa iloa tangata na e ona pese. Ya le oto esful tasi minuto na tale o le tu la tasi tali uta to fa sala ngwe Sāmoa o le siva nga le o to mana tu le vas on te nei fa le por le fo le fa mo ile arena e fa le uta le tu pare ma tu tama a tala no ni tama fo le fa la poto na la tu te va ai le sauris tama tala fa o le ma o tala fa o mo lo suanga fa Sāmoa tala fa vai e taule sa tala fo le fa sau ai fulele tala no ai meio tama tai ista mai to lu ma to tala no ale so le to mana tu ya tu lovo le fale ya le sunga pule mangafa tala milo la ta milo ne tala ya pule mangafa isi la ulau fa feloa ia ila to nu watu ma so ani fo ila ulau tala no mama ia imata upu fo ipe ona na fanga so le pokalame so fo malo nei ala fa mai ali se wali sta mana to oi si fa imata tamani fa mai oi si tamai tai la sa vali nei fa toi va pe ala la o samsama nei fa toi ya ole sunga por mangafa talamilo le stasi fo tato fa nga luenga ya uma fa mai la fa rang mai le seri le la wo man tari le fesili ala wo pe le silwe mi nu tera fa mai ale le seri le ma fa sa oi fa dingo stene le sa varia ni ona lali fa idima o le ho mata fa mai oi stene le stene o fa tu no ia me te dua le tu e te dua fata lofa le sunga puri mangafa ia mata o iru ingoa ai lua fesili mai nei ata ava nganto ti atu puri mangafa i dua vai asa le ala tala le sa vali to ti atu ia le sunga puri mangafa taimi ona pisi fo ile to ti atu ia puri mangafa i vai wari ia tolua alai ma se fai fa fa pensa ma vai lai atala no nei ni tala nga le taule sa tala so le tato le tu pata ma so le ser mari ya ai ma lo tato atala no nei pe osifi ai fa sanga i lo ma ufonga umi ya pe ngungu sakaria Wato e vanu minuto na tane o le tu la tasi ya tane tasi te ruta tu fa sala ngai Sāmoa ya e malo la vale ma futa mo nei te ya tama se na tu ina lo ta tu la wali ia no matu tan no le no matu la lesi la le na la tu no fo ya so le mata utia vale tama so le no fa ya tu a mete le tu ai no te ru e fata lo fa ya pul mangafa mata uiru ngo ma ya o winga na isi tama le o tama umai me na
Ia, talwai ona leo wafsota mai leo sa ta sesa mai Sāmoa wa le vana fia i lungo le mai alto ina e te maloa oi e to te mafuta ia se pa ile tu la tolu ile fia na nei wa le vana lewa foi lewa sota mai se ta sesa ia e tu ro fa sa launga leo wa le van sauni mai ia e faftai tai foi le so foi le fa wino tatu tu se pa ile tu la tolu ile fia na nei ia le la fa ma vai atu lungo Facebook ma tatu YouTube ai ta lo tasi ia mai a foi ni mo tatu tau i lunga la leo ale la fa mai atu ma tau nei porirua i lunga upenga tfa ilangi ya tari u tatu fa salonga ya ta sesa lela a so mai ta sesa tatu unanga ne yaso moni a foi tau maftanga moni sa ta sesa i Sāmoa ya i lunga tatu upenga tfa ilangi ya na fa mna tu pea tango e tu fa tatu Facebook ma tatu ya pe subscribe foi le YouTube pe fa pe e tele subscribe ya matau ai mai ni to fa tu mumu na ma to ni ya uli ya ai Sāmoa lela ma to fa mai atu ma to tu nei porirua ia ai tari ta to fa sala ngai Sāmoa fa tai tele atu ta to tu no mai ta to maftanga mai ta ona le la se pa ia mai taimi ia fa ma lulu to fo ia wa sala fo isa ma to ngana ia ilunga le ia ila fa fonga malau mai ia malu ave fa di fina ngalo ta to tu ia e poto lava le tau tai ia e le ato ia ilona sa fa ma lulu to Sāmoa ia ia manuia lava le nei ane nei aso i fuafuanga o te toe, manuia fo le tau maftanga maneu sa ta sesa i Sāmoa, ia te whaawino le tātou tautua tātou toe whero i tai au, i te taimi masani, ia ai mai le fionga le pule, ma le au whainga luenga le si fonga lau mua Wellingtone, ia mātou te whaatua whawha so i fuare malu le tātou atano, whaamanuia tele lava le atua, ia i fuafuanga o le nei aso